kami. Moleti godang rupa saat kami tu pumuan ina Esther nama nomu parahlado dohor panitia hupangi dohon kami tu sudah ruas asa hundu mahita amang sesuai tempat ngau ditentuhon oleh panitia. Ada. Atur kabelnya jadi kembalikan lagi. Kabel apa? Kabel yang tadi yang kamera 1. Jadi sama tapa hohom manginang ala masuk nama ita tu acara ibadah pangidon nami handphone tas silent ma untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban ibadah kita. Rupa saat kami ma acara untuk seksi ibadah. Buat anak-anak kami sekolah minggu, silakan mengambil tempat di samping gereja sebelah kiri. Ada tempat untuk anak-anak kami sekolah minggu. Pinamigi mas atau itu sesi konsumsi untuk sesi konsumsi supaya menyediakan air minum untuk para undangan dan juga untuk tim musik dan juga untuk panitia kepada seksi konsumsi. Jadi ala adong lepe waktu ta sautik amanginang ta persiap pemadirita pangiduan nami itu sudah akayana kon nami si
minggu, anak-anak sekolah minggu supaya bergabung dengan teman-temannya di sebelah kiri gereja. Jadi asa majagang homion ni ulauta amanginang moloboi sudeba hempota ta silent. Sudah handphone di silent dan duduk sesuai dengan bangku yang telah disediakan oleh panitia. Songoni Mas Yan Hamid molete. Tapahohom maamanginang hudul mahita di inganat tabe ala nang masuk nama hita tu acara ibadah. Yo, kamera konti ini kamera berapa? Satu kan? Kamera satu ini. Hupangido hami mamanginang tapahohom ma ala masuk nama hita tu acara ibadah. Mau lihat teh? Amanginang alanang masuk nama hita tu acara ibadah inna rohanami asabuima tabuat bulan tabi laos tapasonang ma asa tumbui kita dinggan memasuki ibadat tau. Amanginang perlu hubabotoh kami di bagian acara pesta gutilot ta'anno adong do na berbeda sian na tapatupa sian tahun-tahun na salpu. Jadi anon molo taparrohahon acara nang adong dihitabi khusus untuk pilihan paduahon dohot pasahaton amplop patumona ani Roma anok kita tujolo alai lunga hupasahat tami tupiga-piga akadongan parhalado situa nalaho gabi koordinator mengarahong kita anon ro tujolo. Jadi mengido kami dohot tormat asa sesuai arahan sian situa na gabi koordinator ma rohita tujolo laho mandapot ton pasahaton pilihan dohot patumona atta. So konima narikot boy hupaboto kami di pematong atta. Mau lihat mah. Shalom. Sonare masuk mahita tu acara ibadah damang tinang aturang so masuk kita
Jumulu mata pasahat dirita barhite martangi yang nahohom baita di bagasan rohak tabi martangi yang mahita. Amin. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kami pangulan na tiking dohot sude parhalado pasahaton tabi itu sude hamuruas di huria. Oras madihita saluhutna. Ditikion tung tamah hitaman do kemuliate tu debata di saluhut padonganion dohot pangaramotion di debata di sude perdalanan di mulutan di ari sadarion di paluas debata Puriana HKBP Dame Resort Dame patupahon pesta butilon di minggu 20 dong Trilitantison Iba makalason pasu-pasu dohok dengan bahasa ni Jahuba nang tajalo di bagasan gulutan jala di tikion pundo tahalason pesta puncak tahun okumene inklusif 2024 di Huriaton obartu ulaun hatopatu HKBP nama naringna marningot haburjon ni debata pusadok natinopa dohot pahit saton hasadaw nasa huriaon suang songon itu akan nadidurumi huriatan saluhut nay tun asini rohan di debata do itu hita alani i tapuji maduhata jala tapangir masuarata tujulona marede mahita. Amin.
Marhiti-hiti guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tordi parbadia, natum palangit dohot tanoon. Amin. Saluhut na silelehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliudus, narosyan banwa kijang dui, siyan amani akka hatiuron, dang adong anggo di ibana parsorino manang halino di pakusoan. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amat nami na di banua gijang. Upangido hami Tuhan. Saya lehom matu hami todi ni hasitongan dohot dame. Asa takas huboto hami nasa lomoni roham. Jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gugun hami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari mahida. Tangyok kamu managabe sikat dipatik di debata di mingguta sadarion. Imanatan surat sian Yohanes 10 ayat 25. Apalah sian mata daon ni halak salut nahamu sisi aku. Molo masih haholongan kamu. Sanai apalah sian nasa tadaon ni halak salut nahamu sisi aku. Molo masih haholongan kamu. Ido saatna atau rak mangidogu mahita sian Tuhan debata. Aleluya debata saya turun memahami maulang ibadat Tuhan ini. Amin. Mari mahita.
matangi yang wanita. Ali Tuhan di mata amanah Tuhan Nabi Yesus Kristus. Odo di mata perguguna suhatu dosan. Sopan asana adong pergugum menanti gong. Nama hukumi jorma manusia. Narudo hami tujulum manobong dosa nami. Akan nahuula hami marhitesian pakalasyon nami di batikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohan nami narohai. Nang sian pakateon nami na soture. Rodi pangulion nami di hisap-hisap ni rohan nami. Natamasi tududo hami ona uhunmu. Ala di dosa nami ini. Natar sol-sol bagi dong kami diwain ali dosa nami asimaro hamdi kami ali di batan kami saise sabadosa nami saluhurna cara suruh matod di parbadia turohan nami be asa terbaik kami mengului di bagasan hati koran dohot habadiam geresahat kami Tuhan uluan nasora sudah nabi narbaga-bagam di akan porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lima baga-baga ni maka tarigo tu hasesaan di dosata parasi roha jala pardinggan masa do jahubang lapat tarimas jala parasi roha kudang dang dibahin tu hita hobar tu akka dosatam jala dang dibalosot tu hita hobar tu akka haja hototam songon asini rohani ama-ama bida anakna asini rohani jauh badiakan nama kabiari ibana hasa ngapom madi debatana di gijang marid di mahidam. Hata ni debata nagabi turpuk epistel di mingguta sadarion ima sian 5 Musa bidu onom mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama marsikak soring alai odo tona aturan dohot uhum akkanaung tinonahon ni Jehovah debata munai poda honotot tuhamu asa ulahonon muna ditano sisoluhon munai dung taripar hamutusi.
Atong tangihom may ali Israel, jala riko ti mamangulahon akay, asa marhasonangak ko, jala asalam torob situtuhamu, songon naong pinarbaga-baga ni Jehovah de batani akka opum tuho, di tano habauran ni susu dohot situa ni loba. Jala ikon haolongammu Jehovah de batam, sian nasa roham, dohot sian nasa ati-atem, dohot sian nasa gugum. Jala ikon guguommu mangajarhon akai tu akka anakmu, jala taringotammu akai, molo hudul-hudul ho di bagasa jabum, manang mardalani ho di pardalanan, manang laho modop peho, nang dung hehe muse. Jala ikon surat tonommu akai, tutohang ni jabum, dohot paggubangammu, ido sahana. Martua maaka na tumangihon hata ni debata, jala na upyapsa. Amin. Mari dihita. Tahatidak ko mahabor siyotay, songon na hinatidak ko ni dongata sa habor siyaon di sadok portibion, rap mahita madok. Habor siya, inibata Jehovah, iyo ang maragulan na sa lulusan, na kumakain o tano. Habor siya, ni Jesus Christus, anak ni Bata Jehovah na sa salay, iman ang ibuwan ni Maria, nagagaya siya ko ni Maria, ano ang suwabuhan. Iyo bata, na tumama na rin, di makuman ni Salatus, na magkakagalilan ni Bawal na siya, na duwat mo na matulog na naman, na mamahulay ang kabuhan, na manay isugo, kabuhan siya ni Bata Jehovah, ang manay kabuhan na sa pagkasasin, isilay ka na kami magkasuot na ako, mamumina ang magulog na natin, ako ko siya, Sian remaja na posobulung, dungi diuduti dohot kor sian seksi perempuan.
naikkan. Oke. Ya Pak. Oh, yang foto bilang orang itu dapatkan semua. Sudi Taparikuan dan Luhut Mangguru Hunapentena dosa bibir kumdulas diruhana dosa gogdo. Kamera satu posisinya kemana Pak?
Waras menihita salu nama minang. Abigin majo titing di Huriapta, titing nama sadohon naneng masa di Huriapta di Manduka sadarion. Naparjolo warni minggu sadarion ima minggu pa 20 hodung Trinitatis. Topik minggu nakahulungi Tuhan debata dohot dong ajolma mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Napa dua ho pertanyaan wek di hari Selasa tanggal 5 November 2024 na berjolo di bagas keluarga M. Simanjunta Inang Borusinaga wek Siantar Estate masuk pukul 10 siang wek napa dua hon di bagas keluarga Nyonya Situmorang Situa B. Boru Hutagaol wek Aspol PLN STT masuk pukul 10 siang wek di hari Rabu tanggal 6 November 2024 na berjolo di bagas keluarga FRM Pak Bahan Inang Tio Lina wek Bebesada masuk pukul 10 siang web. Napa dua hon di bagas keluarga Hermanto Sijabat Inang Baru Purba wek BB2 masuk pukul 10 siang web. Napa toluhon di bagas keluarga Nyonya Siregar Boru Simanjuntak wek BB Tolu masuk pukul 10 siang web. Di hari Kamis tanggal 7 November 2024 na perjolo di bagas keluarga HP Sinaga Inang Boru Tapu Bolon wek Pemda Sada masuk pukul 10 siang web. Napa dua hon di bagas keluarga R Panggabean Inang Boru Sitio wek Agraria masuk pukul 10 siang web. Pinangidoma tu sude ruas asa taihut toma pertangyangan di Ganup wek tabe. Napa toluhon pesta gotilon doh pesta puncak tahun OI Kumene inklusif. Di hari Minggu sadariot tanggal 3 November 2024 masuk pukul siang wib. Mar pesta gotilon doh pesta puncak tahun OI Kumene inklusif doh hita naniuluhon ni padita morhan dulu 1000 MTH. Pinangidoma asa taihutton acara naung depatu papanitia jala tatupahi masian ias nirohata. Napapaton seksi pendidikan di hari Minggu sadariot tanggal 3 November 2024 marhide seksi pendidikan di pasahak ma penghargaan manang hadiah tu anak konni huria na berprestasi mulai tingkat SD, SMP, SMA, SMK dohot perguruan tinggi. Napalimahon parhobas di Huriatta mulai Minggu sadariot tanggal 3 November 2024 calon pendeta Martin R. Lumbantobing STH Sianwek Pen Kasada mengurupi Pakubasio di Huriatta adorang so di dotopod dope penempatan nasian kantor pusat HKBP. Napaunopon ruas natabba di hari Minggu sadariot tanggal 3 November 2024 gabe ruas ni Huriatta ma keluarga Pran Eru Papahan Inang Perawati Simani Huruk doh dua yanak konnasida Fiona Ojora Butet Boru Papahan pindah Huria sian HKBP Sukadame Resort Sukadame Pematang Siantar nasida tinggal di Jalan Naga Terbang nomor 10 Aluce Pematang Siantar wek Bebesada napapituhon na sorang nah di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 di basa-basa tuata dosa dadak danak boru di keluarga FE Papahan Inang Fe Boru Simani Huruk sian wek Bebesada pas dodak danaki suang songoni nang natorasna napawaluhon pemuritan yang memuridkan di hari Senin tanggal 4 November 2024 di Patu Pahuriatta do pemuritan yang memuridkan maringanan di konsistori masuk pukul 10.30 saat tu pukul 10 siang 30 wib na diuluhon ni amang padita Dr. Marwasas Nainggolan napasiyahon padidian nabadia di hari Minggu tanggal 10 November 2024 di permingguan pukul 10 wib di Patupa Huriatta do padidion nabadia tu poso-poso napa 10 sinode godang HKBP di Patupa Huriatta do sinode godang na pauna pulpitu tauton tahun pauna pulpitu HKBP di hari Senin sampai tu hari Minggu tanggal 2 saat tu tanggal 2 Desember 2024
nama ringanan di auditorium HKBP Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara. Nani dohotan Padita David Ahutapea MTH Padita Resort dohot situa ana 70 utusan Sinode Godang. Napa 10 sadahun undangan Rodo undangan tuhuriat tasian na parjolo HKBP Bahel Gajah 3 bolon Resort 3 bolon na patupahon pesta parheheo nama pesta gotilon pesta renovasi pargodungan di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Na paduahon di HKBP pertemuan Resort Pematang Bandar na patupahon pesta pembangunan gereja HKBP pertemuan di hari Minggu tanggal 3 November 2024. Pasapuluahon bunga altar, napatupahon bunga altar sadarion di HKBP Dame, imasian keluarga Hanenggolan inang boru siman juntak, wek akraria mauliate ma dinasida, napa 10 toluhon, hata selamat ulang tahun sian Huria. Huria madok selamat ulang tahun ma turuas ni Huria, nama ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan sian tanggal 3 November, 1 tanggal sian November 2024. Hatan itu hatta naman dok, sai pamahapok kudo ibana sari matua, jala patarida honokku tu ibana hatua okku. Psalmen 10 ayat 10. Napa 10 waton, wek nomor kor minggu naro tanggal 10 November 2024. Di permingguan pukul walu wip, ina Esther, dohot wek siantar estate. Di permingguan pukul 10 wip, ina Hanna ina Selasa dohot kor ama. Di permingguan pukul 10 pitu wip ima wik Basuismar dohot naposo. Titing tambahan rapot seksi ama di hari Sabtu tanggal sia November 2024 maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 sia wip di Patupado rapot seksi ama HKBP Dame pinangido matusude pengurus seksi ama dohot ke komisaris ama wek asa Roma mat dohoti rapoti. Warta keuangan napasaton bunga altar ruas namar sahid pemakaian gereja dohot sopo nomor ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun perkawinan napasahaton niuran bulanan dohot hamolateon boy mataida asian wea grup ni wek tabi songonima titing namasa dohot naneng masa di huriatta di minggu sadarion horas. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan di asini roham, natoktong mangalihod di hami hahi pason. Di palwasodo hami di bagasan sadarion marlas ni roha, marhite ulaon na pinatupan ni huriam. Ima pesta gotilon dohot pesta puncak tahun oikumene inklusif tahun 2024. Pasu-pasu matuhan ulau nami di bagasan sadarion. Marhite pesta nami tarlumobi di pesta gotilon. Dalam nami doi Tuhan maka mulia teho denggan ibasam. Haroro nami di bagasan obaso Tuhan. Dinalahom pasahaton. Ha mulia teho ni roha nami. Di asi ni roham na pinasahatmu di tonga-tonga ni ngulu nami. Rohami Tuhan marhite parsauran nami. Rohami Tuhan mabuan. Diakah pasu-pasu na pinasahatmu di hami. Alani selam ajari hami mamilangi denggan nibasam asa toktong Tuhan huboto hami madok mauliate ganupari ganup tiki dada tutu hola sahali satao kami madok mauliate alai marhite diakah panadayon nami di pasu-pasum dangadong Tuhan panaritaat di hami. Dangadong Tuhan diaka parungutunguton di hami. Alai marhite diaka panakasyon nami. Diaka pardalanan ningolu nami Tuhan. Ima haroro nami. Laho makamulatehon diaka pasu-pasu. Alani jaloma diaka pamujion nami. Jaloma Tuhan diaka siluan nahu pasahat tami. Holan gabi hasangapod diho. Tuhan Jehovah debata manami. Marhite pesta nami sadarion. Dina laho tangi honon nami tutuan non hatam. Ajari hami Tuhan.
laho mangatusi hatami ima na pinasahat ni naposom. Todima napatorakon tu bagasan roha ng pikiran nami. Asa marhite barita na uli ali Tuhan nami, paulihon ha porsyon nami. Lam huboto hami Tuhan manguluyho, makaholongiho di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu nang naposom. Ama nami amang padita dolok saribu. Dinalaho pasahaton hatami, parsahalay na sida marhite todim. Jalahoma Tuhan na mga lehon panuturyo dinasida. Asa tarpasahat na sida hatami di bagasan lomoni roham. Tuhan Jehovah di batama nami, nungahubegi hami tikting di bagasan minggu nami sadaryon. Dia karuas ni huria mali Tuhan na pinalumehon mo akayanak kon di tonga-tonga ningulo na sida. Sayhoma na toktong pagodak-godak ko ni, marhiti akan natoras na sida. Lehon hahipasod di natoras na, bisuk na siyanho, asa tau na sida Tuhan. Laho manugunugu akayanak kon na pinasahat mo, di bagasan lomoni roham. Dia karuas ni huriam, na boy Tuhan, gabe ruas di tonga-tongan ni huriam HKBP Damion. Martabataba dia karuas ni huriami, alani say paloas na sida. Toktong di bagasan hauduhon maradong poko ali Tuhan nami, dinalahu mamuji pasanga poko. Nang akakegiatan di tonga-tongan ni huriam di bagasan sa minggo Tuhan, hupasahat nami tuadupanmu. Asa homa na madjuluani, asa mardalan di bagasan dame dohot las ni roha. Pasu-pasu matuhan ima sinodegodang HKBP nanaing si patupaon ni huriam di hari Senin sahatu hari Minggu tanggal 2 sahatu tanggal 8 Desember 2024. Homa nama masu-masu sa luhut na kanaposom, marhite sinode na pinatupan ni huriami ale Tuhan. Ima dalammu laho patuduhon diaka panugunogommu, marhite aka pemimpin nami haduan, boy tarpilit diaka uluan na marhabiaran tuho. Pasu-pasu sa luhut na akan aposom, di bagasan biar midaho Tuhan, laho mangulahod diaka ulaw ni, asa tarpasu-pasu mahuriam HKBP na bulonon, gabi pasu-pasu tuakan na humaliang. Alitu kahan, homa na toktong mamasu-masu sa luhut na keluarga na sida. Alituhan nami, losongonido, ulaw nami, di bagasan sadaryon, dung sipul ibadah anon. Tuhan homa na toktong, maniroy sa luhut na, diaka panitia, nanaing mangulahon, diaka kegiatan sadaryon. Marhite panuturyom mo, marhite todim, mardalan ulaw ni ali Tuhan nami, di bagasan dame dohot las ni roha. Na kami sa luhut na karuas ni huriam, toktong hami Tuhan boy marlas ni roha. Maka muliatehon dia kadenggan ni basam, jala toktong hami Tuhan boy marlas ni roha. Dia penang pinatupan ya kapanitia. Nagabe sigohan nami, si patupaon nami. Hupatupahami may Tuhan, di bagasan lomoni roham. Hupatupahami may Tuhan, di bagasan panadayon nami diho. Asa gabi pasu-pasu may dihami, jala hasangapod diho. On ma Tuhan pangiduan nami, saud ma lomoni roham di bagasan gulu nami. Kurasi hami sian hadusaon nami, asa tamah hami majalo pasu-pasum. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tudupanmu. Amin. Kor seksi ama. Enggak ada.
Marid di mahita laos tapasahak ma bilenta sadaa do sadabi.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita akamang dohot taminang. Jamita godang di tengah-tengah mingguta sadarion sian Evangelium Markus bidu 12 ayat 20 tolhas tu ayat 24 akamang dohot taminang hujahama di tengah-tengah ta laos denggamma tapai hutihut. Na di BG si boto surat sahalak donasida namar si alusani. Gabi Roma ibana jumonok dung ditada dengkan ni alus ni Yesus. Disukum maibana dia do patik naum mangat sian patihi sudena. Dia lusi Yesus maibana di dokma oddo patik naum mangat. Tangi honma ale Israel Tuhan sasada sado Tuhan debatatai jalaha holongamu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam sian nasa roham dohot sian nasa gugum ia patik paiduana oddo haholongamu do dongami songot dirim patik nom mangat sian nadway dangadong. Jadi didok si boto surati matu ibana tikos didok ho guru. Hobat tu hasitongan sada do debata jala dangadong na asing dukkon ni ibana. Jala makaholongi ibana sian nasa ate-ate sian nasa roha dohot sian nasa gugu huhut makaholongi dongan songot diri niba. Umangat doi sian saluhut akapelian si tutungon nang pelian na asing pe. Dung di begi Yesus patas nama ralus nin nama madok ibana. Daksa dia dau ho sian harajaun di debata. Olat ni danga dong benahum roha pasukun sukun. Ibana disido sahatna. Kamu kenal ni haholongan luas ni huriatan nadi HKBP Damion ala odope akamang dohotinang perjulu hami merjamita di huriat tahun hobar tu titing nakim atau makas ma hupata daho kami diri nami ya au padita morhan dulu 1000 inata perlijabu hot Maria boru si marmata jala di pasu-pasu tuhata tulu dana dihami me dope bawa tuluca nobalga kelas 2 SMA si nomor 2 kalau sono SD alayang ko si nomor tulu ngahira tulu tahun nak salpu nang wisuda rupani wisuda siat TK PAUD orang wisuda ujui nidok manyan bau nang jo itro mengalului karejo amang ningor rupani lanjut tu maju sekolami SD kala sobat mainuai. Jadi HKBP do hami mangula jala tulu tahun do pesa sitonga disi jala binoto takas torokbo nang dongan na mangula disi ruas ni huriata di huria Damion. Alani ido tiki di pasah paditata madok merjamita tuson ai torokbo kadongan disi bah isi do padita si mare-mare ni kutaheru pani. Isi do mata Nenggolan, Dokter Nenggolan, Marwasas. Isi do tong inang Dokter Mary si Marmata. Inang Dokter Wilda ate tong dison. Rupani amata pelita joksan. Gabero amata pelita resok madok pelita hutapia. Ai saya tok tonggo nasi dan berjamita di huriata. Asa songna asing jo sahalioni nerpani. Jai jamintani asing majonate akamang dotamina. Dang apala gejang jamitaon jopok ma alai sudi mamanangihon. Wah satuluk mahita. Mau lihat ma. Akamang dotaminang sasitong ngaturpuk nasomal lo tabigi.
jala hiraodo pangaripunan ni saluhut poda jamita nang pangajarion di huriata HKBP. Molo di patu bahuria akapar mingguon jala tabige jamita di si sasitonga mangarahon saluhut halak asa marhadaula to tudebata jala marhapatuna tulunga colma na dua itu mengasihi Tuhan Allah sekaligus mengasihi sesama manusia. Itulah tujuan semua pengajaran, itulah tujuan semua khotbah yang selalu dilayankan di tengah-tengah jemaat dan gereja. Alani isa sitonga nakso pola bagas tauhal teologia jalapoda siatur pohon nunga boy pitor takas dihita. Itor hubayakon au sermon perhaladoon itor romanya situai madok ate. Ngabiamang mahirata kasbe na mangulahoni nama atariman ya dohononna. Ala memang turpuhon aka amang doh tamuinang songon pamusatan ni saluhut poda ni hakiristenotai hukum kasih. Molo tabua jo ubagas akamang doh tamuinang di tonga-tonga ni halak Yahudi masai godang si tutu masai bahat si tutu dipadiri nasida patik hajahudion. Jadi asing ni patik nasa pului diterjemahon nasida mamuse dihebakon nasida mamuse iman agin warana misnah. Jadi tafsiran patik nasa pului ditafsir ulang muse adong magabe Jepang onom 110 tulu patik uhum siap patik nasa pului penjelasannya. Jadi dia akan namang tusi hukum semacam hukum turunan di patorang muse. Jadi misalnya patik paupaton taringot tuna subuhi mula-ulaun di hari Sabat di patorang mamu saya disi akan nabui si ulau disi omma nasubui si ulau disi omma inna muse di patorang holak tolu batu do boy mardela di hari Sabati ninna. Jadi bolo pola adok sahalak naing manodong tuja buni boruna lewat ma tolu kilometer komasada iko mulak musai mana 100 meter rai iko mulak modang mulak merdu saho inna rupani HP dang disadari na mula hipay mana gabi tabal untuk perdalanan na gabi Jepang ma akapatik napasoraton sorat halak mabir halak mangula tahuton halak mangula sotong dirok halak na merdosa. Iman agin orang na misnah arong muse Talmud dope muse na digurikton akarabi ni Yahudi guru ni Yahudi hatorangan ni pathi jala nau posa akamang doha taminang gabi bui do dipake akapatik patihi dalan pagasipon dongan gabi targasip halak alani ido sasitong nga dibidu 12 on sampai 2 hari dibaritahon naro halak Yahudi menuru halak Parise dohot akasisian ni si Herodes asa disikut tojo taringot tupatik tu Yesus asa ini adalah nasida laho mengalului hasalan ni Yesus beru tajahai mau taida jo akamanginang bidu 12 mamuka senak 10 tulu dungi di paborhat nasida ma halak Parise deba dohot sisean ni si Herodes laho manobot Yesus asa Jepang nian salah di ibana mengalusi suku-suku ni laos di suku Toma suku-sukuna di dok sonon nah jadi do Leonon Beo tu Kaisar Manangdang apakah bisa memberikan pajak kepada Kaisar atau tidak akapatik-patik himai napasoraton jalabui majarkoton halak dipakai asanian dapat hasalan ni Yesus dakolangi dope adong gope nama saya erget muse disekuton tu Yesus disekuton akahalak saluse mulata cahaya kamanginang dah didok masongono adong masa halak namar hasohotan mate
itinggal homay natay so maridang dungi di habia anggina ma alay anggina na magkabiyay pe mate dang maridang sapi pitu halak marhamarang di songoni suku-sukun na erget na jo lau majeheho Jesus isedo sian na pitwi dongan ni boru-borui diari hahehe oni ninna bunu jahau munai di bidu 12 jah jadi masai gudang patihi nama jergot tokalak nama bain halak madabi to make stembal asa madabu halaknya jala gabe semoma dang binoto be dia do si tuhu manang dia do unok ni patihi alani ido ditiki namar suali Yesus dohot siboto surat nang halak saduse dohot parisei gabe Roma sahalak ima terpuk tahun ima sibos cirina Roma sahalak siboto surat ahli Taurat disukum mak Yesus didok songonon dia do nom mangat siap patihi manakah hukum yang terutama manakah perintah yang terutama gabe dia lusi Yesus ma odo patik nom mangat ikon haholongammu Tuhan debatam sian nasa hosam sian nasa roham sian nasa ati-atem maka holongi debata jalan apa dua hon haholongi dungammu jolma doson dirip ima si bos sirini turpuk tahun akamang dota minang jai holak penguhai dupi nah udok tokinon so na pagajaku jamitai ay bui do songonon hatan ni tua-tua di simar bulu-bulu simar bele-bele netong na burju hape nang male alani hato manakir rupani mangarade tu gari jauon ay di telepon pandita tau amang pandita nami pukuluelu ngai kolisok kita inna rupani dia ngai pukuluelu niku bah idu ate niku rupani lapatan na bui do gudang nakinakan ngano dang apala serapan saya ni jamitan hohobo petahin naruh hape nang male akamang inang hibul majotai dada asa tutur bohok kita dia lusi Yesus nama nukun ibanai jala didok Yesus dua do patik nong mangat jala dangan nong mangat siani ima makaholongi di bata jala makaholongi donga jolma jala nama kaholongi di bata dihubuk ko Yesus tuna masa di perjalanan di bangsa Israel ingot tamu sema Israel sasada debatado debata sasada sado dagarong debata na asing ikon haholongammu Tuhan debatam sian nasa hosam sian nasa roham dohot sian nasa ati-atem jangan memilih ilah lain unang manoba debata na asing ilo sasitonga nanang takas dohononna ima akahalak nama kaulong debata hibul marsoba tu debata sabing dangadong huwaso na asing nagabitusi hita mengadup dangadong hagogoon na asing nagabisiani hita mangido pasu-pasu alatakas di perjalanan ni bangsoi malua na sida siya misir marhite tangan nagugo siya debata dang alani hatawon na sida dang alani gogo na sida dang alani bisuk dot habis taron na sida alay tung ala hagugon ni debata alani idi togu-togu hala Israel ingot sasada debatado si sobbom dangadong debata na asing sa sitonga nga maluwa hita di si ay dakta haporsiay be akadebata gana-ganaan dakta haporsiay be haluaw do siya nakana asing alay kami tersunggul rohaku arokiado dosen di fakultas teologi tiki fakultas teologi hiado penomensen rupani ya kama namin di sona maboto arok sahala paditay ro padisi diro ibena songonon ngai boto man hata batak
sa sitonga ang gobona ni Hariara na di mo napasugiti nunga ditobang pluk songot tadda ni hahulomon ni habatahon alay parohahok kamu anggo urat-urat nai say disidupe ninna hiratatu sironang gabe dido ibana songonon boido si majujak ni halak Kriste Batak sada nga diha Kristenon alay sada nai si majujak ngai diha hulomon ni naibana ang gunwang dang mong kibbe molarok kalak mertami-tami do penwaeng nga di parek keli halak tawotol mertami-tami akay nangkan adong maulaw dito nga ni Bagas di jabu ulaw na met bamaniak matong kan diulima aka naulinair disi baru itor didok ma tuburu nai inang bay maju tuad duri adorak semangat kita bay maju tu kamarin na law si bay mai dia duri juhuti digijang ilamari law mangan buat menang asa manga kita na bi buat ma bah ngangalingali bah ngai jama opu karwa ngai lang bapa inna hape ngamate i praktek tami-tami doi marhitei inna boituk ro sumangot ni opui laho mangalihon gugu mangalihon hahi pason dot akana asing sarupa di dok najiarai bilang apa sama upung nenai bilang apa sama upung tu tabahi lau si bakuling tabahi ya upung ya doakan upung lagi tes penesa aku nenai karena orang kesoni kurang lulus dosa tahap gabe dilului dalam na asing lao dalam marhaluaon taingok ma maka ulong di bata Tuhan sasada-sado si sobaun jala siuluan jala sikok bohaluauni dipatu pa di bagasan Kristus dak sita babe dalam haluaun na asing disi molo aka halak na maka ulong di bata tung na sujadi be tabbaan na dalam haluaun na asing adok sahala ama-ama atar matua amaon gabi mangarot tamma si majujung nga aci uluna gabi maur marohana songo dia na maon asa pitor malu min narohana itoridok ma gelengaon beli kala dulu bodrekin na itoridok matulu jala pitor dialang pluk 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 holak satu nga menit do di paima saya mangarot tabo be anak to hobeon nila alap podjo tulunay mo saya inna di alap ma mo saya antimo laos dialang pluk 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 alay mangarot tabo be minse ay holak satu nga minut dope di paima mangarot tam acik dope gabe dialang ma mo saya opak nai dekolgen gabe nama produk kate dakola dia teh ala jaminta dor pani mangutuk kamu malubui mate overdosis di deh tuha mati yang namanya lapatan na umura atau sata boido overdosis halak mengalului haluaon diulahon namar tangiang alay martami-tami tong ipe overdosis di sikok bo haluaoni di bagasan Kristus alani i tahaulongi maibana marhadaulaton holan tu dewata patik naum mangat napa duahon didok Yesus mamuse tu nama nukuni ya patik napa duahon jala saru padoi na duai dos doi dangadong nama umangat siani nama kaulong dewata napa duahon ima makaholongi donga jolma mengasihi sesama manusia haholongi dong ami doson dirim bohado nama kaholongion hulak ko mamuse namura atusata doon alay bohama tutu mangulahon dingolu siap hari di tonga-tonga ni zaman na mangajari hita asa holang siya dongata na mangajari hita asa tapeop godang taguluk muse materi roh materialisme adong go bere nami di huta
Sejujur dia kami mula tu hutanami tu Porsea tiki di kantor pusat dia kami mengula. Ba lau mula ni arupani marmiam-miam akabereon. Tukon ni pulang tulang ya ningon dak pola dia tureho ni. Nuk pero na tulang nga. Ayo na berbaris inda. Iloma harga 5.000. Gaberoma akabereon nan tulang baik. Tulang baik, opung baik dan segala macamnya. Sasitong nga buido mekel hita alani, tetapi roh zaman kita memaksa kita sangat-sangat transaksional. Sangat-sangat transaksional. Hulak komuse, masai, torbang, tod dini zamanon, menugu hita. Asa pola-pola transaksi sudah perdalanan ningoluta. Diulahon, molo dalan ni urat, baru dalan ni urat doi na mana? Romania sima tu naon amang, itor kampak ko kamu maju subani inna, ay jelas do amang ini mana? Berita banyak ko ni, pola-pola transaksi. Jadi diulahon nadengkan, kalau memang itu langsung tunai menguntungkan, dia memilih kalau memang dibayar 200 atau 300. Ay kudulo sugo to na sonanya tusan on ini mana? Betatuluk asal melo 200 ini mana song ni? Sangat-sangat transaksional. Bohama makaolongi di situasi songoni. Jal sejujo hulok di jamita kwa kamang. Tod dini zaman na mangajari hitan waing ima zaman na lampa holak kita sedongan. Mangibuk-buk tod di roh individualis egois mi center au masaluhut puauma. Jadi bolo adong di halak Batak filosofi hami nasa panganan kadjut tabigi setabia kamanginang dan natumua hami nasa panganan kabolo didok hami nasa panganan hami narapak mangas seseda sapa sapanganan kan idui tata derbe sapa bulod dui jala nga suk-suk di sisi panganon jala juhuk na pengadong di si alai ikon otik biru hami berbagi asa sir-sir jala rapak busur ay 5 tu 7 halak kami nahuduli mengadopi sapai gabi hubua ma otik gabi Roma na di siamuku tong ma di ahot tujuluna songoni dohot na di julunami dibuat ma di ahot gabi rapak mekel mahami ala rapak busur. Noeng dan bukis sa panganon holang di bayang ni itor hutol bakma huahut na buru palas di hijau itor riku karena memang tools alat-alat yang kita pakai juga seolah-olah memaksa kita untuk sendiri sahalakuma remaja itu ay habigi do satu puri tahe satabi habigi dua mang ya mau lihat ya karena zaman kita tools alat-alat yang kita pakai juga memaksa kita untuk sendiri sahalakuma song nomor proteinang kan sel PI sahalakuma anggo naujui bahuingot dopi apalagi akan natua-tua nami di son molo di hutan nami di Porsea ikos sasahuta merpotu di si sasahuta jala tiganggu isudi songog isudi. Dan mungkin selfie karena alat yang dipakai waktu itu memang untuk bersama tak songon waing sahalakuma selfie swafoto zaman ini mengajari kita untuk mementingkan diri sendiri ala memang alat nata pakai pe songonido sahalakuma molopola merpoto naujui di utanami di Porsea narongko maka tidak kau kaporsiaon di gereja. Jadi sebelum tu gereja, arokedo si takokeong di Porsea di hutanami. Halak Cina dong, partukang putu. Sebelum borhak rupani, ijo majo tu lunggu-lunggu, marpoto jo sasahuta. Songonom mas di tigam. Matigang songoni, itu rumun saya masih takokeongon. Habis pilih minna itu selesai mah. Karena itu kan role film. Kodak
Jadi sudah memaksa kita sahalakuma, swapoto, sahalakuma. Di tonga-tongan nasangonima na mementingkan diri sendiri, Roma hatani debata. Patik nom mangat. Haholongi dong muncul, Pak. Di tengah-tengah pemikiran kita yang selalu membawa kita lo mau bosur baibana, lo madisari di ivana. Di tonga-tonga ni halak na say madok, wahut muse. Roma hatan ni debata. Haholongi dong muncul, Pak. Dosot tirim. Kasihilah sesama manusia. Jalada kolak tuhi tahun, ikko patiat tonot tahun, tuyan nakota. Itu epistel tanakin. Itu kisah bangsa Israel yang harus menggenerasikan takut akan Allah. Tuaka sudut na poso. Ikon ajar honomui, tiki hudul ho, tiki lau modopo. Pabua sasada debatado. Debata si haholongan. Ikon ajar honon. Bau madah na mengajar honon tu sudut na poso. Ay buido lam maul nuay ngom mengajari ate. Lam terasa di ratu akan na tua-tua nami bohama mengajar hon makaulongi debata dohot makaulongi donga jolma. Ay kada denak nuay kan lam ahado kritis walau terkadang tidak rasional. Ay tiki SD dope nobel gaon CC maon. Saironia no makna mandiri lamang indah. Mandiri pulang sekolah langsung simpan bajunya makan inna rupani. Iba pietong nidok song nidok. Mandiri amang unak pola biatong deba nidokon mana pu jebi tur mana pu ningon. Mandiri ningon. Tarsorma ibe inang mengetik. Mengetik. Ambilkan dulu air putih amang ningon. Mandiri lah Pak. Itu rin itu ibe. Ba, ada ko lang gelek kurasa ko ni. Ay ahadi kan, waduh dohonokku. Ya mereka kritis, terkadang tidak rasional. Ayaw iboto na karejuau, imana merbola do, kan iterlujungon na di. Lapatan na lam umao lo partikiat tanwaing makihi akasudut na posoon. Di tonga-tonga ni ra ikot tok-tok kita, markomunikasi tu nasiya, berkomunikasi. Boado asa tuk takas nasida kita investasikan untuk selalu makaulongi debata jala makaulongi dongan colma dia marhadaula tu debata jala gabi takas marhabat tu dongan colma di boto makokop donganna di boto makaul donganna di boto manangi hopo dan guruna di boto manangi hopo dan natorasna iruna tahirim tiak ka sudut no posoon alani ido generasikan ajarkan inna di lima musai mengajar honima tunasida. Jadi bolarong buku na bestseller di 3 tahun asal perupani penulis Amerikai Rich Dad and Poor Dad. Natoras na mora, do natoras na pogus. Batonggo ulah honot to darupani. Unang beholang investasi investasi hepeng sinamot. Alai itu makas do pola-pola komunikasi tapi ikon lam tugu tua kadak danahi. Asa tuk nasida maka biari debata jalan makaologi dong colma. Jadi natoras namora dangbe sian godangi sitiak tononna arta. Alai bohado hita mengalir tirua tu nasida hobar tuhatan debata. Jalan manugu-nugu nasida di bagasan hatan debata. Jalan narumiko ra pola komunikasi unang adong betong gap nama mulati natoras tuyen nakon ikko maraliale nama nuaing natoras tuyen nakon dang boy besong naujui jadi bulu saya dong bangga ama benyunya kaberemon di jabu inna marcerita imana di kode tuak benyunya kaberemon holang nikui tersode inna dah ay persoalan bolang ko harwa engko persoalan bolang go satu kinai mah bolang kita namai. Tetapi membangun pola komunikasi. Marhite na mengajar hotu sida makaologi de batado makaologi donga tolma. Bolo natoras namora Rich Dad
Bahasa Sitonga tong boloroda dan Pak, nanti saya akan menjadi dokter inna rupani misalnya, atau menjadi pengacara terkenal. Iya pasti. Karena bapak juga nggak supir ricetor bapak. Itu nih rupani, itu mergogu ibana. Alai boloroma ada denahon. Naturas na fokus masongoni. Pak, nanti saya akan menjadi dokter nina. Dokter roni munang gomak musi boto majaha inna kan. Aha, pola-pola komunikasi nama motong. Kayak no piolo songoni. Tangina di jauh nami dah. Karena akan asing go kan ulu songoni. Holang holsoan ide nei asoboto ide bah. Saya dul gini orang nyoni pas mak nyoni dul gini na. Bagaimana ide bah? Ayo dong songoni tok perida udak saya dia leling terlaudo inna. Lapatan nama kaholongi dong acol mape pola-pola komunikasi tapi ikut pola-pola komunikasi yang meneguhkan, menguatkan. Akamang doh taminang tusituhun di loto mahida. Lasro hata mulo tapatupan waeng pesta gutilonon. Jala sasitonga tradisi nong leleng go di huriata hakabipi. Laho patuduhon dang alani gogota dang alani na talujong gabi gudang tapeo pasu-pasu ni debata. Tuk takas de si lehon-lehon ni debatado saluhut narong na dihita. Dang alani habuyota, dang alani gogota mga lujong, dang alani naganup ari hita. Mamupuk narikoti. Alay ala na ditupak ibana do ulaw ni. Dilehon lasniari ditikina. Dilehon udan paramiat ditikina. Gabi suksuk di pasu-pasu ibana. Na taulay. Gabi Roma hita madok. Mau lihat Tuhan Allah ditupak ko odihan. Jadi pesta Gotilon itu adalah ucapan syukur bahwa kita mengerti apa yang ada dalam kehidupan kita. Itu adalah pemberian Tuhan semata. Bukan karena kita mengelujung. Tapuk-puk dohot akan asing nai. Alai rikok do namamu pukulaon. Karena itu juga etika kerja. Mengelujung ulaon. Marharing gason. Alai anggo jadina. Di debatado. Edetai doi. Mangulah hita jolma. Manabur boni. Alai anggo jadina. Di debatado. Gimana berjulu? Napaduahon. Pesta Gotilo ni. Hatarida doi. Pabua nauk taokuhon asini rohan di debata. Do pakokobon di debata di perdalanan ninggoluta. Na tanggal 31 Oktoberi taingok ma naung 507 tahun reformasi Martin Luther. Ati akamang. Reformasi Martin Luther 31 Oktober 1517. Na tanggal 31 507 tahun mai. Odolan ni si Martin Luther odo nunga takas suk-suk arta di lehot debatatu hita ima hasisan ni dosa ala ni holong ni rohana marhite natakas mangatusi i gabe ukak mahita patupa akaulaon nadengkan di tonga-tonga ni perdalan ni nguruta hobas dia kaulaon nadengkan di huria hobas dia kaulaon di tonga-tonga ni keluarga hobas dia kaulaon nama nunun akka hasadaw alani perbuin ni hapor seaudo molo tapatupa pesta sisongonon maka tayo hamido paditata diro nasida niyamani parkiri atar tusiman niyan di rohani panitia bahenon hasil di pesta sadarion Sudi maju kita menailiho tu sana kamang setewi. Oh lo. Asa pitor une tutu denggani sikop saluhutna. Marsi beta-beta mah hita patupa akau laun na denggan. Marhite ulau ta sadarion. Tatuk pakma aka ulau na denggan di tonga-tonga ni huria. Aisada tada hapataran ni nama kaholongi debat tadi. Lau suhut makaholongi dongat colma.
alai hui ngotong agenda ni huriate akamang situa anno buedo dicek di jebu di agenda ni huriate di pesta gotilon takas do di pabua di si hulak komuse pabua sia di batado pasu-pasu na mauliutus di perdalanan ni ngoluta ditupak akan nauli alai marhite aka pesta gotilon ikolam ukak bohita dohot makehei akadongan na hurangan na aturaparon na somangan dohot akan asing ne lapatan na molonuk ta pesta gotilon marlas ni roha mahita madok mauleat itu debata alai huhut tasarihon akan narikot di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu termasuk di tonga-tonga ni huria dohot dia kadongan makehei dongan manarihot di dongan molo tungboi rapak patupa akau laon dadengkan di batama nama dongani hita di tonga-tonga ni huriat tadi son mardame sonak kita songgor ni huriat taon dame ala na taha holongi di bata jala taha holongi dongat tajolma amin. Ale Tuhan tupak ma ulaun nami sadarion jalan marparbue nian holong ni rohanami tuho marhite holong ni roha tudonga colma ajari hami toktong pergugui tupak akan nauli disuri ruas ni huriam sadok ruas ni hakabipe damion marlas ni roha hami toktong mangulu di bagasan ngulu par huriaon marhite huriam dison di bagasan Kristus Yesus martangia kami amin. Hamo akan haholongan noeng masuk mehita tu ulaon pesta gotilon. Taparoha homa tertib acara ta nomor 10 nomi. Hamu ruas ni huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Noek saha mahita tu acara pesta gotilon ni huria. Laho makalas sodohot makamulati odengkan basa ni Jehovah atong di bagasan roha mauliate tu debata tapuji maibana taede homma mangula hita jolma. Mauliate tu debata Muliate maduho Tuhan nang mangaramoti kami di akka ulaon nang ulahani gabi malua kami sian raga mini karmaraan didok hatan di debata iko buato mumasian patumonani sadok parbuin ni tanoi na dapat ho siat tanomi naong nilehon ni Jehovah di batam tuho jala pamasuhom muda itu bagasan apang jala buanom muda itu inganan sipil liton ni Jehovah di batam
bahen inganan di guarna. Iko burjudo lehonomu parpuluan sian nasa gugu ni tano. Buni sinabur homi sian saluhut na tubuh di tanomi ganuk taon. Maulia tema diho Tuhan, nang mangalihon parpue kami, pasok kami mai baen pelean na khusus di jolong. Atong taruhon hamuma sitong parsapuluan itu bagas parpeopan. Asadong bohal di bagasan jabukku. Jala ujuni hamuma au taringot tusinin na Jehovah Zebaut. Manang so ukapokku di hamu akapat di luar di langit. Jala mangusehon tu hamu gabe maradu marlobi-lobi. Atong nuaing romahita pasahaton na gabe patumuna atta huhut pasaha pelea 27 lo mared de mahita.
pasatu pilihan kedua Roma Tujolo. Rimba Hita Jongjo. Ali debata amanami nadi banua gijang hodo haroroni salhut silehon lehon nading kado nasa uli basa na mauliutus hupasat hami masyan nani lehon mitu hami pilan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jalara moti asa huparhasia kami pilianon pati bulhon harajaw muli tonga ni huriam dohot di portibiot buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni silehol-lehom itu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan debata amanami patdengkan basa na sumurung narodo hami tujolom mabuan puji-puji ya dohot olop-olop mauliate rohanami ala di pasu-pasu hona hu ulah hami gabe jupang hami parbuisian haumai marlas niroha hami nuaing mangalehon silehol-lehon nami nadenggan tuho nalaho pasangapon hodo hami ala ni pangaramotiom mudi hami dohot di akka ulaon nahula hami jala malua hami di bain ho siam ragam ni parmaraan nahurak tama do hami niam majalo asi ni roham nagudangi ala jut-jut hulao si hami paretam
Sai se sama dosa nami, jala unwang jujur pabahenan nami i. Sai tu gumahami marhite-hite silehol-lehomi. Asalam hupa ubahami rohana sohasea. Jala huihuton hami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai buhai marohanami marhite-hite todim. Asa hutada hami godang ni silehol-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate. Sayurupi ma akana pugos dohot nadangol. Unang loas mate atura paron manang isi nama kabiariho. Saita tak mana halionon jala suru pangurupi tunasida. Saya poi ma akana mora nama duma asal dilihot tu akana hurangan. Sai pasu-pasu mahatam turohanami ai idu hanguluan ni tordinami. Sai paingot hami di ujung nilakanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali amanami na di banua gijang. Sai pinarbadi amaguarmu. Sai Roma harajaummu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan palua mahami siapa ngago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Madihita. Sama suara makan nggak tahu apa benar. Iya, habis baterainya. Soal lain ke sana. Suruh lu Bang Sambo kesini. Bang Sambo, fotokan itu. Fotokan. Pakai HP. Pakai HP fotokan orang itu. Itu orang itu, inang itu. MC, Maros. Ya, ada kan mic
sukacita masing-masing week Manginang. Jadi nanti ya kita akan bernyanyi bersama. Apakah Manginang mau bernyanyi bersama? Mau ya, biar kita masuk sukacita Tia Manginang. Kita rap merede hitan non Tia Manginang. Jadi molo di jauhonan non week na itor jong ma sude ruas ni weki jala di alusi manon marhite ede. Oke Manginang, bagaimana teman-teman dengan sian sesi hiburan sudah? Horas madihita salu na amang dohotinang dalam keadaan sukacita. Iya, supaya kita semarakkan pesta Gotilon pada hari ini, kita mau undang Amang Inang Perwik ketika kami nanti menghimbau melalui lagu Tuhan memanggil namamu. Kami mintakan ketika penka 1 kami minta semuanya bangkit berdiri sambil menyanyikan. Kami akan minta seksi hiburan maju ke depan atau menghadap ke wig untuk memegang 1 mic. Musik. Agak cepat ya nih. Sebentar dulu. Musik. Iya. Kenapa rasa anaknya ada bersama kami di sini? Dia sedang mencari orang tuanya. Amang Inang, siapa? Sekolah minggu. Kasih ke guru sekolah minggu. Oh, guru sekolah. Iya. Wik penka di wik penka. Si Topu. Guru sekolah minggu. Mamanya baru hari aja. Si Topu mamanya baru hari aja. Iya, wik. Iya, lanjut. Iya, lanjut. Iya, nak. Sekolah minggu. Agak cepat deh, agak cepat. Iya, sambil tepuk tangan kita bisa ya Nak ya. Tuhan kaya, Tuhan memanggil namamu. BB2, Tuhan memanggil namamu. BB2, apa jawab? Oh, kami ke sana. Antar kakinya. Ayo. Lebih semangat lagi, tangannya bisa diangkat. Lebih kuat. Semangat kan musik udah. Ya. Kurang semangat sekali lagi cepat. Ya jawabnya.
ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil nama si Malungun bermain. Tuhan memanggil nama si Malungun bermain. Si bermain, apa jawabku? Tuhan memanggil nama. Ku jawab ya, ya, ya. lebih kuat. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil nama Kampung Merah. Tuhan memanggil nama Kampung Merah. Kampung Merah, apa jawabku? Tuhan memanggil namaku. Ku jawabnya ya, ya. Lebih kuat. Ku jawabnya ya, ya. Lebih kuat. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya ya, ya. Tuhan memanggil nama Asyad Sastet. Tuhan memanggil nama Asyad Sastet. Asyad Sastet, apa jawabku? Tuhan memanggil namaku. Lebih kuat. Kurang keras. Tuhan memanggil namamu Winterin. Tuhan memanggil namamu Winterin. Winterin, apa jawabku? Tuhan memanggil namamu. Ingat tempo boleh? Demi. Aku jawabnya. Tuhan memanggil nama air veteran. Tuhan memanggil nama air veteran. Air veteran, apa jawab? Tuhan memanggil namamu. Lebih kuat. Terima kasih. Ya. Tuhan memanggil nama aspal pelet. Tuhan memanggil nama aspal pelet. Aspal pelet,
ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab Siap-siap berhala di manok besar. Siap-siap berhala do. Dohon keluarga. Tuhan memanggil nama berhala do keluarga. Tuhan memanggil namamu. Berhala do keluarga. Ya. Berhala keluarga. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Lebih kuat. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya. Berhentikan musikmu nih. Berhentikan musikmu. Lanjut. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku Mainkan jawab musiknya. ya. Lebih cepat itu. Jawab ya, ya, ya. Biar semangat. Jawab ya, ya, ya. Iya, mantap. Ku jawab ya Tuhan. Siap-siap remaja dan masa bulung. Jawab siap-siap remaja dan masa bulung. Tuhan memanggil namamu remaja dan masa bulung. Tuhan memanggil namamu. Orena, Orena, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Lebih kuat. Kurang kuat tepukanmu deh. Lebih kuat lagi. Siap-siap sekolah minggu ya. Ibu-ibu sekolah minggu tolong didirikan anaknya. Supaya Tuhan memanggil nama. Sekolah minggu Tuhan memanggil nama. Sekolah minggu apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Mana tepukannya dek? Tepukannya. Ayo semua. Mari bertepuk tangan. Jawabnya. Sekali lagi belum semuanya. Ku jawabnya ya. Lebih kuat. Makin kuat. Ya Tuhan mendengar doa dan Tuhan memanggil namamu. Semua seksi Tuhan memanggil namamu. Semua seksi, semua seksi. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Semua berdiri. Ku jawab ya. Mana seksi ini semua? Seksi ini kemana semua? Lupa ya? Nah lupa dong seksinya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Semuanya. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi seksinya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iya, martabat maju hita saluhur amanginan. Iya, bagi yang semangat tadi terima kasih buat semangatnya. Kita lanjutkan. Udah lanjut. Enggak ya? Cek, cek. Cek. Ya. Masih ada sukacita Mang Inang? Masih ada sukacita? Sudah lapar? Belum lah ya, baru jam berapa Mang Inang? Ya. Nanti kalau kecepatan mana kecepatan lagi lapar. Ya kan Mang Inang? Baiklah Mang Inang, tapahohom majo Mang Inang. Cek. Masuk Maita Sonari. Cek. Sonari. Naing tabege majo kata-kata sambutan Mang Inang.
Naparjolo anon ima mewakili ruas. Tapahohom sawati kamanginang marsi tangi-tangian hita. Cek. Mewakili ruas anon ima nunga dihunjuk kami inang Nyonya Pendeta Silitonga Boru Sibuea. Kemudian dilanjut temanon sian ketua panitia Pesta Gotilon dan tahun puncak Okumene inklusif HKBP Dame Resort Dame tahun 2024 Sintua DF Siringo-ringo. Baru penon ditutup manon kata sambutan sian Pandita Resort Pandita David Hutapea MTH. Sonari dileo kami matiki tu na mewakili ruas ima inang Nyonya Pendeta Silitonga Boru Sibuea. Kami persilakan dengan hormat. Satu lagi kurang ya, Mi ya. Asa songon natarida sian pudiate inang. Salom adihita saluhutna. Iya. Selamat hari Minggu ma dihamu amanami inanami dot aka angginami. Tama dohita mandok moleate. Tude bata ala di bagasan hai pason hita. Boi Pada sesi marpungu konsumsi jala di lehon supaya datang gogo sebentar ke meja laho patu panitia. pahon pesta gotilon ni huriata HKPP Dame di hari sadarion. Nah hormati kami amang pendeta resort dot inang amang pendeta fungsional dot inang Bibel Pro dohot amang nang songoni sude akapar halado amanami inanami namangula di Huria HKBP Dameon rapon keluarga teristimewa di amang pendeta Dolok Saribu natikion mangalehon khotbah nama sai uli di bagasan sadarion doh di inang. Rupanya inang aku kenal. Amang baru ini aku kenal. Las dorohanami mambege hata dok jamitani amang. Langsungoni nang amang ketua. Amang sintua siringo-ringo dohot inang dohot sudi akapanitia na berkompetensi laho patu pahon pesta gotilon huriata di Tikion. Tarsongkok doau nabodari pas 8:30 malam. Ditelepon amang pendeta resort napa buahon asa au mandok hata utusan sian ruas ala tahun nang salpu sian ama nina amangi jadi saudarion sian horong inama nian molo sian hadirioku da mampu au alai hudok do tutuhani di bagasan tangyaku jala huoloi ma di pangidoan ni amang pendeta resort. Tuhan aku tidak mampu tapi aku mau Tuhan pasti memampukan aku. Di amang do di inang do sude ruas ni huriata namarlas di roha di Tikion sadarion tapatupa do pesta bolon di huriata
ima pesta gotilon laos di paumbuk ma dohot pesta puncak hukum ini inklusif HKBP di tahun 2024. Sedikit tentang pesta gotilon nunga di patorang amang pendeta Namarjami Tanaking songon dia mahita mangalehon silas ni roha napi nasaha ni debata tuhita jala pesta gotilon ima pesta patumonana laho pasahatota tu debata marhite akasi lehon napi nasaha ni debata tuhita marhite hasil pesta gotilonon adong menahusus neng tarida di Huriata ima parjolo neng menambahi kas huria asa adong biaya operasional ni huriai na peduahon laho memperbaiki sound system di gereja ala sound systemon masai porludo di pelayanan di tonga-tonga ni huria asaboy lancar dia akan nama Jamita dia akan nama Ragenda dia akan nama Jahatikting dohok di song leader alana sipata nang pehamida di jolo hudul songon inahanna sipata dang jelas kata-katai jalan napatuluhon songon na didokon amang pendeta Namarjami Tanaking tabereng ma na di samping ta ima pelataran parkir naneng diperbaharui ala halaman gereja kita ini sempit belum lagi dengan jalan raya yang banyak mobil kendaraan apalagi waktu pesta gereja yang besar seperti Natal hari Mamate begitu memakan tempat dihamu amang dot diinang dang napabuahon nanilehon alai di hari Jumati adong do hutaruhon senek otik tu pekerja nalaho memperbaiki parkiran asa dibain paping blok jala ukap rohanami ala hubereng do amang sintua si manungkalit inang unedo pasahaton seneki macailas rohaku mamereng sekitar pekarangan rumah dinas inang Bibel Pro belum pesta tapi panitia menunjukkan kerja nyata jalanunga tabereng bui do di sisonari parkir mobil nangpe belum selesai paping bloknya dibuat jala las dorohaku mamereng huria HKBP Dame ditiki pelayanan ni amang pendeta Silitonga ditiki nguluna di son di tahun 1922 sahatu 1910 onom molodang salah audisi kodang do pembangunan na di Patupa alai ruasi secara otomatis dilehon rohana dengan spontanitas jala
terrealisasi doi amang inang sahat tu tikion. Molo adong pesta di huriani hutuhata, di huriani dame, songonon tabege tabereng teratak masai uli kursi spontanitas di. Akasi luape nata bereng di joloon sudah spontanitas do. Jala spontanitasi dan holan secara pribadi alai punguan doho do seksi paropuan punguan ina selasa lansia tarlumobi nang inahana nunga dison siluani inahana ina nama balu songon nadi Lukas 20 sadaya te inang bibel iya mangalehon di bagasan lasni roha. Jadi amang dot inang disudi spontanitas napi nasaha ni huria ruas ni huria asarap mahita laho pahepekon asa adong dana tunatolu bagian naking narikot si ehahoni huriata HKBP Dame alai adong do naso spontanitas ima ulos manang handi-handi anon dang spontanitas sih alai boy ma songon dia cara ni panitia anon paulakoni gabe modal laba tu kasni huriata dihita saluhutna sada sidohonoku jala nabodari sangado dang tarpodum ala ulaunon ikon huoloido nasi nuruni uluan ni huriata gabe hubuka-buka ma bibelta adong sada ayat na hupeop disi ima natar surat di 2 Korinsia ayat 7 ganu ma nionjar ni rohana unang masian muruk manang sian nang sotar jua ay dihaholongi debatado nalas roha mangaleon di bahasa Indonesia hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih atau karena paksaan sebab alam mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Habima mewakili ruas laho mandok hata di Tikion di sude hamu amang inang molotung hurang sikop kata sambutan nahu pasaha di Tikion debatama napasi koponi saluhu nadihita jala ikon marlas niroha dohita di bagasan sadarion songonima hata sian hami utusan sian ruas molea tema di Tuhan molea tema nang dihita di bagasan sadarion horasma. Mau lihat tema hupasat tami tu inang nyonya pendeta Silitonga boru Sibuea untuk kata sambutan naung di pasahat tu hita. Martopak maco hita sudah yang menginang. Songon na urang semangat naung maledo. Semangat jo menginang. Martopak jo hita salinai. Iya. Bangga hita mamereng inangi nang pesongon na didokon inangi naking sadaina naung mabalu alai semangatnya luar biasa untuk memberi perhatiannya kepada gereja ini. Sekali lagi dulu kita martopa amang inang. Iya.
Au sudut nau poso pe gabe maila dua otik. Dakero pe utaro goreng pisang tukangan. Senari tabegema amanginang. Kata sambutan sian ketua panitia pesta Gotilon dan tahun puncak Okumene inklusif HKBP Dame Resort Dame tahun 2024. Kita panggilkan Amang Sintua DF Siringo Ringo SE. Kami persilakan dengan hormat. Salam Mamanginang. Ya. Jumolo dohita madok moliate tutuhan perdenggan basa alana dilihat dopehita hahipason sahat tusadarion boru pehita marpungu dingananon marminggu rapak mabege baritani ditutuhan jala lao merayaho pesta Gotilon di Sadarion. Pesta Gotilon dan pesta puncak tahun Okumene inklusif tahun 2024. Nah hormati kami Amang Pendeta M. Dolo Saribu MTH Dohot Inang. Nah hormati kami Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta David Agustinus Hutapea Dohot Inang. Nah hormati kami Amang Pendeta Nindo Sibarani Dohot Inang. Nah hormati kami Inang Bibil Pro Doriana Boru Silalahi Dohot Amang. Suang-songoni aka dongan Amang Inang Parhalado ni HKBP Dame Dohot Amang Inang ruas naposo anak sekolah minggu ni ruas HKBP Dame. Selamat hari Minggu madihita. Amang Inang Leon Hamu Majolot Tiki Tuau selaku ketua panitia pesta Gotilon dan pesta puncak tahun Okumene inklusif nalaho pasahaton hata madok mauliate tu sude ruas ni HKBP Dame manang di dia pe nasida maringanan Sadarion tu sude panitia nanunga marnaloja sebulan lao persiapon pesta Gotilonon. Tuang songoni tuaka donateur manang di dia penasida manang pe ruas ni HKBP Dame na tongtong lau sukses kap pesta Gotilonon. Tarlumowi ma tu Amang Pandita Resort Pandita fungsional do Inang Bibil Pro na tongtong manoroi hami panitia asa tumdendenggan acara pesta on. Amang Inang tekas do hitaboto ya pesta Gotilon ima program ni HKBP do na biasana di patupa sahali satahun. Ima pesta dalata mandok mauliate tutuhan debata alana terpasu-pasu dope hita dilian dope hita hahipason rezeki dipasuk-pasuk akan nanulan itangata jala bodo pe hita sahat tuingananon di bagasan hahipason dohot marlas niroha. Amang Inang molo didok pesta Gotilon atau ucapan syukur berarti ikon di bagasan las niroha dohita pasahaton aka silua ta sileon leonota sudena nalaho pakota nalaho pauliota na perlu dihuriata. Nunga hita begay nakin hatani Inang Borusibuya sian ruas adong dotolo memang rencana ni panitia ima lo mangisi kas ni huriata paduahon padinggan sound system patoluhon ima padinggan pelataran parkir takas daw hita boto Amang Inang molodong acara di son tung selalu do macet di jalan besar, jadi kita bayar mengantisipasi di pekarangan Inang Bibil Proma kita padenggan anggiap boy sude mobil na dong di huriaton asebonya parkir di sana jalan dang boy kita terganggu di jalan besar.
Amanginang ya hami sian panitia tong do minta maaf molo adong na hurang lobi aka pelayanan nami. Maafok kamu mai hami panitia unang ma dibok kamu ibagasan rohamuna. Selamat marpesta mahita hita dohoti ma acara on sahatu ujungna jala adong do di patupa anon parotoran tu hita sudewik suang-songoni godang do akalaki draw di joloon alana sian hita doon tu hita botima jolo hata sambutan sian hami panitia pesta gotilon di batama nama ngaramoti hita horas. Songon na lemas do partopak ni akaruason hubege salin aja martopak jo ita ka manginang 50 halak do pena martopak KPU bereng adong 1.500 si tahun idia do de banayon salin aja mang martopak jo ita tuket tuat tay ya manginang ngalo jaket tuat tahun patupahon acara tahun. Jadi sebelum TBG kata sambutan na terakhir imasian uluata amang pendeta resort hu uji majo semangat dope ita manang daw ngatenang molo hudokon nanon HKBP Dame sudah mahala amanginang mangalusi menyala yes boy dote amanginang boy iya semangat dah manginang HKBP Dame menyala yes iya dang menyala do PUBG semangat nih salin aja ya baju tong menyala semangat nih kekinian jo hita sangobas kekinian ya HKBP Dame menyala yes wah, luar biasa martopak jo hita tu jemaat di HKBP Dame sudah iya mau lihat ya manginang sonari TBG mah manginang kata sambutan na terakhir Ima sian uluan ni huriata amang Padita David Hutapea MTH silahkan amang. Shalom Horas. Iya jadi molo inang burusiman junta nakaning seksi acara madokon HKBP Dame iya alaon konteksnya pesta gotilon gabe tagati mau tidak molo hudokon HKBP Dame sudah madokon bersyukur amin isenam gogon nam madokon tang yaku tutuhan dapot laki droma ibana alana pasti padida resok do namangundi hadiah utama amin alani itu ujijo waduh semangatan HKBP Dame bersyukur. Akhirnya dangarong dapo uweringon. Sekolah minggu do dapo andon uwering. Sekali lagi HKBP Dame. Bersyukur. Wah, mau lamang si matupang sa tujong-jong ibana. Mau lihat mah parbibisa dah. Mudah-mudahan dapat laki draw amang dah. Nah pasti biasanya hadiah utama pada di resort do dapat. Nah, jadi amang inang parjolo tadok mau lihat itu tuh hatam ala apalah di bagasan partikianon di patulus tuhatta do acara namuli ima acara pesta gotilon las sekaligus di pauduk mei itu acara pesta tahun puncak tahun okumene inklusif 2024 jadi amang inang nahu parsangapi hami ima nagabe parjamita amang padita morhan dolo 1000 nakaning nang patorakko tuhita hatani Tuhan senggia mahatani tuani gabi marparbue me di tonga-tongani ngolutta jalata patudu hombai marhite parsorat di bagasan tikion sauti amang padita morhan molo ruas ni Dameon mangoludo di bagasan holong sebab saya percaya tidak akan ada damai kalau tidak ada kasih awal ni Dameon ikonadong doho holong jalata rideme di bagasan peston tong do nasida marsitutu makaholongi Tuhani. Nah, jalan au parsangapi hami ima sudah ka parhalado full timer
Los museta benak kaning parhalado full timer untuk sementara waktu. Ima amang calon paditatam Padita Martin Lumbat Tobing, anak ni amang Lumbat Tobing, naung di samping di Garejon, nasida naung lulus ma testing, paimaun gabi Padita manasida. Jala anggia mas saya torok maka Padita sian jemaat ni HKBP Dameon. Amin. Nah parsangapi hami panitia nandulon amang Padita DF Siringo-ringo. Buado nakaning madok hatay amang Siringo-ringo. Menyala do. Anggia mata rida me sian semangat nasida rabdo sudia ka panitia. Nahuboto hami nang mangaleo pikiran na gabi boy tulus sude ulaonon. Jala memang dohodok kudu tu panitia karena ingat abang upah kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Laus musema dohok sude akar ruas ni huria HKBP Dame di son. Mamuk kami sen sekolah minggu na di san. Dohot na pos remaja, dohot ima ama lansia, dohok perempuan nadong di huriaton. Molo hubereng nak kaning ampir rodo hita ala etongan nami 1.300 do bangkon. Jadi nasisa wetong nak kaningon sekitar 110 bangku mon. Berarti ruas tanaro ima bar sekitar 1.190 halak mah. Jalamang inang na hupar sangkapi ami ima undangan memang marhiti Bapak Danrem kemungkinan rodo nasidan dan diwakilkan namang Aryan Jaya. Dohot ima nasian anak di Rantota nang terpasu-pasu ima amang Bapak Mayor Silaban moliate mah nasida ro anak situ amang Silaban Mayor laus muse nasida nga pasahaton akan namuli dondenggan lau paulihon parkirat tahun. Jadi rodo nasida sian Jakarta langsung tuson madapoton pesta tahun moliate mah di area ni ala amang Bapak Mayor Silaban. Nah jadi amang inang dihita saluhut na songon nang di patorang na kaning jepet dodohoroku hita sonari patupon pesta gotilon selnai pesta gotilonon adalah manaringoti silas niroha nang sikopdo di pasu-pasu tuak kita dia ke ulautah amang inang jala marhite pesta gotilonon songon na pinatorang na kaning adong tulu target na molotung asi rohani tuhani jala dipakai hita gabe ula-ulana imana kaning laumbang gohi akka ulaon di huriata marhite program-program dohot ima laho patureon sound system yang memakan biaya adalah sekitar 160 juta karena gereja kita ini unik karena dia dilapiskan oleh dinding jadi ala dinding do lapis ni gereja ton makanya pakar sound system membilang ini harus dibikin sound yang baik asa tarbege akka jamita nanaing si jamita on per jamita ilalas musema di baima muse parkir ni garejata ala salelengon amang inang dilema terbesar adalah masalah parkir au hudok do moliati tu Tuhan ala torop du ruas ta HKBP Dameon na dipasu-pasu Tuhan tarida dei boy hitaman war mobil amen alai ko dingototang molo dilayat Tuhan pasu-pasu hita be akan nabar mobil lo mobi asa tumpature mandon amang inang ala na diparade inganat tado dang inganan ni ise selnai tuakan namar mobil amang inang boleh hati di Tuhan ala nong di parade inganat tado jala hudok doan non molotung sikop andong pembangunan sude kemungkinan dang adong be parkir mobil di gerejaon molo hari Minggu tu samba sude asal lebih nyaman kita beribadah ya olat kareta ma di bagasanon molo mobil di sambando sude asa boyan non menak kita beribadah tarlu mobi asido rohakku moladong aka amanami do inanami situon alani parkir gabi ro gabi disonggaki ala dong aku do nasida gabi parhobas molo dimuruki hamudo nasida mamuruki pat di daresok do disi ima hasa daun di rohanami lau paulion gereja tom jala manginang molo tungasi rohani itu hatam mudah-mudahan mam sude akau ulau ton berdalam mado denggan asa tungboy ma tapatu pakana dumenggan molo tahun depan mudah-mudahan mam adong muse pesta nabalga naing patu pauta ima dinalaho pahebakon molo tungasi rohani Tuhan ala Dameon huria nabalga don kemampuan dari seorang gereja yang besar harus bisa menjadi berkat salah satunya sekarang sudah digagasi amang pendeta Richard Denggolan adong do pospel ima na di bintang bersinar moliate ma di amang pendeta Rosben nang pasahat to tano nasida asadong permingguan sebab
kita tahu Amang Inang, gereja yang berkat adalah jika gereja itu bisa memandirikan gereja orang lain. Songona dido Amang Padita Morhan. Pasu-pasu nobel gede, moladong natoras, naboy pajehon gelengna. Songoninang pasu-pasu nobel gede huria, molo sanga do boy huria ton, gebe pasu-pasu ma ima lau pajehon huria narong di pospelon. Nah jadi ima Amang Inang, neng dohonon nami, mudah-mudahan acara tahun boy mardalan do denggan, tumpos rohanami, sudah karuas ni huriat HKBP Dameon, gabi manupaki akan adengga do namuli. Akhir kata dohonon nami ma, sudah aka panupakyotai, sia Tuhan tama tabalos, ima pasu-pasuna. Sebab kita percaya, sebagaimana firman Tuhan berkata, apa yang kita berikan, Tuhan akan juga berikan kepada kita. Sebab yang ada pada kita bukanlah milik kita, tetapi itu adalah titipan Tuhan. Jadi mulu tapasa pean noni ingot tamu, dang nabuhita napunasai, alai debatado marhite-hite hita salutna. Jadi iman aboyu pasat tami, mulai kurang madihita akhir kata moladong haurangan nami, sian sude ulau ton, kami minta maaf ma, tuhita karuas ni huriata, sainggia mamarhite peston, tarima dama las ni rohata. Amin. Jadi AKBP Damai Bersyukur. Bah, era dangarong dabo to AKBP Damai Bersyukur. Iya, mulai ate mau bereng mau tadai maju na kaningi mana tahu pas membuat lucky draw ndak pola salah mulai di warna kan. Iya, jadi songoni Mamang Inang, shalom, horas madita saluna. Happy birthday, Amang Inang Pendeta Reso. Jong mahita salam kita Amang Inang. Happy birthday to you. Ya, jadi hari ini adalah hari sukacita Amang Pendeta Resa dengan Inang, karena hari ini adalah anniversary Amang Pendeta dengan Inang yang ke-7 tahun. Happy birthday to
bisa merapat, Terima ada kasih. sedikit nanti buat kue tart yang akan kita cicipin. Setiap week satu perwakilan untuk 17 week. Iya. Ada Iya. mandok-mandoknya. Oke. makanannya. Ya, nanti kue ini akan dibagikan 17 week. mewakili masing-masing week. Jadi 17 week perwakilan nanti kami akan panggilkan. Silakan datang ke depan Bentar, Amang mau Inang. dipoto bentar mau dipoto. Iya. Merapat ke samping aja untuk minta kuenya. Merapat ke samping. Cheers. Kurang mesra. Iya. Ulangi dulu, Amang. Iya, mesra lah Inang. Anniversary loh. Cuit. Iya. Iya. Sebelum Amang Inang meninggalkan tempat, kami mau tanya dulu Amang Inang, bagaimana perasaannya hari ini Amang Inang mendapat surprise? Atau sudah ada bocoran sebelumnya? Siapa nih? Belum. Iya, terima kasih. Nggak ada pula bocorannya. Jadi saya sangat bersuka cita. Melihat tema di hitam Mang Inang. Sangat luar biasa, surprise, terharu Inang. Cuma nggak bisa tertangiskan. Melihat gudang mah di hitam salut nah. Melihat tema Mang Inang. Tanya kok kamu mah asa dapok mah dihami songon napi narsita ni rohanami. Amin. Iya, jadi sebenarnya kejutan ini dari Amang Ketua panitianya Amang. Iya, jadi Iya. dihubungi kami satu persatu. Terima kasih lah Bu Amang Ketua dengan bendahara. Panitia yang mensponsor, sponsor Amang? Iya. Iya. Kejutan ini disponsori oleh jeng. Dan bendahara. Baiklah Mang Inang, sekarang kami panggilkan perwakilan dari tiap-tiap week nanti menuju Silakan ke ke samping, meja. Inang. Ya, yang di sebelah kanan untuk mengambil. Ya. Apa, Mang? Salam. Selamat hari Minggu mari kita salutna. Selamat marpesta marlas ni roha tuhata mamasu-masu. Hasil patumonan na tapapungu di Tikion. Sudedo 10 pituwek pasahaton patumonan na. Mulia temari tuhata natarpapungu sonari 134 juta 140.000 rupiah. 134 juta 140.000 rupiah. Molo dikonversi OTM lebih kurang 20.900 kilo. Artinya 21 ton. Juguk manuang di son 21 ton eme sian huriata. Ima patumonan na pinasa ni ruasta. Moliate man di nasida lumubi moliate man di tuhata. Tungonima buah-buah sian hami moliate. Horas. Ya. Baik Amang Inang, sekarang silakan kami panggilkan perwakilan tiap-tiap week untuk mengambil kuenya. Langsung aja, langsung aja. BB1, BB2, BB3, langsung aja Amang Inang datang. Silakan PNK Amang Inang 1, yang PNK sudah 2, dipanggil weeknya. Aspol, PLN, STT, langsung Amang Inang. Termin, Agraria, Siantar Estate, Humanitas, Baswismar, Pemda 1, Pemda 2, Pemda 3, Simalungun Permai, Asrem, Rambung Merah. Langsung tujolo Amang Inang perwakilan sian masing-masing week. Ke samping Amang Inang, ke Tusado. samping, ke samping. Biar kita lanjutkan Ya. acara kita berikutnya. Kita sekarang akan mendengarkan Amang Inang kata sambutan lagi, satu lagi karena ada di sini undangan kita dari anak rantau tadi yang sudah disampaikan Amang Pendeta Resort kepada Mayor, maaf kami belum dapat namanya tadi. Mayor. Kenapa? Gak usah? Iya, gak usah katanya Mang. Oh iya, Ya, langsung baiklah. sumbangannya. Oh iya. Iya, mana tahu mau langsung ngomong, Mau mau langsung ngasih tahu ngomong. sumbangannya gitu, enggak ya? Iya. Oh iya, di ini aja, di Japri aja nanti ya Bukan, sumbangannya. Oke. langsung aja cek and recheck. Oh iya, check and recheck, baik. Iya, siapa tahu Oke. tidak mau langsung Iya. ke depan kita buat check and recheck Iya. aja. Oke, Iya. sekarang silakan dilanjutkan Oke, acara. Abang Inang, kita akan lanjutkan acara kita. Kita masuk kepada persembahan pujian dari Amang Inang Lansia Manang Lanjut Isia
Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Tepuk tangan buat Amang Inang, lanjut usia, hendak mempersembahkan lagu pujian Manang Manortor. Dia kami matiki. Ayo Amang Inang untuk mempercepat waktu karena memang acara kita masih banyak. Piring. Tapi udah berisi. Ayo Amang Inang, lansia yang terbeken, terkeren, terdepan di HKBP Dame, Resort Dame. Tepuk tangan buat Amang Inang, lansia. Iya. Bagak-bagak ganteng-ganteng do lansia. Nai siap pun be Amang. Penuh dengan semangat. Ayo Amang Inang. Oh, iya. Kepada seksi peralatan kami mohon supaya mengangkat podium dari depan. Manang naposo bulung petaho. Iya, seksi peralatan atau naposo bulung minta bantuan adik-adik kami. Iya, mohon naposo bulung mengangkat podium ke atas dari depan supaya lebih bebas kita untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini dalam rangka Pesta Gotilon dalam tahun Okumene Inklusif. 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 Kami minta dengan hormat Inang Bibel Pro. Sekali lagi kami panggilkan seksi peralatan atau naposo bulung mengangkat podium. Parmusik Goklas Niroha. Dangarong biar dangarong. Ya. Oke, musik. Siap kita. Goklas di Roha. Goklas di Roha. Sama Padinami. Naik masuk memahami nuai di gugu di panitia. Baik dapat mapan nunggu-nunggu naik.
Jadi tabagi mamuse asa tedehon edeta o lansia. Jadi tangga buma pangidoh kami berarti ala inang somara inang bibir sada. Oke, bersiap. Sanoma sahala. Inang bibir, itu dia inang bibir. Nomor 1 kan? Iya, karena nomor 2. Jadi khusus sebelah di Hampiraku kelompok sada. Kelompok sada di Hampiraku, kelompok 2 di Siamuku. Boy dotong yedehoni. Kelompok sada sabola Hampirang, kelompok 2 di Siamu. Ngano jari Mari. marsiajar, baik kamu ina. Baik Anggolan kamu. sion ngai baini, baik karajani. Ayo. Lansia nadumo. Anggo boy lelang medion, lelang lansia nama. Dan lanjut. Maksud tu asal rodo 70 na tiga. Om Malaysia berkanon. Aduh arti di kanan kan. Mersidean, mersidean. Asa di boto. Enon mana kanan. Mulai nang bibir 2. Bulan sialas maruham 2. Ya. Olan sialas maro. Bulan sialas maruham. Sialet maho. Bulan siadengen maho. Olan sialas maho. Iyo matotong matari Tuhani. Olan sialas maro. Olan sialengan maho. Olan sialung maho. Totong matali Tuhani. Iyo matotong matali Tuhani. Lansia HKBP Dame. Yes, yes, yes. Mari tepuk tangan untuk lansia. Tepuk tangan buat lansia. Lansia HKBP Dame. Yes, yes, yes. Luar biasa. Luar biasa. Yes, yes, yes. Walaupun lansia tetap semangat. Tetap lansia juga. Iya. Lansia Semangatnya semangat remaja. Ya, Pak. Umur boleh lansia tapi semangat remaja. Oke. Baik, Amang Inang. Masih semangat Amang Inang? HKBP Dame. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saulah naik. HKBP Dame. Bersyukur, bersyukur. Luar biasa. Bulung niat dorma, tu bulung ni gadong. Cakep. Di pulos mai gabe ikau rata. Mantap. Saha mati kina tu pergodungan. Lau pasahat pujian basa-basa. Tepuk tangan pergodungan. Iya, Oke. kepada Amang Inang setiap Amang week Inang pergodungan. yang tadi sudah menerima kue tar, tolong Amang Inang piringnya Iya. diantar ke depan Jadi Amang Inang, duko asal saya nang non campur Amang Pergodungan. tuh piring parketring. Duko saya non Dok sendok, Amang Inang dok pergodungan. Bersiap-siap mah parhalado dohok keluarga wilayah bawah. Parhalado wilayah kabupaten. Di sana Mang Rabbe. Sono Mang Rambi, Amang Gultom, pergodungan. Dia Amang Gultom. Amang Gultom pe pergurungan tuh. Pergodungan Ada deh. tinggal di gereja do. Ibarat Amang pergurungan. jaga keamanan. 24 jam mati Amang. Iya. 24 jam.
Jadi amang inang molo adong dihita na butuh uang 2.000, 5.000, mana 10.000 boy ditukar tu meja seksi dana. Mau lihat ya? Ya, horas badita manginang. Jadi di sok kami jongjong imana sian pergudungan, termasuk me pergudungan abang koster gereja tabang gultom. Nah jadi abang inang di dok panitia tuh hami songonon. Asa boy abang tulus na pinarsita ni Uriaton, Uria madohonokku. Ima di pasak denasi do tuhami. Ima asa dapo piga mang ketua 25 juta. Alai darwaku borak deh. Alai molo hubereng ala jamitan mang padita morhan nakani pasti makuling dorata. Amin. Jadi di zona manginang bah sambil marete hami tatu paki mei lautu hurian tadon lautu pesta guti lonotot no sudah. Asa tulus tapar sikta. Jadi aku yakin molo 2000 halak pe 2000 sudah manjalang pasti dapat tado 25 juta ya sudah. Nah lani i ubere kami mah molo pe orang bagak suara nami marsaka matuani. Amin. Oke, baik mamang permusik nami. Iya. Oh ya. Jadi nama ngaluli jelas do tujuan di pesta. Lao pauli-ulihon komplek Huriat tahun inganak kalau memuji do tumangihon hatan di debata. Mike kalau bisa tambah. Jadi minta tolong memang mamang. atar balgado target tahunon. Imalau pature parkir asa boy unang marungutumut tita tiki persirangan ni kebaktian nonom tolubulu tuh tu jam walu. Asa dinggan mardalan asa sonang gabi adong do ruas tanah mardosa sebelum marminggu marungutumut alani parkir. Ima target ni panitia. Jadi malu songonon namang Padita Resort inang boru silalahi Padita Sibarani inang boru Pardede inang Bibel Pro amang situa Rambe do anakon nami si Martin do lain nami si Gultom Marede adong do tujuanna. Jadi malu boy ini anamang sebelum Marede hala amang do inang upang ido hami ma na mapain rohana jadi ya malilangon na edeon dung payan non molo naso na dung Marede na sida ba menyawer ma na menyawer alai sebelum Marede molubuin yan dilelang ma sapukul jomang sakalimat endena baru dilelang satu kalimat. Bisa mang? Oke, main musik Romaho Marto Pak masuk kita bang Ina ada dobeng oh masih tari rapok tari ton Marto Pak maju kita selalu tari ton dobeng ya mang Halo Lionel sabar iya nak kaning nga di babua amang Siregar kaya mengopi atau film dongkon langsung Romaho kami sudah tajam cukup. Songon nabi dabu anak kaningan siyang panitia sebelum Marede alana saya udah ko kami do tiki marlati hami pergudungan ikon nengek-nengek dua bang madokoni asabuhi na sida alana adong do dewa kenetutuhon dan tolak nabi baju manubang ikon siyan inganan na nama akan nasubuhi bimaju tutul doko kamu jo siyani sadia ma tu pergudungan amang inang iya kosong do bah siana mang jodoh kon sadia mang sadia do saya silelang dulu ise amang kitua panitia jo sadia dok kon amang kitua seksi lelang 50.000 tuh situ awek do situ lingkungan dibereng ruasna nungga dibagi daftar asasi mah dicatat dah iya bon jadi sian situa Siregar 250.000 situa Siregar 250.000 dicatat ahani seksi dana BB Tolui boru panggabean dari BB 1 isi bisa di sima nyonya Pak Pahan boru panggabean keningan siap kami si tuan adik anak keningan anak kerajaan saya catat 50.000
BB 2 dokter Situa dokter desi lain 250.000. Isinang. J Situmorang Simalungun Permai 100.000. Ya, Amata Situmorang. Boru Batubara 100.000. Nyonya Dr. Hasibuan 200. Nyonya Simatupang Borusau. Kalau yang 100 nantilah waktunya awer. Yang berapa? Molo 100 dulu harga 50 langsung tas awer manon dah. Pemda Sada 250. Situa Sitorus Pemda Sada 250. Adong dobe? Amang Gurning. Penka 1. Sedia. Baswismar. Inang Padita Dolok 1.000. Namar jamitan nak keningani 100 inang. 100.000 rupiah. Amang Siagian 500. Amang Siagian B Siagian SH Sian Baswismar 500.000. Mau lihat Amang Gurning 150.000. Penkasada Bado. Ayo du basis ni pergurungan na Bado Penkasada. Penkasada marsuaramu. Penkasada Dokon 250. Penkasada 250. Atas nama Penkasada 250.000. Dan bola dicatat situan dia Bang. Oke. Lanjut ada lagi. Pemda 2 400. Pemda 2 400. Mau lihat Toh Mak. Nyonya Situa Jesi Torus Boris Tumorang 50.000. Pinasama tu Amang Padita Marede Mamang Utako Doro apa Jupang ruas tai langsung aja kala Amang. Mulai aja Mamang. Ya, Amang Silaban. Iya, sedia Don. Sejuta nih. Gudang Don. Sejuta. Amang Situa Silaban 1 juta rupiah. Oh. Si Jabat Boru Nenggolan. Sedia Mang. 100. Boru Nenggolan 100. Iya. Iya di Penabang. Ayah, adong dope abang. Iya, Si Matupang Sian Pemda 2 200.000. Sian Besi Hombing 200.000 rupiah. Simabora. Amang Simabora. Situa Benapitu Pulu 100.000. Catat. Abang Simabora. Amang Simamora Sian Rambung Merah. Rambung Merah 100.000 rupiah. Mau lihat Amang Simabusong. Amang Simabusong. Sedia. Saratobing siap Pemda 2 200.000 rupiah. Iya. Ama BB Sada 300. Oh. Nyonya Silalahi Boru Marpaung 100. Sianwek dia nang. Sianwek dia. Simalungun Permai. DP Sian Amang DP Siburian 100 Pemda Sada. Pemda Sada Amang Siburian. Iya. Boru si Jabat 100.000 rupiah. Wek Humanitas 250.000 rupiah. Wek. Repindo Situmorang Wek Agraria 200.000 rupiah. Opung Ester 100. Iya 100. Ama Agraria 200.000 rupiah. Sian Amak Sinaga Boru Tagalung sadia
Rp200.000 agraria. Keluarga Amang tamu Sirait situa. Boru Pardede Simalungun Permai 50. Sian Wepen Kasada Amang Espesilitonga Boru Siombing 100. Dr. Lumban Tobing Boru Siombing Pen Kasada 150. Nyonya Sinaga Boru Nenggola Sian Pen Kasada 100. Di wekna masing-masing. AP Tambunan Oke. sedia kaning Amang 200 AP Tambunan Sian Bebe Sada ngabe tarpapungung ngapi gajudon. Nyonya JTH Sitorus Boru Sirait dari BB2 1 juta. Aduh duna manurat. Nah, situana langsung disurat deh. Oke, mantap. Berulang itu untuk ke pengadilan, bolo dari disurat situana. Iya, jadi wek termin 100 itu inangnya. Sian Pemda Sada iba keluarga Simangucong Boru Sinaga 200. Ngabe surat tokan sudah. Adong dopean, nopeng ngona saweri kita langsung. Iya. Nah lani i ngabe adong dope. Nyunya Pardosi Situa pengaribuan Boru Pasaribu 300.000 rupiah Sian Simalungun Permai Simper. Nyonya Pardosi Boru Lubis Sian Pen Kasada 50.000. Iya, boah Amang. Ngagok be? Boah, ngadok 10. Anopera Jolo Marede mamun non itu opera mungkin iya, komputer laki langsung. Adong do waktu nasa token. Jadi apa kidang bolotung soboy beba di sort ditapung do beda. Roma ita tujolo pungpos rohanami ala memang panitia mangido asa tung dapok ma sian namarete hami lau manupaki ulot tadi bagai sasadarion. Nalani i baik kamu ma permusit nami. Ala lau marene nama uluata. Marene nama uluata Roma ita nama saya sida. Mau lihat deh. Kalau hami ngalatin 2 hari. Jesus don't amor aho tibu tu Jesus Roma sai Roma dan amorao
Ano, ngasadi ng panitia? Ha? Maretong ka siya, Mama. Alarong no be, era na, buano? Kanabo be? Oo. Abe di persip po kami dua lagu wadi. Tolak do bero musing selnai. Dan tolak be. Selnai. Ina Bahan madua. Sanay, Iya, Mama. asa jam sari tormangan. Jam Asa sada kok, mangan ha? kita. Hah? Iya, bikin lang. Iya. Apa itu? Iya. Oke, mulai ati godang matu amang inang pargodungan luar biasa. Martopa Johita tu amang inang pargodungan. Iya, luar biasa. Jadi namang ihut di pasahat tami matiki tu parhalado doho keluarga wilayah bawah. Parhalado keluarga kabupaten. Silahkan mengambil tempat. Humanitas, Pemda 1, Pemda 2, Pemda 3, Rambung Merah, Simalungun Baswismar, Permai. Siantar Estate, Asrem, sama Simalungun Permai. Molon, wek nahudok na kaning, wek humanitas, Pemda Sada, Pemda 2, Pemda Tolu, Rambung Merah, Baswismar, Siantar Estate, Asrem Veteran, do Simalungun Permai. Bertanggung jawab kita mangda do ina. Jadi nawek sian aspol 1 BB Tolu, unang jot, anon tu bagian Kota Madya be. Iya ya Mang. Jadi aka ruas ni nasida maju ate Mang. Iya. Oh iya, ruas ni par kabupaten maju manupaki aka parhalado nate. Oke. Iya, tapak ketik kita manginang. Iya, jadi hola situan ado HP amanginang. Iyalah. Alana sarwatong Siap keluarga jaga. manupaki. Ido, jadi hola situan nama. Asrem Veteran. Asrem Veteran. Humanitas. Siantar State. Inang Situa Boru Purba, Inang Situa R Boru Sinaga. Cah. Baik, udah lengkap personil Amanginang? Belum? Disebutkan setelah ini siapa ya, Inang? Oke, Diumumkan setelah makan setelah nanti. iya. Jadi nanti kayak mana ini Mang? Kita lanjut nanti nih Mang. Hah? Setelah ini, setelah wilayah bawah, Makanlah dulu. makanlah dulu kita Mang. Nggak langsung parhalade wilayah atas. Oh, jadi makan dulu kita. Jadi kepada seksi konsumsi supaya bersiap-siap dukosai no parhalado bawah. Konsumsi siap-siap. Iya. Baru semua koordinator WIK sama Sintua WIK memperhatikan semua ruasnya. Ya, maju-maju ke depan Inang. Oh, tungadong nahurangan. Ala dukonon marsipanganon mahitanon. Ya. Iya, sesi konsumsi supaya diperhatikan. Air mineral dibagi ke masing-masing WIK. Oh, udah tahu. Mari sama-sama kita melayani kita sesama kita. Pinasa matu dongan paralado Situa bagian kabupaten. Bukan mau misa-misa ya, kebetulan aja wilayahnya begitu. Tepuk tangan Amanginang. Sintua wilayah kabupaten. Jadi kombar 7 ni panitia Amanginang khusus manuang wilayah kabupaten manang di seberang Gisungyon. Jadi tuhamuna Amanginang ruas ni Huriata na di seberang di kabupaten. Alaydang nama ko raidok Kota Madya ti. Tongko ikolyado bu rohabu alana laho tu pestata do ima di pesta gotilo do pesta okumane absolutif. Asa Roma hamu amang laho padu paki hami mauliate ma. Cek, cek. Cek. Cek, cek. Musik.
Mau lihat mari kita selalu nak sama-sama tu hidup. Jadi asa saat kita tu na marsi panganon, upang idohami nanti dulu na. Upang idohami sudah situa lingkungan melayani ruasna, dohot ruas pe ada 1 atau 2 yang membantu. Contohnya aka wekna godang ruasna irupi dengan ruas ma. Alai nang gabi sudah hepor, tenang mas sudah hudul di tempat duduk sahat produksi. Nakarejo sudah panitia do situa lingkungan lau melayani aka jemaah sama komisaris wek. Udah abang catering, nama inang catering sudah siap. Ya, untuk anak sekolah minggu sudah disiapkan, konsumsinya juga berbeda. Ubang idohami mah sian turun ni rohanami amang situ rambe membuka membayangkan yang parmanganot di kita. Asa tatada oma na mangalap inang bibel prota boru siladahi. Rodo nasida siya sibolga. Atong asa marsi panganok kita amang inang tapasada rohatta law martangi yang tutuhat debata martangi yang mahita. Mau liati godang mardongan puji-pujian Tuhan Jehovah debata di sobah rohanami na pungon. Upakilalau kami jalawati dako kami do dengan nibasam na mga ramuti ngulo nami na mabasa-basahon akka nauli na dengan ima di pesta gutilon ni Huriam do tahun inklusif HKBP tahun 2024 pinuji magwarmu Tuhan marsanga ma martabba mabilangan na porsea diho jala martua ma ngulo nami itikyon mangulon hami satokin ali Tuhan lao parsaulion si panganon si inumon siyan hamoronmu tupak pasu-pasu pargugoyon asa pangalapan gugo na ibawro di pamatang nami tina manguduti ulaon nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si panguluhami amen. Sudah anak sekolah minggu iya semua anak sekolah minggu yang ada di depan ini kami harapkan bergabung ke sebelah kiri. Karena menu anak sekolah minggu itu berbeda dengan menu umum.
Kepada anak sekolah minggu masih ada yang bersama orang tua. Semua sekolah minggu kami harapkan bergabung ke sebelah kiri gereja. Sekolah minggu ke sebelah kiri gereja. Ya, lomok-lomok sesi. Buah-buah dihita, nah di papungung, sian las niroha di acara hiburan amang inang dod, na tua-tua talansia na kaning, 3.134.000. Sesi konsumsi na parade lelang, dibuang matusol lelang na di parade. Lelang lagu pergodungan, sian sawer-sawer, 8.107.000 ala yang golelang dang di daftar dobe. Kemungkinan besar bisa nyampe 15 juta. Mau lihat ya Madita? Si Didi main nasi gopa golang-golang pengarahun na molotung songono penabuhay terpatu pa panitia asi marohani Tuhan saya ditabay mapasu-pasuna. Jadi dia mua manami do tinanami. Kebetulan adong di bay perkatering di son nasongon lomo-lomo. Niona dong hati-hati do 5 porsi do dah, holan 5 porsi don, jadi kau berebut do hita di son. Adong di son nuang dia kira liangon hati-hati do sak sanggok di son. Jadi saya julu lelang mau sada 300.000 rupiah, holan 5 do dah, komersi dulu do hita. 400 rabung merah. Rabung merah. 500. Ada 5 don. Ay ko sampai na sa juta sa do. Hola 5 doang gua no buah ni anak kota sekolah minggu nama sude. 400 rabung merah, israbe. 400 rabung merah. Sehari. 2 hari. Gono pama 500. 500 panitia. 500 holam naman holam do lelang kono sonal. 500 antar state. Sudah 500. 500 ketua panitia. 500. Ise. Pendeta Rospen Sadia. Sudah 500. 500 Agraria. Panitia sudah 500 ketua panitia. Ayo Mang, naikkan Mang. Sadia Mang. 550 si antar state. 550. 600 si tua DF Siringo-ringo. 600 si tua DF Siringo-ringo. Gudang udah saksango naseng di tanggo-tanggo. Do hati-hatena. Sangat habis si Dani amang ringo-ringo. Sehali 600 si tua DF Siringo-ringo. 2 hari. Amang pendeta Siombing ditambah Mang. 3 hari. 3 hari. Amang kedua si tua DF Siringo-ringo 600.000. Manginang. Holan 5 don. Jadi kau berebu dohita. Siap kami juru lelang 300.000 rupiah. Rp200.000. Nanti dari WEK Agraria itu. Sehari. Nakiningan si tua manik sadia 500 nakiningan. 600. Udah dikasih. Dia nak si tua manik. Gak usah disebutkan. 500.000. Amat aja situ orang baru. Batu bara. 500.000 semalun permai. Amata situ orang baru batu bara. Sehali. Buadi siamang. Sarupa don nakingan nai. Belga tulan naro dia don hati-hati petong adong. Sak doa kasude. Las dobe. Buadong saguarhon. Adong dong atamu satu saguar hon abe. Halo saguar.
Sehali. 2 hali. Amata si Hobing, Pandita Rosman si Hobing, 600.000. Sehali, 2 hali, 3 hali. Musik, ini ada permusikon. Kamu. Musik. Musik. Bah. Napa toluhon? Manga permusik. Amak situ orang nak keningan 500.000. Sehali. Ada lebih 2 hali. 2 satongan apa? Amat tabe situ orang. Inang baru batubara 500.000 rupiah. Sehali, 2 hali, 3 hali. Pasatu perwiraan. Saru pada bentuk nomor hati-hati, martanggo-tanggo na bolon, songoni saksang sapiring bolon. Sa julurelang o 300.000 rupiah. Sehari. Dia nak keningan boru si Barani. Si tua je manik. Nama kusipon nak keningan ni. Sehari. Sadia. 400 sisi. Isa na king 400. 400 itu abe munte. Isa deh. 500. Daktari da sa nona la tiurtu na golap, daktari da bohin na. Si tua manik do, si tua manik. Iya, si amang si tua manik. Baru si Barani. Pemda 2. Jadi 2. Oh, jadi 2. Jadi 2 nah. Pangiduan ni nata boru si Barani. Iya. 2 di nasida kabe 1 juta, ido. 2 kabe 1 juta. Ado kuro maksun sakap nasida. Taulo pemate, alana mollo jurulelak pe mollo madok kesare 2 tolu son. Sada 2 tolu 2 porsi. Ala 2 gabe diskon mah, gabe 500. Gabe 1 juta. Ala diskon, ala 2 tong gabe diskon. Mar pangiduan nasida. Pangiduan nasida nakingan ini. Gelas niro. Situasi manikku. Selanjutnya, sesi konsumsi. Nasa beda. Ikan mas arsik kon ma. Atong songoni hudoko kami mana mangalilang mapagora huda sa tong takas. Oido tuamang padira si Warani mano berarti tulah hulana warwadohot. Tulang panditaw tapea amakte namar hula-hula namar tulangon. Pasada sila sada be 1 juta rupiah mau lihat mah di nasida. Musik, nangado kape ne mangado para musik. Manga permusik mangan. Golas niro hado au dingolukon. Dingolukon. Dingolukon goklas niro hado au dingolukon. Tok tong diro hakan. Mau liate goklas niro ha. Maringan holong di Tuhan dia. Mau lihat Madinah sida. Napar pudi sahali mon lueng lelaksung na dongan nilo ida tahun imay kemas. Polanot do kemas. Ano buah ni anak kota sekolah minggu nama Anison. Sia kamion 200.000 rupiah ikemas. Macagudang o 3 kilo kula laon.
ikan mas arsik sianuik termin. Mantap. Amata situa pangaribuan 300.000 rupiah holanot di kemas. Anon namang kumalilang buah. Bah, adong ba 1 juta pe bodo bang. Isa pe 300 situa pangaribuan. 400 situa dep seringo-ringo. 500 situa pangaribuan. Ikan mas arsik holomania pe on ngaper sa 1 kilo. Ito. Sehali 2 hali 2 satong arope adok 3 hali na isi paupaton dangadong 3 hali Sa mon tu besan amak padita si hoping Ende di pasahan nasida pamuruan nasida pendeta rospin si hoping keluarga sah matu nasida. Oke, tambah be mah kita bulu-bulu pi. Ya udah mah cuci mulut atong mah, saya mangan atong cuci mulut. Iya. Nakiningan adok pesanan sian parbuki barisan 2. Lomoro hana urua mangalang lopa-lopa ni perterpin. Dang adok kina silua si songoninian. Tolong majota bodo na taon ni hubewan lak kami na dihamu. Lopamu malayaw mga lelangin na nasida. Iban nasida per termin 2 porsi. Seharga 600.000 rupiah. Amat taasi haloho. Ngana bodari di pasan nasida. Ala dibuat di son. Nakeningan. Mau lihat mah di pasar. Desi haloho doh asi haloho. Olah si haloho na kikuyang amang. Oke mah. Mau lihat. Par bebe tolu apa? Serviho bebe 2 nak kamu na. Ndak Lukas. Ido ala dong atubuna ape ikolopamu jo di hami au pe mangalelang nin nagabe di bain ape nang adok sian we ni naturat target songoni bau lihat Madina sida Lanjut. Ayo jangan lama-lama kosong. Iya, jadi berarti biar sambil cuci mulut dak me. Habis makan kan dak me. Cuci mulut biar nggak ada lagi terasa lemak-lemak. Iya. Jadi Amang Inang di son adong apa ini dak? Apel besar dan segar jala ranum dan merah. Siap panitia 150.000. Apel 200.000 ketua panitia Amang Situa Siringo-ringo. Apel mang 200.000 Amang Situa Siringo-ringo mang. Nauk tahatai menong surat di 150.000. Lek kamu mah langsung atar ge dihamu na songoni. Dak pola be bolo buai dok kamu na pakatayot na budari. Ngadi tentu ka bensi dang adong hamuro madok kon tuhami juru lelang dang bertingkat-tingkat be. Unang gabe asing-asing di pakatayo. Itu udah. 150.000. Buat kamu mah tuson mulai dia nak 200 asa di pasar. Asal kurahon. Upasata mon tua Mang Pendeta M Dolok Sari Bu. Bolo boy dibantu naposo jotuson. Adik-adik kami yang kami hunjuk semalam, Terry, Esther, kami mohon bantuannya adik-adik. Iya. Onawa, Kesia. Ikurahonon doto. Adong di sebuah seharga 200.000 rupiah di pesan Situa El Boru Samosir. Situa El Boru Samosir Perkasada PNK 2 daun. PNK 2. Catat. PNK 2. Situa El Boru Samosir. Situana di Suramei. Oh, sedia. 200. Yang dipesan tadi malam semua sudah ditulis Amang Lumpan Gaul. Tolonglah di sini siapa yang 150.000 rupiah, biar digabung di sini semua, biar saya sekalian bilang semua. 150.000 rupiah.
Ido, sudah 150 don. Jadi yang dipesan semua sudah dicatat sama Amang Sintua Lumban Gaul. Sudah, oke. Iya. Jadi Iya, tinggal menyerahkan itu aja. Adong di sebuah seharga 150.000 sadar, 5 porsion, 5 tempat. Sada be isi mana manggoran mabuan dan limon. Seharga 150.000 rupiah. Sarupa doa hana sudah pernilana. Di sema sada be. Seharga 150.000 rupiah. 150 rupiah buah sakerajang. Asa saya aduk saya mangan. Ise. Amata situ silaba piga. Tolu. Lihat tolu porsi. Tolu keranjang buah situa silaban seharga 150.000 berarti 4,5. Wek Pemda Sada. Dua naik nak kingan harga 150. Pemda 1 juga. Amang si Manguncong. Amang si Manguncong baru Sinaga. Oke, ini Pemda 1 si Manguncong. Ini 200.000 Pemda ini. 1 150. Habiahan. Pemda 1 150. Sintua Pakpahan. Boru Sinaga 200.000 rupiah pesanan. Sedia. Adong do harga 200.000 di son. Lapor ke sini. 200.000. Nyo sakaracang na balgaon. Sagala baru nadiak, lian. Sagala baru nadiak, catat situana. 200.000 rupiah. 2. Siapa itu Sagala? Adong dope, buah. Adong harga 200 besi. Sadar ke 150, sadar ke 200, pasatamu tu Sagala. Baru nadia. Sadar ke 150, sadar ke 200. Iya, itu. Iya. Dua dia. Karena diminta keluar ke 200 tak ada. Satu lagi ya. 150. Ini ada harga 150 sama Silitong Abor Simatupang. Siantar Estate, lihat kamu. Oh itu. Ergul Tomboru Nenggolan yang harga 50.000 3 piring. Berarti 150.000 3 piring yang harga 50. Harga dia naking. Bas. Oke. Nama yo, harga dia. Sadio. Nyon dope kerajaan Nabalga 150.000. Ano penan harga 50.000 ini yang terakhir. 150.000 rupiah. Buah sakerajang. Amang Pendeta Resort 150.000 rupiah. Pendeta Resort 150.000 rupiah. Harga 150. Oh, harga 200. Ya. Adong di sok kape mangga do musea aduh. Buana ka patu do harga iban di son nih. 200.000 rupiah. Godang do mangga 200.000. Nah 10 kilo boh. Adong ison ise. Pendeta dokter Silain pasatamu. Dokter Silain 200.000 buah nabalga pasatamu. 120. Di mana bukan? Tunyonya Marbun Boru Simamora harga di son 120.000 rupiah. Pasatamu tu nasida. Ya. Oke. Ta lanjut mamang ala asa unang pagodakku mangalang lemak nyon dia ke perbuye kapitami don 150.000 mangga jeruk pir molo perlu buah naga tonggo dong di son ak harga 150 tahe pek komo namanginan
Ot 120. Lios 150. Harga 120, adong 2 paket. Turun harga, na penting jadi hebeng. Sada. 150.000 tolu. Oh, tu Siantar Estate. 150.000 Iya. Siantar Estate. Dicatat 150.000 tolu piring buah tu Siantar Estate. 150.000 dah. Dua paket harga 120. Hermanik baru na 70 supaya dicatat. 240. Amang situan na 70. Situan na 70. Tolong Amang, ini jemaatnya. Ini dia Amang. Oh, nangi pasahat tu situan na 70. Ini dia Amang. Wek humanitas. Abang situan na 70. Ina Esther Pitu porsi, hali 50, 350.000. Harga murah, yang penting diuangkan. Mana perwakilan Ina Esther? 2 plastik. Iya, 2 plastik. Pitu porsi, hali 50, 350 supaya dicatat. Ya, baik dia. Amang situan na 70, saya pasahat. Lanjut Enang, lanjut. Iya. Na, ya lanjut ngali. Amang, ini Naik mangan 100. lang buah hita, unang adong na sa mangan lang buah. Apa na? 100. Oh ini, sao, bodik, akan nalabok-labok. Akan Atau jauh nalabok. ka dong ko Huber. Iya. Penurun kolesterol. Keluarga Hasibuan baru simbolon 2. Nah. Berarti 150 dok 100. Nah. 200. Hasibuan baru simbolon. Hasibuan baru simbolon PNK 1, udah cash. Udah sempat. Hasibuan baru simbolon PNK 1. Oke. Oh, Makassar. semangka 50.000. Situa R berupa pahan. Situa R berupa pahan semangka. Godang do peso per bueni hawi. Non harga 100. Harga 150. Mana namanya nggak tahu kami. Orang Ya, Pandeta RC Hombeng baru simbolon wek BB1 200.000 per bueni hau buah. Apa Abang Situa? ada permintaan yang sudah dipesan tadi malam. Dicatat. Yang sudah dipesan tadi malam itu duluan dikasih Itu katanya. Pendeta si Hombeng tadi. Karena sudah buah, selesai makan. 200.000. Baru simbolon. Situa Keluarga GT Sitorus Situa baru PNK silain 1 Pemda Inang 1 baru buah Hutahayan atau 150. Silalahi tolong. Keluar. Di mana Inang Sintua baru Hutahayan PNK 1? GT Sitorus baru silain Pemda 1 buah berapa Nang? Berapa tadi? Silain tadi 150. Inang Sintua baru Hutahayan. Oh. Iya, naik di pasahat tu amata dokter silain. Naik di pasahat tu amata dokter silain. Maju hamu awang. Naik di pasahat. Yo. Iya. Ya silakan. Ina Selasa harga 55. Ina Selasa harga 55. Udah. Udah Inang, pilihlah Inang harga 50. Ambillah 5. Belum dapat buahnya. Oh. Pendeta Nainggolan baru Tambunan. Ina Selasa. Bisa direkam. Pendeta Nainggolan baru Tambunan. Yang harga 50 ya Nang. Ah, bantu dulu angkat sama Inang ini. Inang, Nang, biar dibantu orang ini yang 5 mana? Yang Ina Selasa. Orang ini yang bantu angkat. Satu lagi mana? Ini yang ada ininya aja ya, itulah. Dah. Ganti dari situanya Inangnya. Iya. Enggak, tapi 5. Apa masalahnya Inang? Oh, ya udah, berarti pas. Oke. Jeruk Kak, jeruk. Tuh hamu dong asin tua. Ini apa
Amang inang donga situa asa berperan merekam ganupna memesan sian wekna di parateatehon. Jadi boy di cross check anom. Ya, tolong mahita mabaen faktorna. Tuaka ruas tanah Itu udah ada yang pesan. di masing-masing wek. Dan boy langsung tuh namanya entry data. Mohon ma amang situa nami dete. Ambil dulu deh 4 harga limpul, cari harga 54, 4. Pegang. Ya. Tapi udah dibawa tadi. Tadi Ina Selasa 4 udah dibawa tadi. 1 di sini kan? Udah, Ina Selasa udah selesai. Apa tadi ini rampung merah? Tulis-tulisnya. Dibikin tulis-tulisnya biar iya. Ini kemana tadi ini jadi lupa aku. Oh agraria. Agraria 4. Agraria antar 4 deh. Agraria. Mana situanya we Agraria 4. Bang boy langsung tuh. Agraria 4 kali 50. Agraria 4 kali 50. Situana kasai baes truk na mangina adong makontrol na kita. Udah. Yang ada namanya inilah dulu dikasih. Apa ini Dio? Dio dan Adela Panjaitan. Dio dan Adela Panjaitan supaya diambil ke depan. Dio dan Adela Panjaitan dari W mana ini? Hah? Oh rampung merah. Ini ambil sayang. Itu dia adik kecil. Oh mananya? Bukan pesanan. Kirain beli pesan. Maaf ya dek. Kami kira namanya untuk dipesan. Oh siap pendeta si Hoping boru simbolon buah 200.000. Tolong dicatat. Rampung merah paket 3 50. Rampung merah 3 Bukit 50. barisan 1 tolong Rampung merah dicatat. 350 ya. 200.000 tuh pendeta si dicatat, Kak. Hoping boru simbolon. Ini kemana lagi Nang? Ya? Apa? Humanitas 200 satu tandan pisang. Humanitas 200. Pendeta si Hoping. Humanitas 200 satu tandan pisang. Iya, satu tandan. Pendeta si Hoping boru simbolon buah 200.000. Ada lagi Nang? Pesanan-pesanan sudah diberikan kah? Belum ditulis. Udah dilapor. Udah bawa aja ini. Buah. Udah dilapor udah. Yang baru itu. Lunas. Pendeta Ya. Nainggolan bertembunan. Ya. Di sana adong muse sepiring buah, adong anggur, adong apel, jeruk. Ya akan harga idon inang 100.000. Ide situana. 150 maaf. Siapa? Alanan harga idon 150. Tolong. Inang amang. Ada si situana. Oh iya, situanya. 150 adong do. Iyalah Bah. Nang. Pemda satu. Sada. 150 we Dion. Opung Regina harga limpul. Opung Regina. Opung Regina 3 kali 50.000, 3 paket buah dari Agraria. Di Pasar 1 Pargodungan. Musik, dia ada par musikon. Beda musik. Takulong. Harga 50.000 Nang.
50 itu. Mana nang ini lah yang 150 ini ada anggurnya. Belum, ambil nang. Iya. Kasih Ini aja, hotang Nang. baru samosir. Kasih hotang baru samosir. Ini yang Pemda 150. 1, buah 200.000. Itu kan? Silakan. Inahanna 50.006. Inahanna 50.006. Humanitas. Inahanna 50.006. Nyonya Sida Balok baru 5 juta. 150.000. Ini apa? Buat nanti tulisannya inangnya. Ya. Apa itu? 150.000. Nyonya Sida Balok baru 5 juta. Wek humanitas. Nyonya Inang, Sida silakan. Balok 150.000. Nyonya Sida Balok baru junta 150. Ya, untuk siapa? Buah 2 piring untuk BB2 100.000. Ise, siapa si tuanya? BB2 harga 50.000 dua. Oh, lu kan dokter tulis. Oh, lo. Susah mudah. Sudah. Apa lagi? Ini lagi Ya. nih. Oh, Ini apa? Dek, angkat ini dek 150.000 ini angkat-angkat. apa ya? Iya. Apa ini? Materi. Iya. Buat. Oh, lo. Di sana dong dope inang 1 paket buah, di sana dong anggur, apel, jeruk akan harga-hargai 150.000. 150.000. Onian, Amang Simangunsong, Bebe Sada, antar dek. Mosek. Iya. Akulong. Iya. Simangunsong. Di sana dong, tolu paket, masing-masing 100.000. Masing-masing 100.000 di sompen harga-harga don. Adong anggur, adong pir, adong mangga. Es panggabean Tarigan Simalungun Permai 100.000. Es panggabean Tarigan Simalungun Permai 100.000 catat. 100.000. Iya. Buah 100.000. Bain maamang inang tahepek komon. Parbueni hau, isondo pir, isondo salak, ison ceruk, ison anggur, sikop sudi. Bang, harga murah dong teh. Masing-masing 100.000. 100. Masing-masing 100.000 amang inang. Ingat. Jangan sepak dingin, dicelas. Las kede. Jagal hita. Las kede amang. Buah 100.000. 1 piring. Oh ini PNK 1. Oh 22 PNK 1 2. PNK 1 2 harga 100. PNK 1 2 harga 100. 50.000 parbueni hau tu situana deak dicatat oleh situana. Nyonya situana deak baru samosir parbueni hau 50.000 tolong dicatat. PNK 1 tadi tuh 2 kali 100. PNK 1 itu 2 kali 100. 2 kali 100. Adong dope, mananya? Tinggal mengkoreksi ya. Ambil lagi tuh deh, Koreksi yang harga pembacaan 100. nama. Naki. Ya, harga jadi 100. nyonya Dokter Hasibuan baru pasar ribu lelang buah 150. Udah bang ya. Cepat deh. Laju Sayang. abang. Harga Semangat, 100 Wai. lah semua. Sini Bang bawa. Bebe. Yang baru Hasibuan baru pasar ribu. Sini langsung kalian berdiri kalian. Hasibuan baru pasar ribu ada lagi. Ya. Di sana dong museinang 1 paket 100.000. Adong salak, adong pir, adong jeruk, anggur. Apa ini sayang? Iyalah, Hasibuan baru pasar ribu. Berapa? 150. Tapi ada 120 yang anaknya. Dari? 2 kali dia. Pemda Gak ada Pemda 3. Siapa namanya? Nak? Samuel. Ada mana Pak? Oh. Nah. 150. Ini kasih ke sintuannya aja. Nang, kasih langsung ke sintuannya aja, Nang. Sintuannya ini Pemda 3. Pemda 3, Nang. Keluarga apa? Pelawi. Iya.
Ya, udah Mang. Lanjut Mang. Iya. Nyon adok salah jeruk pir 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Bebe Tolu atas nama Bebe Tolu. Bebe Tolu 100.000 rupiah. Catat Cintuana nyon. Dok kepengena isi do majalah penyon. Maunya bisa juga kesintuannya dikasih. Apa ini? Ini ada buah matoa dari Papua atau Pekanbaru, banyak ini Pekanbaru. 3 rasa durian, rasa rambutan, rasa dan lain-lain. 120.000 satu kotak. Siapa ngambil 20.000 matoa atau sekali 2 40.000 nggak apa-apa, satu pun nggak apa-apa boleh. Matoa 3 rasa dimakan nanti, rasa nangka, rasa durian, rasa rambutan ada di dalam. Siapa yang belum tes? 40.000 Sintua Manuk Kalit. 50.000 katanya, catat jadi tambah dari harga bantul 20.000. 50.000 Sintua Manuk Kalit. Nah Mang. Nah, lastio mai pengau sambil catat sendiri kamu nah. On. Buah naga, buah pir, jeruk, salak 100.000 rupiah. Coba nanti kurang ya. 100.000 rupiah. Buah naga besar-besar ini. Jeruk sama pir, timun, salak, banyak buahnya. 100.000 rupiah. Siapa? Pendeta, Nyonya Pendeta Rospen Siombing, silakan. 100.000 rupiah. Situana saya catat bebe sada. Dia naking matoa naking. Siapa tadi? Matoa BB2 untuk BB2 20.000 rupiah. BB2. PNK2 100.000 rupiah buah. PNK2 100.000 rupiah. Untuk aspal 2 harga limpul jadi 100.000 rupiah. Banjar Nahor dari aspal. Banjar Nahor dari aspal. Situebe baru sidauruk pisang 20.000 rupiah. Ngecatat tina tuarekan. Mana? Iya, ini buahnya tadi. Pak Kris. Bring. Iya. Sonari songori malan ni macam lelangan apa di lanjuton? Anak yang nang dipesani don? Hah? Bebe Tolu 2 harga 100. Mana tadi? BB3 2 harga 100 tadi mana? 2 harga 100. Mana tadi 2 harga 100? Ambil. Ini udah atas. Ngai catat buat tamu. Bukan harga 50 itu. Ini harga 102. Harga 50. Mana harga 102 sama yang ini? Ini. Oh loh. Hah? Sabarlah kita yang duluan dibacakanlah dulu. Iya, inilah udah dia ini tadi. Untuk Sintua Borusiaan Nona si Jabat berapa biji? 4 biji harga limpul 200. Catat. Tui pasain ke tu pargodungan mau lihat apa dinasida. Ini 2 harga 100 untuk BB3. 2 harga 100 untuk BB3. Iya, silakan. Kasih. 2 harga 100 untuk BB3 200.000 rupiah. Nah, si tuan nama manio pepengan nom asal mati korahon. Ini catat ya. Nanti buah. Nanti dulu. Oh, udah dipesan kian. BB1 HP Tambunan 100.000 rupiah sudah. Jadi Amang Inang stokit jo ngai berade. Iya, tapi jo Amang ya alarong do situasi.
tu abang Silaban, amang Juniper, tu sompa muncul amang. Baik mbak dok, na tua-tua, baik mamang. Jadi abang Inang, puji Tuhan, udah dipersiapkan abang, stok itu amang dah. Puji Tuhan abang Inang, dung makatai hami dok nasida, anak ni abang Silaban, amang Mayor Juniper Silaban, nasonari bertugas di Jakarta, narodo nasida atas undangan kami, ima songodong aku sakalas mon SMP. Jadi puji Tuhan nakaning ngamak katai hamido nasida, mudah-mudahan satolok manasida dohot manupaki akan adingkan di pembangunan ton. Jadi makatai ngai bereng nakaning lokasi parkirani laos di subakon nasida ma papim bloki. Jadi martopak ma joita manginang. Om madai kuari gorang do natar pasu-pasu alai dang boy gabe pasu mulai ate ma dia amang Silaban tentu dang terlepas sian motivasi ni amang situasi Silaban doon naung manosoi yang nakonna ya mang ya. Jadi didong aku Bapak dogarna Bapak Leo amang Mayor Silaban. Jadi las rohanami marhite peston roha musian Jakarta jala sehat di baga seperti kioron UBG hami neng marsikola dope amang tuganada itu iya. Jadi membuat dokter. Mudah-mudahan mamang saya tulus mana sinakak di roham. Molo pedang boy rabdo inang nadong di Bandung. Saya Tuhan mamad dongani ala amang dah. Jadi di lasni rohani huriat tahun ala neng mulak dope tu Medan. Iya, tu Medan. Jadi pinasahak mah or Rakma sude dohon amang padita. Soma amang padita tah merhan. Pergodungan. Ibu ketua diulosi mamunda dua mang dah. Iya, jadi Om mata delas ni rohanami tuhamu keluarga besar Silaban lumo bima di amang Juniper Silaban di son ya uloson di baik kami do songot tada hamulatin ni rohanami mangulusi todim asatung di pasu-pasu Tuhan ma ho amang dah song-song ni pedi amang Silaban naturas nasida saya Tuhan tay mamangulosi ho amang dah asatong di bagasan pangaramation di debata maho di masa-masa usiam nasi songonon. Jadi songoni banda boy hupasat kami dihamu barkocinami las rohanami dia kapabahenan nadinggan napi natupan ni yanakon ni huriat tahun jala sayang giap ma di pasu-pasu tua manasida dia kalas ni roha nanaing sipatu baon di huriat tahun aladi amang barkocinami baik kamu ma edde goklas di roha. Tapasada marohanta martang yang mahina. Puji kami Tuhan dalam hidup kami mauliate di tikion ala saha tu obason mardapok-dapok las ni roha di tonga-tonga nami di bahen asin ni roham nama noktongi nama dongani hami terlumobi di ulau las ni roha di tonga-tonga ni huriamon ima dinang boy Tuhan mardalan pesta gotilon dohot pesta puncak tahun okumene inklusif marlas ni roha hami ali Tuhan ala nunga buhi hami pangyarhon suara nami lahu mamuji pasangapoko jala nunga taruli hami dihatam na lahu mabuhali hami museng mula Tuhan margogo mangulahon sadok lomo ni roham lahu hot makkaholongi ho dohot makkaholongi dengan nami jolma jala porsia hami ali Tuhan nang ditikyon tunggu dang do basa-basam Tuhan hujalo hami terlumobi Tuhan dinahot doho lahu manariho kami marhiti si panganon do si inumon nang sun hubar sauliho kami pos rohanami tau sibuk tau gugunay baru may museng ali Tuhan lahu boy pangasahon nami manguduti aka ulaw nami pos rohanami Tuhan nang ditikyon mangido hami tujolom ala nang udutan nami dobe acara nami Tuhan toktong dongani hami asa mardalan acaraon saha tu na mangujungi sa anon toktong di bagasan dame dohot sonang ni roha na siyakko ala ni ipos rohanami Tuhan
tangihonomu tangiang namion mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho jalo jala oloy may asini roha ni Tuhan ta Yesus Kristus do tolong ni roha ni debata ama do parsauran ni to di purbadia ma nama dongani hamu saluhuna. Amin. Amin. Pinasa mamusa itu seksi hiburan. Ya, baik Amang Inang, ala nausipul dohi tamarsi panganon, tentu lasdo perohata kan Amang Inang. Masih ada semangat Amang Inang? Ruas HKBP Dame? Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ruas HKBP Dame? Luar biasa. Jadi nama ngihut Amang Inang tabege ma aka amat taparhalado doho inat taparhalado nasian atas sintua bagian atas di pasahat nami ma tikitu nasida sintua bagian atas lau pasahat ton ede puji-pujian hujau hau kami ma sian wek sambil aspol iya sambil menunggu termin, persiapan agraria pen kertas 1 pen kertas 2 sambil menunggu Bukit persiapan Barisan 1 awek Bukit BB Barisan 1 Bukit Barisan 5 lelang harga 3 oh. BB 1 3 BB 1 3 lelang harga 50.000 BB 1 3 lelang harga 50.000 antar dek BB 1 dek iya ini iya BB 1 iya Pemda 3, Pemda Tolu, Wek satu Aspol, paket udah di harga sini, 100.000. termin, Pemda agraria, pen kertas 1, pen kertas 2, Bukit Barisan 1, Bukit Barisan 2, Bukit Barisan Tolu. Ya, Pemda 3 harga satu paket harga 100.000. Pemda 3. Iya. BB 3 BB 1 tadi 3 harga 50.000. Ya, Pemda 3 ya D Siregar Boru Simangunsong, keluarga D Siregar Boru Simangunsong satu paket 100.000. Musiknya itu kan? Benda. Baik, udah siap Amang Ina? Pinata maju ketua panitia. Iya. Jadi di hita sude amang do inang ruas ni uriata HKBP Dame lumobi ma wik na di wilayah Kota Madia nakaning udoko kami dang neneng mamulik-mulik alaya sa murado do tipak pembagian na boy mardalan do dengan anggo sadana sadado hita amang do tinang sonari marete ma perhalado dongan situa nadong di wek bagian atas pinanggilo ma wek aspol wek termin wek agraria PNK 2 satu paket kor PNK 2 satu paket harga 100.000 Roma muamang kor PNK 2 om satu mana paket buwe dalat harga kalau 100.000 papunguhon na pinasa ni tuhata tuita pasu-pasu kalehan saudik lau pauliulihon huriat tahun di bagasan las ni roha muamang do tinang lau pasato ni rapi tamarlas ni roha asa marsangap tuhata jala tok-tok kita digoki pasu-pasuna jadi ngasih pita mang do tinang siap enggak nyanyi inang situa baru samosir udah hadir tupar musik ade oh inang baru berubah udah iya enggak musik asin anak Nalilu tes 1 2 iya ipasahat tupar musik judulnya anak Nalilu mana mic-nya lagi ke depan ibu-ibu oh Martin Atau Badena
Iya. Nah, sama Jadi, musik tuh. Iya. Seksi hiburan. Mas Sonari. Bersiap-siap mas sudah panitia, dihita sudah panitia, ala lau buat tuan ni godang mahita sudah panitia. Iya, sudah panitia. So, repot dope bareng panitia on. Ate repot dope panitia. Repot dope panitia sa sekolah minggu apa jo? Asal tapasa satu sekolah minggu. Jadi boha. Oke. Yes. Oh. Iya. Panitia mahita sudah mahita panitia tujolon. Semua seksi peralatan, konsumsi, transportasi adanya teh. Seksi peralatan, seksi seksi keamanan, seksi hiburan, iya. seksi dana. Sudah mah panitia, tua manami inanami panitia. Bendahara. Dang siap dope namang nomor anu ngabe? Iya. Jadi aladang mangaradi dope panitia, amang inang. Nah, tapasa maju tua kaya anak kota, alanang alamat cai semangat nasida. Oh. Iya, ngabar semangat nasida, ngabar baris nasida. Tua kaya anak konami sekolah minggu horong 1. Halo anak-anak sekolah minggu. Mana suaranya anak-anak sekolah minggu? Halo. Tes. Iya. Ayo anak-anak sekolah minggu. Ya. Iya. Ayo, masuk. Buat dulu musik iya, menyambut sekolah musik, minggu ini. musik. Anak Sama sekolah dulu mau sekolah datang. minggu ini. Kita sambut dulu. Iya, lurus barisannya. Oke, semangat nanti narinya. Geser, geser, geser. Geser, Lin. Geser, Tin. Iya, geser sini, Ayo, Nak. geser, Geser, Tin. Abang. Oke. Iya, diingat yang kakak umumkan yang minggu lalu itu kan? Jangan titik-titik. Masih ingat titik-titiknya? Bah, nggak ingat pula ya. Ya nanti dikasih tahu. Oke. Ada depan deh. Ada iya. Oke. Oke. Ini. Oh iya. Sudah siap? Halo, Dia. Sudah siap? Hai. Hai. Halo. Hai, halo. Tepuk tangan dulu buat sekolah minggu. Semua lebih cepat, lebih semangat, lebih keras lagi. Biar semangat nanti kita menarinya. Oke, kita akan mulai. Musik. Semangat ya, bikin tangannya bagus. Ayo, sudah main musiknya. Kurang kuat bang. Kurang kuat bang, kurang kuat. Tambah kuatnya bang, biar semangat mereka. Iya, dilenggokkan badannya ya. Biar Ayo, semangat orang tuanya sama opungnya datang. Senyum. Ayo disenyumkan, bikin Ayo, senyumannya. Opung, mana Pung? Iya, ayo Opung. Ayo Pung, mana Mami, Opung? Papi. Iya, mana Mama, Papa Iya. mana? Kami di sini sudah nari loh.
dipercepat pula. Ayo, Abang Ina. Rokok mulai, ini dia. Iya, Bu. Siap-siap sisi Diana, mandi Pak. Karajak. Iya, benar Pak. Geser deh, biar bisa kamar di bawah. Iya. Pasu-pasu
masuk horong 2. anak-anak sekolah minggu. Malu adong neng situkaran amang inang di panitia adong dope uang 2.000, manang uang 5.000. Jangan langsung pulang ya anak-anak Ayo. sekolah minggu kami. Ayo masuk. Kumpul lagi, Mana si dijumpai Dian? lagi kakak Dian. sekolah minggunya. Itu dia Dian. Kakak Dian. Mana kau Iya. Dian? Kakak Dian. Iya adik-adik, coba dilihat ya, mamatnya nyumbang atau tidak tadi ya. Jangan cuma main video bapaknya, harus disumbang Mari. lah. Ayo, Iya, cepat-cepat. silakan. Biar masuk Iya. horong 2, sesiap-siap membuat tua de gondang. Jadi sebelum masuk horong 2 Mang Inang, masih ada sini bahan lelang kita. Ayo sambil baris Ayo, horong 2. Sini dulu Nang. Ayo. Iya. Sambil masuk horong 2, masuk. Adong dison menunggu horong napa terakhir sekolah Musuhnya. minggu. Yang Adong tadi dison itu DP buah. Masuk horong 2 Adong langsung. buah salak, jeruk sama pir. Kak, langsung masuk horong 2 Macam-macam Kak. lah. Kak Eli. 100.000 rupiah. Langsung aja katanya. Tolema, alana hamu kamang inang anak kota sekolah minggu itu nomor silua di son. Ngadi ajar ya kena tutuan emang nomor silua. Anggia makan nasi mana tujuan narion. Jadi salah seruannya anak kota i. Pekol lelangot terotong nabi noni anak kota i. Akapau putai. Do nabi na pertumani ina. Paro puat do natong deba. Aleung gorang mana pinon ka sekolah minggu. Alani talela ko 100.000 on sa piring bolon. 100.000. Sudah karga 100 doang mata situa libong 2. 2 atas nama situa libong kai. Oh, pabuamu ma. Spesial itu ngai nang bersopik sadap buah 100.000. Kasih lelahi baru seragi 2 porsi 2 piring harga 100.000 200.000. Catat tamu ida situ anai. Adong dope. Iya lapor. Nyon na utiu pon na agak segar-segar sudah 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. On sudah harga 100 maun. Boy metor saliman daftar sudah. Pigai siamang sada amat tabak pahan. Sada Wex umanit arte wa indiro na Baswismar idia situa Baswismar amak pakpahan sada 2 mang dua landa kena kau 2 pilih tahu 2 anggur sada mana siap pinobal gadi 2 mang pakpahan harga 100.000 oke. Ahon. Kue na taboy no, na ada kubuka beda 100.000. Senek sore na, ala na to kenero rora kopi. 100.000. Amat tadep siningo-ringo, pasahat, ise, ide kas. Ermani. Oh, tupar musik di pasahat. Dia DF siningo-ringo da. Citua agraria, saya surat, nakpe siano maradokon. Oke. Iya. Pengumuman tu amang situa Manik BB2 dilului ruas na inna. Mau dia tadi nasi deh. Kondang tadi dia senakin kan. Gabe dilului. Ruas na ro mago situana. Situana mangalulu ruas na mangulu situana. Puasa bere kamu iya ibilu paroba sa Marisa. Adong neng di Leon uras. Itu bun. Neo buah do anggur masing-masing 100.000. Oh sudah harga 100.000 on. Aku nama jalur tur 5. Situa Ermani. Oh ngarobe mabaju botar. Bahasa ko 100.000. Waduh nyonya. Pinabotohot tu hita amanginan. Sae manortor ranan horong 2. Masuk kita pemanggilan laki draw pertama dan kedua. Di BG mah akka guarna beda manginang, suatu salah. Iya pokoknya yang pertama kedua. Buah dong di sound, ini serope. 100.000 sapiring. Jeruk, apel, salak, pir. 100.000. Talilak ko mo atas. Tawak ko mo namang, naibayan na anak kota sekolah minggon. Paupun tahun.
Nah, adong bolodang biado harga 50 maksudna tukar hamu jo harga 50 ijo. Anon bertukar ya anon mengaluni harga 50 muse. Hido. Bikin aja harga 100, ang godang sa ulit tu perwe ano sa halak. Saunari, bah herap besar rumah gudang na. Oh ala dok timu na tayo. Dok salak, gabe 50.000 on. 50.000 sa porsi. Piga karga 50 sudah piga. $50.000. 2 amata pangaribuan 2 si maluun permai baru mantan kepala sekolah nyonya si daurugon 2 harga 52 berikan kepada nyonya si dauru baru si majutak 2 harga 50 nah buan lea 100.000 nian Pemda sadar isa na manurati buana tunjuk tangan doi nang boros orang daong. Dang nama tunjuk tangan daong. Ni oda pe 50.000 apa dong buah nagana. Buah sasongan nion. Buah naga dot cirpir. Di DF Seringoringo, si tua DF Seringoringo tuh par musik 2 ceruk. Harga 100.000 berarti 200.000. Agraria 200.000 si tua DF Seringoringo. 2 piring jeruk tupar musik. Oh, harga 50 sadar harga 100 inakinda. Unak salah si tua nami. DF Seringoringo. Nah. Dan boy apa korupsi na. Iyo, mau lihat ya. Dia bang Seringoringo. Ay dia do. Mau lihat ya. Ralat lagi si tua nami. Harga 50 do 2 Cina. Oke ralat. Oke mau lihat matong dinasida. Harga 50 nion. Sada 2 tolu opat. Opat. Pangaribuan si tua deh pangaribuan 2. Harga 50 100.000 rupiah. Si tua boros si dauru. Pemda sada 100.000 sapiring nabal gaon. Lihat kamu. Pemda sada ini si tua nasi dama. Saya tidak marurat tora. Harga 50. Ya, Seringoringo harga 50 jadinya. Oh, Seringoringo, adiknya ketua 2, itu Pemda 1. Pemda 1 yang itu. Nah, yang ini adiknya itu. Dabang. Sorry. Harga stadion. Harga 50 sama-sama dong buah naga timun salak pir 2. 50 sada pe boydo. Bibel Probo rumah nuruk siap Pospel sada 50.000 rupiah. Lah habu mama catat di situ nami. Sambil-sambilan. Limpul tinggal 1. Habis harga 50.000. DF Seringoringo 1 untuk ama agraria. 1. DF Seringoringo 1 buah. Mulai dok salak bujo saya salak ini. Tuh, salak kita dok salakku. Buat masalah bukan itu salak ini ya. Udah kamu salak kau. Kau dulu salak itu. Jadi masih orang kesedihan. Bentar ya Dik, siap-siap ya Dik. Sabar ya. Bentar, udah mau siap ini, udah mau habis. Nion honas nabalga do 1 ngabalga 30 do 20 gabe 50.000. Ya, sarupa deh nak kinian itong do buah warni 50.000 2 nanas. Isa nakingan. Boru sibuya 2 nanas obat kolesterol. Lea, siapa kita selitonga boru sibuya. Hah?
Nyonya Pendeta Silitonga Boru Siboya. Nyonya Pendeta Silitonga Boru Siboya. Tu Amang Gultum. Ditortor hodo. Lean. Dan ditortor hor. Lean. Dua nona sedaga 50 Asunang ribu rupiah. kolesterolan ate. Unang kolesterolan. Bagudang, dibiar 50 kadang jamu. Godang dope. Sintua Pakpan Boru Sinarga ada 52 100 ribu rupiah. Tapa hija. Adong dope apa naking harga 50 ison naking. Situa Eda Manik. Eda Manik. Asrem. Rupanya ada lagi harga 50 di sini. Masih dua. ada Amang itu. Situa Manik. Si 50. Situa Manik atas nama isi Amang Situa Nami. Adong gope so 2 na harga 50. Atas nama Nisa Nasian Bibel Pro Boru Manurung. Dua harga 50 100 ribu rupiah. Sada dong. Oh sada deh, sada. Bibel Pro Manurung sian pospel. On adong Honas Jumbo 30 ribu sama dengan 60 ribu. Sada pe bode buat Honas Nabalga Jalaboy do kami mangararate mo saya boleh disuap pucunaon. Itu mangararate do gabe tahun depan gabe toke. Tahun depan boy mo saya bayar si dua. Panen. Honas Nabalga ono 10 ribu dua. 50 sada. Sadia na macuncu tanganon. Nian inat tabur semua sirna lomor na mga anak Honas. Lean 50 ono 10 ribu. Ono 10 ribu dua. Ono lean 50 ribu sada. Situan adeak dua Honas saya ulan mga luli Honas ni mana saya ulan na Surya manor Honas. Ngay banda nakingan hami 60 ribu tadi 60 ribu dua nanas. Oke. On Eskiel Nenggolan 2 porsi buah harga 50 ribu 100 ribu. Oh 150 ribu. Nah saya biamang stok majo. Alangol-ngolan anak kota sekolah minggu lalu anak aturcon. Posro amu habis deh. Dipendasian anak kota habis deh noni. Ayo masuk deh. Ya masuk. Tambahan spontanitas dari anak rantau keluarga Amang JTH Sidurus SH Inang Boru Sirait godangna 3 juta. Mau lihat Madinah Sida. Main horok. Saya menonton sekolah minggu pemanggilan lagi draw.
Langsung dinyatakan.
Oke, Amang dan makasih. Inang, Tuhan memberkati. Ayo kembali. Karena sikitnya menyumbang. Dah ngalani otik dia menyumbang ya, Mang. Oh iya. Oh iya ya. Oke, kembali. Oke, makasih anak-anak. Iya, sekarang kita lanjutkan apa, Dak? Sekarang kita mau narik laki draw dulu ya biar agak semangat biar ya. Semangat. Iyalah. Karena Biar udah ngantuk. dipanok-noti dari tadi kan hadiahnya kan? Iya, ayo untuk laki draw. panok-noti dulu. Panok-noti dulu hadiahnya. Panok-noti dulu. Ayo. Mudah-mudahan lah jangan namaku. Iya. Iya, pengen lah, sekretaris. Iya, kami panggilkan. Ini Iya, Mang. Lucky draw adalah amplop batu monaan. Jadi akan apa sahat amplop batu monaan berarti satu keluarga cuman satunya ini. Ada kesempatan lebih kurang 585 nama sekarang. Hadiah kita lebih dari 100. Iya, Mang. Berarti Hadiah utama kulkas. dari 6 orang harus dapat 1. Mau dapat tidak dang Nabi Noto. Oh loh. Oh ya, nggak bisa diwakilkan yang sudah pulang. Anaknya bisa, Bang. Kesepakatan anaknya bisa. Anaknya bisa, Jangan kesepakatan. tetangga. Iya, Tetangga nggak bisa. Biarpun dibawa KTP-nya. Kemarin yang permisi sudah kita bilang, kalau yang permisi memang nggak dapat. Nggak dapat, Amang. Iya. Lanjut Inang. Iya. Kami panggilkan Amang Panitia, Sekretaris Panitia untuk mencabut Panitia. kupon sebanyak 24 kupon. Iya, siap-siap. Yang seharusnya Siapkan siap horong 1 kita lucky draw, siap horong 2 lucky draw, tapi karena kita gabungkan, enggak ada 17, 24. Goncang, Mang. Iya, 17 dulu ya, Mang. 17 dulu, Mang. 17 dulu, Mang. Iya, 17 dulu, Mang. Asal nampak goku di tangan ikan, Mang. Undang buah ini maju, Mang. Aku nggak mau yang ini, Mang. Dilihat matu Amang si Gultum, Iya. masa dibuka. Buka, Mang, Mira. tutup. Sektoru. Di ahatong sama non. Oh, lu. Iya. Sambil main musiknya. Udah, Bang. Udah, Mang. Udah, Mang. Udah berapa itu? Sudah berapa? Jangan lihat, Mang. Iya, jangan Nanti lihat, orang marah. Mang. 17 dulu, nanti 7. Udah berapa itu? Nanti lah buka yang solo orang berapa? Ah, dia Mang, kulkas, blender, kulkas. Oh, kulkas. Udah berapa itu? Iya, siap-siap ya, Mang. Jangan lupa namanya ya, Mang. Nanti lupa Amang karena dipanggil nama, lupa Amang jadi nggak dipanggil lagi namanya. 3 kali pemanggilan ya, Mang. Lebih dari 3. Stop. Baik. 17. Iya. 17. Panggil dulu, Mang. Buka Sian dulu. Iya, panggil langsung, Mang, biar Ya, cepat. keluarga B Pasar Ribu Inang Boru Sitanggang dari B Wek Astrem Pasar Ribu, Petran. Boru Sitanggang. RB Pasar Ribu Boru Sitanggang. Astrem Peteran. Asrem Veteran. Sekali, 1 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali gagal. Nyonya Simbolon Boru Naibaho dari Wek Simalungun Permai. Nyonya Simbolon Boru Naibaho, Simalungun Permai. Keluarga Hahu Tapea Inang Boru Manik dari Wek Pemda 1. Hahu Tapea, Boru Manik, Pemda 1. Iya. Iya. Iya, yang dipanggil namanya ke depannya, Nang. Keluarga MC Raid Inang Boru Simanjuntak dari Wek BB2. BB2, MC Ride baru Simanjuntak. Ada 1 kali, 2 kali, 3 kali batal. Ada 2 Iya, yang batal. kami panggilin kepada Inang Nyonya Sekretaris Panitia Keluarga Sintua STP Lumban Gaul Inang Boru Purba dari Wek Astrem Veteran. Udah lah. Keluarga Nyonya Sinaga Boru Nenggolan dari Wek Penka 1. Keluarga Nyonya Sinaga Boru Nenggolan Wek Penka 1. PNK 1. Oh ada. Batal. PNK 1 ada nanya. Ada. Iya, ini ya. Kayak nggak ada
yang itu kayak gini. Keluarga Nyonya M. Tampu Bolon Borusitorus dari Wek Agraria. M. Tampu Bolon Borusitorus Wek Agraria. M Tampu Bolon. M Tampu Bolon. Cepat-cepat Amang Inang. Keluarga Nyonya Sidauruk Boru Tambun dari Wek BB1 Rimbaraya. Rimbaraya. Ada. Ada. Keluarga O Pasaribu Boru Pardede Wek Penka 1. PNK 1 lagi, Bah. Diborong ini PNK 1 ini, Bah. Keluarga FRJ Sibarani Inang Boru Huta Barat Wek Agraria. Agraria. Ada. Keluarga FRJ Sibarani Inang Boru Huta Barat Wek Agraria nggak ada. 1, 2, Batal. 3 batal. 2 yang batal. Udah 3, berapa yang batal? 2 yang batal. 3. Ya, keluarga LR Pakpahan Inang Boru Huta Soit dari Wek BB1. BB1. Ada. Ada Nang? Ada. Ada Inang. Sekali. Ada. Ayo. Ada? Cepat Inang. Iya. Adanya. Mana? Keluarga LR Pakpahan. Ada. Ya, keluarga Revindo Situmorang dari Wek Agraria. Agraria, banyak kali agraria, Mas. Revindo Nggak benarin nama ini. Situmorang Wek Agraria. Revindo Situmorang ada. Ini karena ketua anak sekretaris ya. 1 kali. Karena ketuanya Wek Agraria. 2 kali. 1 kali. 2 kali. Ini apa lagi, Nang? Oh. Ya, sekali lagi kami panggilkan Revindo Situmorang dari Wek Agraria. Ada. 1, 2, 3 kali. Batal. 3. Nyonya Siringo-ringo Boru Sinaga. Ayo lanjut. Ya, keluarga Nyonya Siringo-ringo Boru Sinaga dari Wek Agraria. Lanjut. Keluarga R Pardosi Inang Boru Simarmata dari Wek PNK 1. R Pardosi. Boru Simarmata ada? PNK 1 ada. Iya, Ma. ada, Lanjut, ada. Ma. Kok PNK 1 yang borong ya? Waduh. Ya, keluarga R Sitopu Inang Boru Harianja Wek PNK 1. Coba PNK 1 lagi. R Sitopu Boru R Harianja. Sitopu Boru Harianja. PNK Wek PNK 1 ada? 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 Mana dia? R Sitopu Boru Harianja. Ada. Sekali. R Sitopu Boru Harianja. Oh, udah datang. Lanjut, Ma. Ada. Lanjut. Oh, ada. Ada udah berapa? Ya, keluarga Ferry Manurung Inang Boru Napitupulu. Wek Humanitas. Wek Humanitas keluarga Peri Manurung Inang Boru Napitupulu. Peri Manurung Boru Napitupulu. Ada? 1. Ada? Ada, Ma. Lanjut. Ada. Udah. Ya, keluarga HD Pakpahan Inang Boru Huta Soit dari Wek Pemda 3. HD Pakpahan Boru Huta HD Soit. Pakpahan Inang Boru Huta Soit. Wek Pemda 3. 1 kali. 2 kali. Wek Pemda 3. 2 kali. Sekali. Keluarga HD Pakpahan Inang Boru Huta Soit 3 kali. 3 kali. Batal. Berarti yang batal berapa Inang? Batal 1, 2, 4 kayaknya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 lagi, Ma. 5. Dari bawah, tarik dari bawah. Korek. Udah. Jangan tengok, Mang. Iya, jangan ditengok. Ya. Oke, berapa? 5. Ya, keluarga Si Hombing Inang Boru Huta Barat Wik Pemda 2. Pemda 2. Si Hombing Boru Huta Barat Wik Pemda 2 ada? Ada. Si Hombing Si Hombing. Si Hombing. Si Hombing. Bukan Si Inang. Hombing. Si Hombing.
Si Hombing Boru Huta Barat. Si Hombing Boru Huta Barat nah. Si Hombing Boru Huta Barat. Wek Pemda 2. Einstein. Iya, Einstein si Hombing Boru Huta Barat. Ada? Ada, Bang. Ini. Belum ini sekarang. Iya. Ya keluarga Nyonya Romel Siburian dari Inang Boru Sitanggang Wek Pemda 3. Pemda 3, Boru Siburian. Nyonya Romel Siburian Inang Boru Sitanggang. Ada. Oke, ada. Sana, Bang. Keluarga S Siaan Inang Boru Simarmata. Wek Pemda berapa ini? Esiahan Boru Simarmata. Keluarga S Siaan Inang Boru Simarmata Wek Pemda 2. Pemda 2. Pemda 2. Ada? 1 kali. 1 kali, 2 kali. 3 kali batal. Biar cepat. Batal. Ada kan? Gak ada. Nah, lanjut. Keluarga A Simangunsong Inang Boru Nainggolan Wek Penka 1. Simangunsong Boru. Simangunsong Inang Boru Nenggolan Wek Penka 1. Penka Ada? 1. Ada. Ayo. Ada udah? Ya keluarga Nyonya Siburian Borusiaan dari Wik Bas Wismar. Bas Wismar. Keluarga Nyonya Siburian Inang Borusiahan. Wik Bas Wismar. Ada Inang Amang Inang? Tidak ada, batal. Batal. Udah berapa ini? Keluarga F Simangunsong Inang Boru Panggabean Wik Rambung Merah. F Simangunsong Inang Boru Panggabean. Gak ada, batal. 1. Iya. 2. 2. Keluarga F Simangunsong Inang Boru Panggabean. Ada katanya 1. Ada 1 lagi berarti, 1 lagi. Keluarga Nyonya JH Silalahi Inang Boru Purba dari Wik Bas Wismar. Bas, oh ada, udah. Udah pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah pas. Pas. Yang menyerahkan langsung ngomong itu aja. Gultom. Udah pas 17? Nah, siap-siap Ma Amang Inang tortor. Itu dulu. Apa? Oh, ada 7 lagi ya rupanya. Sekalian Amang luman gaul 7 lagi sekalian. Tapi dikasih dulu. Itu dulu. Diserahkan dulu beda ini. nanti, beda. Oh, ya udah. Diserahkan dulu. Iya. Sudah dapat lucky draw. Iya, musiknya buat nama. Oleh Musik kita, mana torakto? untuk kita. Iya. Iya, senyum. Juru foto. Oke, makasih. Oke, lanjut. Pencabutan lucky draw kedua, 7 orang. 7 Ma. Untuk 7, koyakkan aja. 7 Ma. 7 Ma. 7 orang. Pitor bersia-sia Ma Amainang. Tortor adu gornai. Membuat tuan di godang. Keluarga Nyonya IRJ Sibarani Inang Boru Samosir Wik Agraria. IRJ Agraria semua Nyonya kayaknya. Ada, lanjut. Keluarga B Panjaitan Inang Boru Siagian Wik BB2. Iya, BB2. Ada. Ator hita Ada. Inang, ator hita. Ada? Asa tibu hita. Oh enggak ada, batal. Keluarga Nyo S Sinaga Boru Sihombing dari Wik BB3. BB3 si Hombing, Boru Sinaga. S Sinaga Inang Boru Sihombing. Ada? Boru Hombing. Oh ada. Keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan Wik PNK 1. PNK 1. Lalu PNK 1 apa? Iya. Keluarga Desia Ninang Boru Simbolon dari Wik BB1. Iya, Ada? BB1. Keluarga M Sialagan Inang Boru Huta Galung dari Wik BB3. BB3. Ada.
Keluarga Ricky Siregar Inang Boru Siagian, Wik Humanitas. Humanitas. Ada Mang Inang? Ricky Siregar Inang Boru Siagian dari Wik Humanitas. Ada 1, 2, 3 kali. Batal. Batal. Berarti 2. 2 lagi, Mang. Buka deh, Mi. 2 lagi. Ayo, Inangin dari mana? Oh enggak. Bukan yang sana loh. Iya, cantik semua. Ayo, udah. Mana orang tuanya? Udah lewat. Kalau udah lewat janganlah. Sudah lewat Inang? Sudah lewat kan? Sudah lewat. Sudah lewat. Alana memang naking asopat tabak dokol lewat. HP adong laporan sian nasida. Ternyata adong dona tua nasida. Tak terima maya tenang. Tak tulopi mate. Oke, lanjut. Oke. Satu lagi. Mana orangnya dah? Iya. Maju nah, yang dari humanitas maju. Iya. Oke. Makanya cepat-cepat deh, Nang. Satu lagi. Iya, lihat. 1, 2, 3, 4. Ayo. Satu lagi nih. Satu lagi. Udah 2, 4, 6. Satu lagi. Iya, keluarga Lipson P. Sitorus Inang Boru Silain. Rikson P. Sitorus dari Pemda 1. Pemda 1. Lipson P. Sitorus Inang Boru Silain. Pemda 1. Satu kali. Mana? Oh, udah ini. Jadi kami mohon karena Mang Inang, kalau memang ada di sini keluarganya langsung cepat dilapor ke panitia. Jadi sekali lagi, untuk yang berikutnya apabila panitia sudah mengatakan lewat, itu kita anggap batal. Tidak ada lagi untuk dilaporkan kembali. Jadi panitia menganggap itu batal ya Mang Inang. Iya. Setuju kita ya Mang Inang? Setuju. Oke, lanjut. Serahkanlah. Ayo. Setelah ini langsung panitia ya. Iya, oke. Panitia. Iya, bersiap-siap panitia, lama buat Tuan Godang di panitia. Ayo senyum Mang Inang, senyum. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Foto. Rapat. Oke. Ayo panitia. Panitia langsung. Hujau hami matu amang dot inang panitia. Asa mabuka ulata mabuka Tuani Godang. Mabuat Tuani Godang. Iya. Ya, sudah mahita panitia, tapahica Mang Inang. Amang dot inang panitia. Didiang dulu. Oke. Tapahica Mamang Inang asa mabuat Tuani Godang. Iya, di pagi dohai Mas tu sudah ruas nih HKBP Dame. Tetap semangat Amang Inang. Ruas HKBP Dame. Bersyukur. Iya. Kepada seksi perlengkapan, seksi peralatan, di pagi dohami itu seksi peralatan, asal digeser jo Amang, bangku na adong di jolo, dimundurkan Amang. Seksi peralatan dan seksi tempat. Iya. Atau adik-adik kami Naposo, tolong dibantu seksi peralatan untuk memundurkan bangku yang ada di depan. Tuhita panitia pesta Gotilon dot pesta puncak okumene inklusif. Asa Roma hita Amang Inang, asa tabuat Tuani Godang ta. Iya, sudah seksi dana nasian wake doho do panitia. Seksi dana nasian wake doho meita di joloot. Seksi konsumsi peralatan
Waduh. Seksi ada petahe. Jadi tu sudah ruas, bersabar Mahita Amanginang, tu sudah ruas. Tetap semangat Amanginang karena ada lucky draw hadiah utama kulkas. Iya. Kulkas merek Sharp. Panitia Dohot Sudema Parhalado, Panitia Dohot Parhalado, Romahita Tujolo Amanginang, asa tabuat tuani godang tak. Panitia Dohot Sude Parhalado. Ya, maju mahitu hita sude, panitia Dohot tu sude Parhalado nami. Asa Tujolo hita Amanginang. Amang. Alana. Iya. Sude panitia. Sama Mang. Iya, tapahit jam Amanginang. Ada taberek parlangitan. Rometa ke panitia. Iya. Panitia Dohot sude Asa Parhalado tabuka. nami. Sude Dua Parhalado. di kodak nak. Tabuka. Mana? Rometa Manginang. Masih aturan Mahita Manginang. Ido. Isido mangulu tortoro. Tong doina. Satabi Amang, Tujolo sapi Amang. Kira orang suman. Siap di pudian non 2 bari. Di pasatami matu Amang si Hobing. Oh. Amang si Ido. tua si Hombing. Amang si tua si Hombing dulu mangulu horin. Jokowi. Sorata teh. Amang, asa rapi tang. Jokowi ke pensiun. Iya. Oh. Iya, lurus aja Inang. Lurus aja gitu ya. Apalah kita kayak gini. Begini Inang, apanya namanya? Geser Inang, biar jangan ada di belakang-belakang. Geser kemari lagi. Iya. Marsi geseran lah, biar kayak mana lah biar muat. Geser sini Nang, enggak apa-apa lah ke sini. Dah. Gaya mau. Ke sebelah sana. Jadi dihita panitia, asarak mahita di sonjong-jong. Satabi Amang, geser sini Amang. Biar jangan berlapis-lapis. Iya. Ido galirik buboy do haliang. Iya. Ya boy be. Oke. Abu Bi? Ya boy be Amang, marsi pasiatan Amang. Ido. Jadi ada orang sudah mulai arong pangido aku tuh hita seluhna panitia anong dung hupangido kodang sipitubuhi di sima hita martangiang nan ajar kon itu atba Yesus di bagasar ratabe jalatik kima kulingan nong musik dang pola manortor hita di siate. Jadi mau lihat tema di tuhatta mau lihat tema nang dihita amang padenami gabe mang nahod di ula-ulada, nahod di poda na sumarlaw pota. Nahudul di batuan nahod di bongkar ni rumah. Gabi. Pasahasa dungdang pasahasa to na tu de bata mula jadi. Amang padenami. Cik. Asa jumulu majo. Alu-alu damang tu de bata. Asa diramoti ulot di bagasan sadariot di bagasan las ni roha. Ya sona mara putih suhaliapan atau ngalu-alur mazo tunde bata ama anak dohot di parbadia. Buat. Mau lihat mama. Asa si raja indah pati napa jujung pinggan di hos matan yari. Nah pasasa dungdang pasasa to na tu de bata mula jadi. Asa horas ita di pamatang martua nang ditodi. Atong paboto damang maja tu panggonggom di huria mang padita inang bebel bro rap do tak kapar kaladona. Dabot to dama. Gabi. Pamang los paboto damang maja ruas di huria. Dohot tu sitian natoro. Asa gudur pangalamunia siun pangalabohi. Atik tu ngaruak kana hurang lobi asa denggam mahita marsia juon dapat terdama.
anak may tamang turu ni Panortoro. Di Bataro mula na di Bataro ng ujung na. Di Bataro na mamuka asa horasita sa luhuna. Asa gorga di batu rumah binuas yan batu hula. Asa Manortor kami bahan majamang godang mula-mula. Mau lihat mamang? Ya, Dik. Nuai padamang manggodang sobat di bata. Asa jumulo marsob bahami asa dipasu-pasu hita di namang ulaw-ulaw ta sedarion. Di bagas dami do las niro aso nang sewa ribu-ribuan. Ya suara marah. Asa dapo sa niro na dua-dua sa marpor na sa ngopanggo marsuhul sinalenggam. Di ulaw ta sedarion na tonga si marwani tuwa sa marbona may dipasu-pasu marhauzunga di talenggam. Mau lihat mamang? Nang mga liat mahami, asa liat matong di panggabihan, liat di parhorason, ris di hadumaon, yo di harameo. Asa dapok matong sonir na tua-tua sampai masahala tua biak di pinggal pasu. Sudah mahita martua jala dapotan pasu-pasu. Ada mangkodang liat-liat. Tuhan di mata mangga liat ate. Thank you.
singkat waktu matur nuwun. Sada mahita panitia. Cek dulu, cek. Iya. Pasaha atau mamang? Jadi mau lihat mamang padde nami. Amang padde nami. Gabi emang. Amang si hopo-hopo. Nama lo jala padde doyang goho. Sudi pangirun nami tungding gado dioloho. Anak yang buhan nami matur-tur nami odoh kodang si tio-tio. Doh sahatan. Gabi emang gabi. Nauli rotong na pinio ape di penggat pasu. Saluhut na mahita ruas ni HKBP dame. Sa totong madipasu-pasu Tuhan, sobatangan mangido basa-basa di Tuhan. Asa dapur matong sa nina tua-tua binangan ni si Obing binongkat ni Tarabunga. Tusanggar matong aporek turubang masa tua, sinur na pinahagabi na niula. Ibur-ibur magorang matong akan na met usangon ulusan pora-pora. Penggeng sa rumah tua matong aka na tua-tua. Asa dulu ditapaham matong dolkon ni Tarabunga. Horas na di perdalanan. Mangomu par tiga-tiga, horas na di perjalanan, songon inang nadi. Atong padde nami. Asa dapuk matong songon di dua-dua, asa marasar matong di si logo-logo di tempat ni semua orang sudah maruas ni huria kapi pirame on marolop-olop, uhut marlas ni roa. Atong padde nami di balik di hutan atio di parapat panatapan. Baik mamang pada nami si tio-tio udu tima Tuhan sahara. Binasa apa sih itu protokol. Iya. Mau lihat ma dia kadamang dainang. Taudu tima acara tasaunari. Ima persembahan pujian sian ama wet naparjolo ama siantara state mangihutu sian non ama agraria jadi huparade hami matik itu ama siantara state hugorau kami manasida mau lihat Iya, jadi sambil mangaradi nasida di pasatai matu amang nadeak seksi lelang. Adong dope buah tamang sambil mamete nasida mangaradi. Iya. Dia siapa kamu tuh buah-buah yang saya habis sih. Ano muru anak kota sekolah minggu bolodang boy watawah kon. Ya, menunggu persiapan dari Mas Yantar Estate. Ada lagi lelang di sini. Wah, 2 keranjang besar sama piring besar. 150.000 dua-dua. 150.000 rupiah harga sore. Harga sore 150.000 rupiah, 1 keranjang 1 piring. Badosi ya. Boleh makna tahu. Isa robe. Unang gabi muda ko nang tapaulan at sekolah minggu yo museo dak tohon. Nyonya Nainggolan Situa Borsiahan 150.000 rupiah buah. Catat. Nyon adong anggur jeruk macam-macam jambu, salak, anggur masing-masing 100. Ini berapa ini? 100 juga. Tolu porsi 100. Saya dapat salak boy dibuat tolu cibelam dengan buah. Sa porsi 100.000. Isa rape. Adok piga weng nai, adok 10 bitu nai. Asa bulu saya paruh ku bay, bolo dangolo weng nama bayar situa nama bayar. Wah, retor hatop patop. Adong depe, adong depe jolo haru bolo solaku ma. Isa depe, toyamang, inang. Cuci mulut, ngapa leleku nakingan. Masing-masing 100 buah. Bados maro hamu na yang langi panitia maun. Buado, hita. Buah sedang bergerak.
Inang sintua boru si Majuntak. Si Malungun Permai. Sinaga boru nenggola 3 piring inang. Saya piring. Sarau kamu. Iya, si Malungun Permai, si Malungun Permai. Isa deso membantu saya maju, saya na mengantar to sa toro patop. Sinaga naking boru nenggola da. Nah. Nyodo betong kopesong ni anggur dot kasalak akapir. Isa na 100.000 masing-masing 100.000. Sinaga boru nenggolan si Malungun Isarape, siya surutan. Isarape, surutan. Do siya pudian, so nasorong ko bergerak. Isa do nang, iba na tiur sa no, tusan nagagolap. Daktarida, berek kamu jo, isa do sa situan na. Bueno, dangadong di tempati besit, akawe na hubereng. Humanitas day. Pemdasar dong, sudah balok. Iya. Humanitas. Sida balok baru juntak. 3 porsi. Nyonya Sida balok baru juntak. 2 200.000 rupiah antar. Itersiuk osang-osang ninat tayo. Ini do. Mau lihat yang turnamu tong. Asa mangiwak ka na lain. Isa na pe. Nyo buah 100.000. Sarupa. Isa na pe, siya sudutan. Buah, isa na pe amang. Siya pudi sa belakang. Sa tonga-tonga. 100.000 rupiah, unang gabi mula ko nanon. 100.000 rupiah. Isa na pe. Dangadong be. Bahasa songoni. Ngarone persiantar estate. Iya, persiantar estate. Lapa tu begehon edena. Nang gua pala jolo laku na opat piringon nian. Asa tebalas rawan lagi mang edehonan non. Siara masen satonga-tongo, sarseno pas sarsenan. Ise maseno perjolo. Ya. Persiantar estate na dia lo. Ang godang na maredyo maparjolo, ador soilelang nasidas. Saya tu nasidain na. Iya. Lele kamu na tua paredei. Ise inatala matong majalo no pen makadayamu. Ido. 100.000. Ido. Alay dai kota Subang mana sida ladang jari talelang ko Subangon tanah sida. Adong na beso bagudang narbe oroa. Buah, ay di dia nak keningan, inata persudutan. 3 sinang, par catering 2. Dan cukup radua nang 5 paten. Lihat kamu 2 tuh nasida. Nggak cukup 200.000. Inang baru pasar 1.000, nyonya pendeta sinaga. Terbaik mainang 5 atau apa lihat kamu songoni ay tong roro musei. Ih, depas mainang. Iya taruh tolu. Tuinang par borbor 5. Serau kamu tolu na itu nasida. Tuinang par borbor 5 tolu naik. 2. Pemda 3 182. 2 porsi. Pemda 3 180 2 porsi. Pemda 3 180 2 porsi dia. Unang jota besanan natin nom maholan na sono majawa ngangol-ngolak kalahon na nang maredeon. Bigan ayo tolu naik. 4. Udah diantar itu tadi. Seratus 500. Tinggal 2 naik. Sa tonga-tonga 2 onison. Amang dokter silan nga beda kimang dang do pera. Ngau patali hubigan biasa din halinan na sida. Isa na pe. Iya, amang dokter silain mang. Pigay na sida. Dokter silain. Dokter silain nalakon na maksudna. Depas melek kamu may 2 mang. Nga cukup 2. Inang dokter silain. Kadang dong berek kamu ulit hulali auto langsung. Boy di mang antar 2 deh. Dokter silain 2. Iya. 200. Dos rohain na nasida di bagas rohan ape. 2 porsi. 200.000. Dokter silain. Dokter silain. Amang situa dokter silain 200. Nyo 2 naik unang beta beda 2 naik iseon. 2 naik 100 dot. 100 200.
Adong termabuat ton. Buah hitung-hitungan. Isero. Sapudi satung-atonga. Sehali dua hari barang adong. Adong desi mang jaksa. Inang borusiahan asrempeteran. Boy mara dua. Nah dia manuaing. Inang borusiahan asrempeteran. Iya, inang pasaribu borusiahan. Boy mara dua kada. Inang jaksa. Oke, dua. Oh, ya, antar dua. Iya. Mau latih mana sida. Tole mas sekali peltu mega ben noni. Tambah rezeki. Habis mang. Oke. Pasatai matu. Siantar estate. Just. Yes. Halo? Tulu terakhiran non pecah suara tulu. Tes. Belga kan? Oh Tuhan sayangihon, tangi yang namiyon, masadaro bungu hijau lomon, jalo Tuhan saja, lo Tuhan tangi yang nami sai pargogoy mahamion sude nabungu di son. Oh Tuhan. Terus. Tangihon ma tang yang nami ruas ni HGBP na lagi marpesta gotilon sedarion laos udurume tu pesta okumene inklusif. Tuhan tata mahami na bungu dison marsadero haduhami patu-pahu pestaon asa tung dapo nasidita ni rohanami ima di pembangunan ni gereja nami Huria HGBP dami. Dibayani Tuhan jaloma tangyang nami dohot pangiduan nami on. Oh Tuhan satangihon, tangi yang namiyon, marsadaro bungu di jolomo
Center Estate tetanggana bas Jalo Tuhan, saya jalo Tuhan, tangiang namiyon, saya pargogoy, mahamiyon, sude nabungu di son, sude nabungu di son. Jaromu sakit. Oh Tuhan saya tangi, tangi yang namion, nasada roh amin, sudah gido lemon, jalo Tuhan, saya Tuhan, tangi yang pargogo mahamiyon, sude nabungu di son, sude nabungu di son. Jalo Tuhan, sejalo matututang yang nami, huriah gabi dame. Amin. Mulai matua ke Amang yang luar biasa, Siantar State. Iya. Oke, jadi nama ngikut siapa nih dia? Oh, kita untuk tortor sekolah minggu nakin jumlah 10 tolu juta 730.000. 10 tolu juta 730.000 dilanjutkan kembali. Iya. Jadi Mulunaki Siantar State sudah menunjukkan kebolehan. Sonari pinasaat matu ama agraria. Agraria. Tepuk tangan agraria. Udah dikasih? Iya. Uangnya. Oke, harus lebih mantap ini kayaknya dari Siantar State. Agraria, tunjukkan pesonamu. Agraria. Ya, ada ketua panitia di sini. Ayo, ayo, mari kemari. Tak pakai tik ya, Mang. Juga ada keterangan ini, Kak. Ada. Iya, harus ada keterangan. Iya, Amang lelang, Amang sesi lelang sambil Mang. Sambil pai mau. Sambil Mangaradi nasi demang. Oh, lembar rede. Kak Eli. Lembar rede. Ah, Iya, bentar. Bentarkan, Kak. Amang Pangaribuan, Amang Sintua Pangaribuan. Iya, makanya dari 30%, 13 juta 330. Iya. Iya, Baik, belum maju. Baik tempat Nadison. Bah, masa dang ibarat karajak Nadison. Sesi dana. Sesi dana. Godang do manupaki nasida. Iya. Ala isok ketua panitia. Dua, Bain, dua inna dua. Dua keranjang. Harga 100 sudah. Posisi kiri sadap, posisi kanan sadap. Oh. Bain. Baik. Panghiduan Iya. kedua. Sesi dana. Iya. Saya vokal grup ama agraria lanjut laki draw berikutnya. Iya, persiapkan diri. Iya, persiapkan telinga ya. Telinga dipersiapkan. Telinga mendengarkan nama. Iya. Hodona. Membagi suara dope agraria. Iya, marlati do penasida. Semua jago amang sering orang menarik ton. Iya. Ale nggak masuk korama. Nggak masuk korama teh. Gabe di bawah teman tarik ton.
Amanginang ala ngalo jado ketua las disom muse ala patanna ikut tatu pagi do sida. Amin. Amin. Roma ita sudah nggak semangat ketua ta, bolo nggak semangat ketua semangat do sudah anggota. Hidup Baik, kamu, ketua. Mama. Hidup agraria. Iya. Di palurus barisan. Iya, di palurus. Siapkan, siap gerak. Unang parapat tuh. Iya, boy yoyo ditukar jawab kahe pengar ke 10.000. 20.000. Iya, mulai ada manginang. Mulai ada begitu. Kakak nungaro mulai ada. Mau serope, kami pet.
mendok melate matu amang dainang nanung pasahaton akka Jago-jago dope amani agrario marede. Tiduluana. Adong naking suara tolu na hubege na dia do naking itae nomor tolui. Iya, lanjut. Laki draw sambil menunggu laki draw. Sambil menunggu laki draw. Jadi amang inang alana lelang ta tinggal 10 onom. 10 pitu? Oke, 10 pitu paket namanya amang inang diserahkanlah ke masing-masing wek. Las marohata te amang inang tiap wek. Dengan biaya. Marjojor mulai sanon, mulai sakijangan ma digawari. Iya. Nah parjolo, iya. Termin parjolo, termin. Mulai sanon ma marjojor, mana dia pe babuarkan. Termin 50.000. Termin 50.000. Termin 50. Unang bema milih-milih tu marurut masano marurut. Aspal pelen STT. Aspal pelen STT. Harga sadiai. Aspal pelen. 100. Oke. Tak usah lah. Anggap aja lah. Tidak bisa memilih. Iya. Jangan dipilih-pilih lah, biar gue jangan. Panitia yang tentukan. Iya. Aspal pelen udah nggak ada lagi, dia tinggal per week. Aspal pelen. Jadi amang inang sintuanya atau perwakilannya duduk aja di tempat. Biar panitia yang memanggil. Aspal ini mana yang aspal? Panitia juga yang antar nanti. Sudah. Iya. Duduk aja di tempat amang inang, duduk aja di tempat. BB1 100.000. BB1 100.000. Aspal pelen udah tadi. Nggak teratur nanti jadinya kalau ini kita mau ngurut dari atas. Biar mengurut dari atas nah. Termin sudah, aspal sudah, sekarang agraria. Agraria 150.000. Agraria. 150. Bagi aku dong, tolong ripire sona dong. Iya, baru. Masak. PNK 1. PNK 1 100.000. PNK 1 100.000. Urut PNK 2. PNK 2. Mana PNK 1? Udah diambil belum? PNK 2 dek, antar dek. PNK 2 berapa PNK itu? 2 100.000. PNK 2 100.000. Menyusul agraria. Udah tadi. Udah BB 1. Udah BB 2. BB 2. Aspal tadi udah ya, bawa itu. Ambil lah kalau memang belum ada. BB 2 100.000. BB 2 100.000. Tadi aspal tadi mana? Kasihkan ya aspal. Berapa itu? 100.000 mah. 100.000 aspal. BB3. Lanjut BB3. BB3 100.000. Wah, malang jagung manuk kalahon. Yo Pak. BB3 100.000. Aduh babu itu. BB3. Lanjut humanitas. BB1 100 sudah. Humanitas sudah. Humanitas. Tere. Ini tere. Nah, humanitas 100.000. Ambil nih humanitas berapa nih? Humanitas 100.000 mah. 100.000 baru menyusul. Alai jabun situan. Baswismar. 100.000. Baswismar. Nanti dulu. Ini deh, Baswismar deh. Nanti dulu. Baswismar ambil 50. Baswismar. Baru Siantar Estate. 50 tadi Baswismar itu. Baswismar 50. Siantar Estate. Berapa itu Siantar Estate? 100.000. Siantar Estate 100.000. Baru Pemda 1. Satu dulu. Pemda 1 50.000. Mana Pemda 1? Pemda 1. Pemda 1 50.000. Udah Pemda 1 udah? Ya sudah Pemda 1. Sekarang Pemda 2. Pemda 2 100.000. 100.000. Oke. Ini aja Pemda 3. Pemda 3. Pemda 3 50.000. Iya, Pemda 3 100, Pemda 2 berapa? 50. Pemda terbalik, Mang. Pemda 3 yang 50. Pemda baru Rambung Merah. Rambung Merah. 100.000. 100.000. Baru Asrem Veteran. 100.000. Baru Simalungun Permai. Asrem Veteran 100.000. Simalungun Permai berapa? Simalungun Permai 100.000 mah. Simalungun Permai 100.000. Asrem
Asrem dulu, asrem. Pemda Tolu 50.000. Asrem Veteran. Ini Asrem Asrem. Veteran. Udah, si Malungun Permai. Simalungun Permai 100.000. Iya. Ngading Gabe. Habis. Dungi. Mana ada lagi? Udah habis. Baru pisang dengan pohonnya. Siapa yang Simalungun beli? Permai udah 100.000. Iya, Udah tinggal habis. pisang Mang sama pohonnya. Ah, pisang dengan pohonnya. Tinggal may panitia nanggo palay anon. Hado manggoreng gadong. Oke, kita Lucky tarik lagi draw. Lucky Draw dulu Kembali Mang. matu pargodungan anggo pisang na tu bodo alana nang mele amu dope. Di poram di pargodungan om may toktongi. Ay sa pargodungan on dibuat. Mauliate madidamang dainang. Naung palakuos sudia ka bahan lilang na nilina kota dot akka na marholong ni Roa songon inang pungon ina Selasa. Ina parupuan ate. Iya, jadi alaman narik Lucky Draw Mahita. Saya ditabat wata mapasu-pasu na dihita salhuna. Amin. Oras Amin, Mang. madihita. Oras. Iya. Jadi dipanggil dohami matu ketua Dewan Diakonia. Ketua Dewan Diakonia. Adong dobe ape ano ban lelakta alima bingkai do salib alay anom may. Iya. Oras Mang, ma. iya. Oke, habis Lucky Draw ano damang? Anon habis Lucky Draw. Ini berapa? Iya, Dewan Diakonia, Ketua Dewan Diakonia. Ya, sebelum ditarik 13. kita umumkan dulu 13. nih hasil vokal grup dari AMA Siantar State. 1.720.000 Martopak Mahita Manginang. Puji Tuhan. Sian Agraria Naking 1.500.000 Martopak Amin. Mahita Manginang. Mauliate madi Tuhan, mauliate madi hita. Iya, Amang Ketua Dewan Diakonia, Amang ya. Bukan. Si ketua panitia itu. Ketua Dewan Diakonia. Ketua Dewan Diakonia, Ketua Inang Dewan Situa Diakonia. baru berubah. Ketua Dewan Diakonia. Inang Situa baru berubah. Ketua baru purba atau mewakili kalau nggak ada? Ada Ketua Dewan Diakonia. Ya, cepainang. Iya, tapahit-canang. Oke. Datang Inang untuk mencabut Lucky Draw, tapi jangan humanitas semua ambil Inang. Iya, jadi nanti habis ini Amang Inang kita akan lelang ini bingkai yang ada di depan. Boleh dilihat-lihat Tapi dulu enggak Inang. kok, mana bisa dipilih humanitas, dipandang-pandang dilipat dulu. terbaliknya. Oke. Iya. Ambil 13. Berapa tadi ini, Dak? 13. Iya, 13. Oke. Jangan dilirik. Oke, kasih nah. Menang marbadaya mong macan non. Oke. Makno, buka sebagian Makno. Asamosir Borusida Butar PN Kertas 2. Hasamosir Borusida Butar. Asamosir Borusida Butar PN Kertas 2 sehali, 2 hali, 3 hali batal. Asiahaan Boru Tarihoran PN Kertas 2. Wah, PN Kertas semua ya? Asian Boru Tarihoran PN Kertas 2 sehali, 2 hali, 3 hali batal. Pendeta Dr. Marwasas Nainggolan Aspo Pelen SCT batal. Sehali, 2 hali, 3 hali. DB Samosir Boru Napitupulu Wik Humanitas. Ada. Oke. Kesini Amang, maju Inang. Ada. Situa Jena Deak Inang Boru Samosir. Anaknya itu borunya. Situa Jena Deak Inang Boru Samosir. Esi Majuntak Boru Simarmata Bukit Barisan 1. Iya. Ada. Biarinlah duluan yang kecil-kecil. Untung si Hombing PN Kertas 2. PN Kertas 2. Nyonya De Manurung Boru
Silitonga Agraria. Agraria. Ada? Ada. Ada. Apa ngaribuan boru tampu bolon si malungun permai. Apa ngaribuan boru tampu bolon si malungun permai. Ada. RC Hotang boru si marmata siantar estate. RC Hotang boru si marmata siantar estate. Sehali, dua hali, tolu hali, batal. Manurung boru nadabdab BB3. BB3. Manurung boru nadabdab Bukit Barisan Tolu. Sehali, dua hali, tolu hali. Batal. Sinaga boru Banurea Simalungun Permai. Ini juga ibunya. Eko Haryanja boru Manurung PN Kertas 2. Eko Haryanja boru Manurung PN Kertas 2. Sehali. Ada. Ambil lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5 lagi dah. 5 lagi. 5 lagi dah. Oke, goyang dulu. Oke, 5 dah. 5. Buka Pak Gul. 2, 3, 4, 5. Oke, buka. Tarikan aja tuh, Ma. Gak usah dibuka, tarikan. Nyonya ST Simbolon boru tampu bolon Bukit Barisan 3. Nyonya Sahala Tapu Bolon. Iya, ST Sahala Simbolon boru Tapu Bolon. Ada. Tapu bolon sekali, 2 hali, tolu hali. Batal. Marmulakan. Dr. Andus Malau, MPD Inang boru tampu bolon Nahinan. Oh, nggak bisa datang. Dr. Andus Malau 1 kali, 2 kali, 3 kali batal. Semakin banyak kesempatan. Banjarnahor boru Toga Torop Aspol PLN STT. Ada. Oke. Desi Mamora boru Sidaputar Rambung Merah. Desi Mamora boru Sidaputar. Ada. Oke, ada. Alumban Tobing boru Turnip Aspol PLN STT. Alumban Tobing boru Turnip sekali, 2 kali. Mana Inang itu? Suruh lah. Ada. Oke, berapa? lanjut. Berapa lagi? 1 lagi. 1, 2, 3. 2 lagi dah. 2 lagi. Ini 3 lagi. 2 lagi. Oke. Jangan namaku dah. Aku hadiah utama. Jangan namaku. Jangan namaku ya. Kami nggak mau yang kecil-kecil, nah. Kami mau hadiah utama nanti. J Raja Guguk Inang Boru Siahan Bukit Barisan 3. Ada. Ini Nang. J Raja Guguk. Ya. Panitia itu panitia. Dr. Andus Hamanulang Inang Boru Tambunan Bukit Barisan 1. Udah pulang, batal. Cabut lagi. Kesempatan semakin banyak. Iya, ada kesempatan. Namaku jangan dipanggil dulu. Sama kan, Mang? Kita hadiah utama aja, Mang. Iya, hadiah utama aja kita, Mang. LAS Silitonga Boru Silalahi Agraria. Ada? Ya. Oh. Udah kan? Iya. 1, 2, 3, Udah pas? 4, 5, 13. Oke, bawa Abang Gultom. Musik.
rapat nang, rapat. Ragi rapat nang. Kesini nang, rapat. Yang utama bukan hadiahnya, Iya. Mang Inang, fotonya itu loh. Oke, senyum. Oke, mau lihat ya Mang Inang? Selamat. Iya, lanjut Mang. Lelang hitam Mang. Iya, itu bingkai dulu, Iya, bingkai. bingkai dulu Mang, bingkai. Modal Mang. berapa itu? Modal. Iya, bingkai Mang. Bingkai dulu. Iya. Kakinya Kakinya tidak ikut. Iya. Cuma manueng nama nubak konon nueng. Iya. Didokon, didokon. Sian Nyonya manurung baru selito nggak Agraria. banyon libat kamu. Dangnya dulu Mang. Jadi sian inahan tadi Mang. Yang sana dulu dia. Iya, lukisan Sian Inahanna 425 modal. On sadia modalnya on. Sadia dah. 200.000 Eda baru panitia, selitonga. Iya. 200.000 dari panitia. Modal. Wow. Ininya salib. Salib Oke. dulu lah, salib Iya, dulu, Mang. salib. Oke, Mang. Ya sekarang salib 200.000 rupiah di panitia. Iserape nasarong kope pemain hiasan di Jabuna. Songon epistel nakingan ikan Mang. Ikon adong di Jabu kan? Waka Mang Inang. Iya. 200.000 rupiah. Bah, semua dia dong. 300.000 Mang, PNK 2. Si tua Boru Samosir. Amang Sitorus. Amang Amang Sitorus baru tobing. 300.000. Sehari ise, dapat. Itu Mang. 500.000. Amang Silalahi Silalahi. Boru Saragi. Dokter Boru Silalahi. Boru Saragi. 500.000 rupiah sekali. Ise dapat. Atap belakang, Yeskiel ya. Yeskiel. Onanon na ba Berapa, na? Dik? Yeskiel. Terakhir nomor 2 on. Sada naik terakhir non. Yeskiel Eskiel 600. Nenggolan 600.000. Eskiel Nenggolan on nomor 100. Siantar State. Siantar State. 600. 600.000. Basado sa juta nonon. Isa na ba? 600.000. 600.000 sehari. 1 juta. Amang Silalahi. Dokter Boru Saragi. Iya. 1 juta. 1 juta. Pasal restoran rosadan nono museon. Adong Isa na ba? Sehari. Sehari. Sada sa tong hali na ba? Tolu halin na. 2 hali. 2 sa tong hali na ba na? Ibudi mo anak kini ibudi. Nga pala tubur muduraw na 2 sa tong hali. Tolu hali. Bisa menyerahon, bisa menyerahon. Oke, nah berikutnya bingkai Mamang. Iya Mang. 425 ya Mang dari Inahanna. Dari Inahan Mamang. Nion subangan ni inata inahanna. Modal na pinaribanda sidaw 425.000 rupiah. Berarti sa panitia 450 mate. Sa panitia. Jadi on nama parpuri sa hali. Harap dorohan nami. Asal lasrohan yak kay natayate. 450 di panitia. Dakpura doho juga pa na nanti damang. mengatar pampang di Sonway. Hola bingkai na damang dang doho pa. 600.000 di Amang Sitorus. Amang Sitorus sian pen kertas. Iya pen kertas 2. 600.000. Isa be. Bahasa nang ada sesulutan. Dosa beribon. On nama parpudi sahali lelakta. Dang doho pa namang, dang doho pa namang. Buah bolo pinangino do pa nai. Dak pola, dang goin namang, borado. Ikon. Hola di sini na. 600.000. Nak keningan ate. Isarape. Sahali. Bah.
Apa marga doda banyo nak keningan sian salibi ala lambang jisasi dorate. Onom 100.000 sehali. Adang dapat terakhir namon. Unangan dom menyesal dung mula mata dak kubuatin nate. Onom 100.000 sehali. 2 hali. Sadi ada kamu 3 hali do. Odang na dokot tabatul rasna daw. 2 hali. 700 mang, 700. Iya, 700.000. Burian baru si tanggang. Nyonya si burian baru si tanggang. 800.000. Sian NK2. NK2 nak kening. Iya, wah, so berarti yang berimbang-imbang dosa destongan dosa atau kuberengon. On nama parpudi dah, unang anong menyesal. 1 juta. 1 juta. 1 juta ina. 1 juta. Ini menebay. Nah, nawaluras nak ini 1 juta matorin na. Alaya biok sa destongan. 1 juta limpul na rong. Dangarong. 1 juta 100 lamang. 1 juta limpul na. Ina mas sahali. 2 hali. 2 hali. Sonari pasamatu panortoron tu kelompok sada ima wek agraria aspol PLN STT termin Pemda 2 Pemda sada Buhub mabuat sati di somma di pasahan saya panortoran masuk matu langsung mengalian ulos nama mesan iya diulangi lagi asa hatop kita unang paborngin hu agraria aspol PLN STT termin Pemda 2 Pemda sada. Iya, setelah selesai panortoran masuk matu laki draw berikutnya. Laki draw berikutnya. Setelah panortoran kelompok setelah panortoran. 1. Ayo panitia. Panitia Manomunomo. Iya, panitia. Bisa didampingi inang pendeta, amang pendeta. Kak, bantu Kak. Derame. Manomunomo. Dukosai kelompok sada. Masuk manok kita tuh laki draw, bersiap-siap mah kelompok 2 BB Sada, Siantar State, Humanitas, Rambung Merah. Iya masuk dari sebelah kiri semua mang, masuk dari sebelah kiri. Panitia di tomu-tomu panitia mak, aka panitia naso bertugas di sama panitia manomu-nomu. Sesi dana alami. Iya, sesi dana bersiap-siap menjalo sati-sati. Panitia langsung bertugas. Kebetulan di sini ada 5 week, berarti sesi dana ikon 5 halak, majalo sati-sati. 5 halak, seksi dana. Loh, siapkan sendiri. Seksi dana. Tapa hijau mana dulu. Iya. Amang Situa Manik. Anong ison Amang Situa Manik? Amang Situa Manik. Tusom maju, tulang. Masuk dari sana semua inang. Siapa sudah masuk na? Akawik na gabesa ada kelompok panortoron siapa imamang asa robanitia manomu-nomu.
Posisi saat ini Di Jolo Ma Agraria. sudah Kemudian di 340 sampingnya Aspol juta. Pelen. Iya. Masih bertambah Parjolo lagi. Ma Agraria di Mudah-mudahan sampingnya bisa Aspol Pelen mencapai di Udon, target. Termin, kemudian Pemda 2, Pemda Sada. Songonima Marjojor, Tusaping, Agraria, Aspol Pelen, Termin, Pemda 2, Jadi di hita Pemda pe Sada. akan nama nomu panitia mangarade mahita di son alana huberek kami nunga sirsir jalarade imana taotang ruas ni kelompok sada nak kaningani gabe majalor panitia lumobi maseksi dana di nama jalo akasilua si bobon ni ruasta mangarade mahita tusun. Jadi bohadi hamu aka amanami inanami Ngarade biami amang. gabe ma atong dos maro hata mangina hujalo hami ma panomu ni gabe ma pade nami nunga jongjok kami di somber siadu padopan rap dohot amanami nasia kelompok sada ruas ni HKBP dame atong udu tidak amang ma tu panomu ni Mau lihat ma di hamu panitia nami. gabe amang Gokos si mau jojo si alusanin na yang ngarohami nasian lingkungan sada imawe agraria Pemda Sada Pemda 2 dohon Aspol Pelen termin day AST ahami di so dohon sat termin mangalusi gokod do jojo muna ima di pesta tadi bagasan sadarion adorak so bitahami tontor nami amang gabe buang ado suruhata bolosin agraria mana madoko kataon. Jadi hitape na lao adorak so pangido hami tortor nami badi do rohanami bajolo dapola bolo saksi-saksitan no pete. Itu langsung mahami manotorote. Jadi dia muna pergoti nami. Malaneng manotor mahami sian horong sada nak teningat di son. Badamang ngajolo mulai-mulai las padu soba-soba. Marhaliang marahil. Lihat ma alan yang maliak mahami tutuang dia maliak panggabe perhorasan dihita na sahuria sudah haruas ni HKBP Damion. Jadi di dorohanami ditik kinamang iliati mahami laos disi mahami pa sa hato saksi-saksi nami itu roman no kamu dung mangaliat kami sahali baro mamu langsung majalo badilian ka masing-masing nesa kita manotu panitia akasiluan naung ditotu-tu itate jadi badamang ma godang lihat sa mangaliat kami baris
tema dihamu paniata nami. Songoni mana bo ubek kami nasian horong sada. Tuk songoni mana bo saksati nami upatu pahami batiti mana tinoba kolang-kolang pengarahuna. Tuk songoni mana boy di patupa parwek agraria Pemda Sara Pemda 2 sebelum LNSTT edot termin batu wata di Batama na manggohi pasupan. Iya tuh. Songoni ma buang abuy hami menjalo satani oksidonomu. Amanami doho inanami naro siak kelompok sada. Gabi amak panitia. Dina ngojak kamu amang dipogu ni alaman ni huriata HKBP dame. Dina mabuah silas ni rohamuna totu saheli amang arong dodohonon nami. Dilas ni rohamuna do las ni rohanami nama jakon. Pasu-pasu ni amatta nomor 2 de bata. Las rohanami amang las rohani huriata. Dihami be panitia rap dohot parhaladu saluhuna saituna denggam ma amang hasahatan ni akan pinasaha muna. Dohonon nami songon ni dok dina tua-tua asabago do namar halto dolo do namar robean. Horas mahuriata panitia nama jalo siliba gada dihamu sikat ni nama ngalea. Madudu. Songoni ma amang hatana jopok siak kami mardongan mauliate sahab madidamang. Atong upang idohami mahasatan na yate. Gabi amang. Amak para kami. Tahu mual tiyon nabi na itu panutuhatan. Badamang mas tiyo-tiyo las mahasatan. Kita sahabat itu protokol. Panidohami naman calo ulos nang memesan ulos tinggal ma di joloon nasian masing-masing wek. Iya, sian wik agraria. Nyonya Pendeta Sinaga Baru Pasaribu, Amang Situa Simanjunta 3 halai. Ulos Ragi Hotang. Hapang Gabean Baru Pasaribu. Ahai. Enggak karena itu 3. R Panggabean Baru Sitio, Hanenggolan Baru Simanjuntak, J Sibarani Baru Huta Barat, Ide Sitinjak Baru Simarmata. J Sirait Baru Simanjuntak, DF Siringo-ringo Baru Manulang, J Sinaga Baru Hutagalung. Jumlah sekali lagi ya. Nyonya Pendeta Sinaga Baru Pasaribu, Situate Simanjuntak. Iya. Hapang Gabean Baru Pasaribu, R Panggabean Baru Sitio. Iya, Hanenggolan Baru Simanjuntak. Hanenggolan Baru Simanjuntak. Oh, diapakan aja ya, dilopit gitu. Iya, dilopit. JC Barani Baru Huta Barat. Ide Sitinjak Baru Simarmata. DF Siringo-ringo Baru Manulang. J Sinaga Baru Huta Galung. Jumlah ulos. Yuk, mana? Ulosnya langsung mana? Dikasih. Ulos. Oke. Nah di sorpi berarti 2 tadi dak? 1. Yang di sorpi 2. Oh siapa ya Bapak Regina ya? Iya. Langsung aja 2 saja dikasih. Nggak mungkin ya? Enggak, iya. Langsung 2 bisa kan Bang? Iya. Amang ini langsung 3 aja kasih. Jenis ulosnya. Oke. Nggak bersifat loh. Iya. Nyonya Pendeta Sinaga Baru Pasaribu Ragi Hotang. Amang Situa Simanjunta Ragi Hotang 3. Ragi Hotang 3. Ragi Hotang 3. Ragi Hotang 3. Dengarkan Kak. Amang Situa Simanjunta Ragi Hotang 3. Sekali lagi. Nyonya Pendeta Sinaga Baru Pasaribu Ragi Hotang. Nyonya Pendeta Sinaga Baru Pasaribu Ragi Hotang 1. Iya, kemudian Situate Simanjuntak Ragi Hotang 3. Ragi Hotang 3. Ragi Hotang 3. Jadi nanti Inang Bibel Pro. Kak, didengarkan Kak. Inang Bibel Pro ngasih sama Amang Situa Simanjuntak. H Panggabean dengan R Panggabean kasih 2 nanti sama abang ini. Jadi 2. Yang di Hande 2. Yang Mak Noel, yang untuk Inang Pendeta Sinaga itu Ragi Hotang bukan hande-hande, diganti. Iya. Oh nanti aku kasih mic-nya ya.
Enggak, nanti kau kasih mic-nya. Biar aja dipegang dulu. Mana tahu kami? Mana tahu kami? Memang harus kalian bilang. Iya. Oke? Iya. Jadi Amang Pendeta Sibarani memberikan untuk Inang Pendeta Sinaga. Amang Pendeta Resort. Amang Pendeta Resort untuk Inang Sinaga. Inang Bibel Pro untuk Amang Sintua Simanjunta. Anda dilihat kami tiki mik tu Amang Sintua Simanjunta adong neng di dokon. Iya. Taringot tuh. Iya nanti iya. 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 H Panggabean baru Pasaribu, R Panggabean baru Sitio. Jadi dua. Hande-hande. Hande-hande dua disampaikan oleh Amang Dolok Saribu, dua hande-hande. Hanenggolan baru Simanjuntak. Dilopit. Bentar Disorpi. lagi. Hanenggolan baru Simanjuntak. Disorpi. Iya. Kemudian J Sibarani baru Huta Barat, hande-hande. J Sibarani baru Huta Barat, hande-hande. Datang. Panitia lah panitia Amang, panitia yang Amang sekretaris supaya dipegang karena kita ini banyak mau dikasih. Iya tunggu. Apa sekretaris? Ya, untuk Jesi Barani tadi ya Huta Barat, untuk Ide Sitinjak baru si Marmata di Lokama Tiki tuh Amang Siregar, Amang Siregar, Amang Sintua Siregar, Amang Sintua Siregar, ulos untuk Amang Sitinjak. Sitinjak. Untuk Jesi Right baru si Manjunta, oleh kami Matiki itu Amang Sintua Munte. Amang Sintua Munte. Tu Sirait, Amang Sirait. Sirait Amang. Baru si Manjuntak. Ada? Ada. Ya udah biar aja dipegang nanti dikasih itu sama, kasih sama Amang. dititip sama orang ini nanti. Iya. Iya. Nanti aja Mang. Tuh situan non. Kemudian untuk Amang DM Siringo-ringo baru. Iya. DM Siringo-ringo baru Manulang. Di lokal matik itu Amang Pangeribuan, Abang Situa F Pangeribuan. J Sinaga baru Tagalung. Kami berikan waktu kepada Amang Silain, Situa Silain. Oke. Yang sama Amang Lumban Gaul kayaknya di Sorpi, Mang. Sorpi. Jadi yang di Sorpi ada dua, disampaikan aja nanti sama Sintuanya. Yang di Sorpi dikasih sama Sintuanya. Ada dua berarti yang di Sorpi. Iya. Jadi nanti Amang biar nggak lama seperti ini, jadi nanti gitu dikasih. Iya, jangan banyak guru. Jadi biar panitia yang membagi, mengatur, jadi waktunya biar cepat. Iya, waktunya biar cepat. Oke. Di pasar time tuh siapa? Aduh, alah, itulah kalau iya, makanya kalau kita Ya, bicara sahabat dua bang didengar, Batida. saling mendengar. Iya. Jangan semua berkomentar. Mau lihat ma di tiur ni ulau tadi bagasa saderion di tonga-tonga ni pestata ulau las ni roha hatani tu hatta ma kata honon nami muse huhut siap pilipisa da ekonomi nau buka ulau nadengkat di tonga-tonga mu patuluson ni imai sahatu ari ni Kristus Yesus hatani ni dua-dua asa pinatiko kucu di julun gabian manak tu dia pihau manglaka saya tu sima dapota persaudia amak padenami baik asahu pasahatami ulos si tanggo rapu.
Jadi mau lihat madihita, mau lihat madituhatta. Masuk ma Pemda 2 nama dari Maulus. Joinang. Kebetulan rosit tua namion, ba boleh tunduk dewa tu situan ibadah. Rojo amang setua na pesiun ninna. Asa rupiah mujo hamin ninna bauluad do. Ayah HP do kon iba patu nama tu nasida. Jadi di las ni rohani situan namion situa si majutak. Neng lianon nasida na tu pergodungan las rohani nasida mangida di hasadaon nasida dina mangula di HKBP Damion. Jadi tolong jo tulang nina nasida. Babantu amu mau jo pasato no nina nasida do. Alani bahasa ilam di pasu-pasu tu hatta mamu amang padita nami pangulan agotik kinadong di huriat tadamion di leosa dan nirohamu lao manguluon huriat to tujulan narion anggiat marhite pangulamu lam marsanga matu hattai jalan marlas niroha hita sude ruas ni huriaon atong ala nenek pasato muna do di las niroha muna tu uluatta bajongjong mamu amang padita nami na dua do inang bibel prodison nek pasaton di situ namion na tuhamuna mau lihat ma bahamuno dana pasaton itu lusi marga tesada-sada bakam au manio piau elana bersedia do pesurumuna apola wae au be manio baik kamu musik naila pasaton masuk pada tereso. Madihamu uluan nami batuk songoni panelian ni situan nami naknya nang las marohamuna batik ti manati nobang golang-golang pangarapuna tuk songoni penamba belas rohamuna songon duluan nami di son tuatta di bata mana mangkohi pasu-pasuna horas marihita lanjut mamuse amang DF siring-ring adong neng pasahat muse amang seringo-ringo. Ido, oke. Nah. Ketua nami. Jadi alana sahat tuhami alana nakin masjada kami do amang pedita ampang pedita doluk 1000. Jadi alana tulang nen nasi pitu ama. Jadi disomah kita akasi pitu ama. Yuk kak sini kak. Asta pasahat ulos tu amang pedita. Nah, sok kita. Iya. Setabi amang inang. Olah sada be. Kak, sini kak. Iya. Alana tu burus tu orang do amang pedita on. Sini kita. Siapa lagi? Ayo kak, sini kak. Tidak kasih itu orang si pitu ama disok kita asta pasat tu amang pedita ulos tak oh amang ada pesan mamang asai bereng akka ya ini mana tadi amang sendiri tadi amang oh ya, oh isa amang tua nami, ya, sok kita mang, ya, iya, sok namang madang,
Iya. Mama. Jadi melihat mari tuata, melihat manang di hita saluhna, ala nasongkok drone namang, molo di dokon amat tepat di tapi naking tulang, mulu sakaba tahun ni baberek kumahabe, lausido sonari pinai hutiu tadak bataki, toho hami con tulang musipitwama. Ala marbika sa pestaudo gabi teba aka kolong di kita lapatan na hanggung dari situ morangi marung dia mang padita kami pe lasro nami pigisa perjamita naking isi manak siduluk saribon nakpola na bang babangga-banggaon masuk tu roha padita mi namang Jamitami, Diope, Oma, pabuan alas rohanami tulangmu, narapokmu di gereja sekitar Damion. Keparannya putar-putar situ orang, situ ama. Pasahaton ulus, sigajang rambu, ulus nahapal, dok marpangidom matu amat tadi batang dia matu julason. Ditabay mata di bata bisuk dia amang lau manguluhon aka riaun meridei tanyang ngami teman dari bata dari tuksonon da wewe kami perjumpatan bagi ma di pas-pas amat dari bata perdalan ningulu mamangate jadi permusik kami ala pasaton ulus mahami dua mata padito na labire namion ala mardongan ulus berarti mardongan adat dari bama mang dolo pasaton ulusok kami buru benom muede nami jadi tak pula salah nuangi, jadi orang kutarik kan lupa bukan nai, tersambung mana hicaya. Oh, gabi, baik, ayo buat. Aduh sara parende, nabung dal jalatar, malo marude. Malam serai mangara Himalaya tas itu mora Marsidogol markaroto Malam serai
2. Pemda Neng 2. Manjalo ulos Pemda 2 pitor masuk ma amang inang asahato pita. Dilanjutkan Pemda Sada. Iya. Dotorandus Besiombing Boruta Galung, calon situa Alumban Raja Boruta Pea, situa Halumban Tobing Boru Simar Matang, situa Jemanik Boru Sibarani, Nyonya Pendeta Hutapea Boruta Julu, Nyonya Sidauruk Boru Girsang dilio kami matiki. Petor dilom mau ulosi, ulos. Cepatlah Kak, kasihkanlah. Iya, siap-siap Pemda. Pemda 1. Pemda 1. Iya, asahato pita manginang. Agak geser sedikit amanginang. Iya, geser ke kiri Kak, geser ke kiri, geser ke ke kiri, ke kiri, ke kiri dan iya, cari pasangan masing-masing Nang udah. Iya. Oke, Nang. Langsung kasih Kak. Kasihkan aja lah. Sama di semua deh. Agak digeser sedikit Mamang. Iya. Nang geser sedikit, Nang agak merapat Nang. Iya. Tapi ambil jarak sedikit biar bisa nanti masuk untuk menguluskan. Iya. Oke. Siap-siap Pemda 1. Iya, rapat Nang. Musik. Asator langsung. Diluluskan aja. Enggak ada hata-hata. Musik. Siap-siap Pemda 1. DPC Burian Boru Sijabat, DPC Torus Boru Silain, MC Ahan Boru Tambunan. Iya, bersiap-siap Pemda 1. Rapat. Bah, foto-foto sendiri dan. Selfie. Iya, oke, Pemda 1. DPC Burian Boru Sijabat, GPC Torus Boru Silain, MC Ahan Boru Tambunan, Pendeta Morris MTH Boru Sidauruk, FR Lumban Raja Boru Hutasoit, Kasih Hotang Boru Samosir, R Manik Boru Napitupulu. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Iya, di sorpi 2, langsung keluarkan 2 sorpi. Atas nama Pendeta FR Lumban Raja. Iya. Di sorpi MC Ahan dengan FR Lumban Raja. Lumban Gaul. Mana Lumban Gaul sini? Lumban Raja dibikin sini. Iya, tapi di sini Lumban Raja terus. Ya udah diapakan aja. Ulus, ya tetap kan harus dikasih kan? Iya. Sekali lagi ya Nang, Amang. DPC Burian Boru Sijabat Ragi Hotang, GPC Torus Boru Silain Ragi Hotang, MC Ahan Boru Tambunan, Pendeta Morris Boru Sidauruk, FR Lumban Raja, Kasih Hotang R Manik Hande. Ayo. 1. Ragi Hotang, DPC Burian dengan GPC Torus. Setelah ini kita masuk pencabutan lucky draw untuk 5 orang. Hidup itu robet na mangulosi, nala mangulosi, tergantung Pak. Musik. Serentak untuk nala mangulosi, serentak. Iya. Musik.
27. Oh, baru datang. Yang datang dia ini. Oh, ya udah. Oke. Udah kan, Dak? Pencabutan lucky draw. Kami berikan waktu dan tempat buat ketua seksi Marturia. Kalau tidak datang ketuanya bisa mewakili. Ketua seksi Marturia, datang ya? Iya, oke, Kak. Keluarga Manik Udah itu 5 ya, Kak. 5, Baskom 2. Korek 1. ER Sinaga Boru Silalahi Humanitas. Ada? Maju Inang, maju. ER Sinaga Boru Silalahi. ER Sinaga Boru Silalahi Humanitas. Oke, lanjut dia, lanjut. Ya, lanjut. Wek Humanitas. Siapa Inang? Oh. Nyonya Manurung Boru Siregar, BB1 Pantai Timur. Nyonya Manurung Boru Siregar, BB1. Silakan Inang. Yang ketiga, R Panggabean Boru Sitio Agraria. Ada. T Pandiangan Boru Situmorang, Rambung Merah. Iya, satu lagi. Amang Jintar Tampu Bolon Pemda 1. Ada? Amang Tampu Bolon Jintar Pemda 1. Tampu Bolon. Iya, silakan Inang. Oke. Amang Jintar Tampu Bolon tadi. Ayo Tapahit Camang. Amang Tampu Bolon Pemda 1. Musik. Siap-siap penerbangan kelompok 2. Penerbangan kelompok 2. Siap penerbangan Kelompok 2. Wik BB1 Siantar State Humanitas Rambung Merah Tapahit Cama Amanginang Rotujolo. Eta BB1 Siantar State Humanitas Rambung Merah. Seperti kelompok 1 tadi Amanginang berbaris. Ya, seksi dana sama Seksi panitia dana, manomu-nomu. manomu-nomu. Masa mangel-ngel, nakin mangirai. Jadi Amanginang akan nama lau majalo ulos. Empat Unang kelompok. Hudul tu tempat duduk langsung ma tinggal di tempat. Akan nama jalo ulos, asa menghemat waktu. Tu akan nama jalo ulos langsung ma tinggal di tempat. Langsung tinggal di tempat akan nama jalo ulos. Penerima tamu tadi dari agraria kalau sudah dikira
pengganti semak bunga silakan diberikan ke sesi dana. Oh ya, oke. Iya. Jadi habis panortoran yang session yang kedua, bersiap-siap manon akayana konon nami na menerima penghargaan Sian Huriata atas prestasi di sekolah. Bersiap-siap mas seksi pendidikan. Tapi setelah Lucky Draw. Iya, setelah Lucky Draw. Jadi dung saya panortoran non, Lucky Draw baru lanjut tuh pemberian anak berprestasi. Kami informasikan kembali buat seksi tamu di pintu gerbang samping kiri yang menerima pengganti bunga semat supaya memberikan hasil dari pengganti semak bunga ke seksi dana kepada kakak Boru Pasaribu dari Agraria. Boa dia musiak korong duai ngarade hamu asa hubek kami panomun-nomun bisa doamu. Humanitas Rabong merah juga. Humanitas Rabong merah Bidu 1 State. Buah ngarade hamuna asa ubek kami panomun-nomun naon lihat kamu miki itu tamu tahun ya namang mau lihat di tuhatta mau lihat di hamuna nasian humanitas bebe sadar Rabong merah dohot Siantar State ngarade hamu atas ujaluhay panomun-mun gabi mari hamu panitia nami amak parkot sinami aneng tomu-tomuan nami tamu nami na sosyak korong dua baik kamu mana ho partusi di hamuna setemu nami horong dua bapi nasa mempertikian tu hamuna mau lihat mari hamu panitia saluna tarlumo bima dia mata di batana burji jadi dihitape wek na tolu humanitas bebesada opar Rabong merah har kesanai Siantar State buhadi hamu amang sada padohan maita mau lihat mari hita jadi di hamu panitia gabe isorro hami arong hatana matu arma dokot gokos si pai mau jojo si alusan di gokom muna tutu nungarade hami di son nasian opat wek nasongon mangolobi gokom muna di pertikianon amang di hamu doto inak salu na panitia arong dubuak kami si luar nami ima sakti nami nalau si pasaton nami tu hamu nasongon mangurupi tangan muna di bangunan di gereja ta kami bedame adong hatana matua nama dok bangin na porik tubonan ni pinasa tung sadia penon dos penasautik asima rohani Tuhan lam ditabdai mari hita saluna aka pasu-pasuna jadi adora subi tahami godang nami amang koturok kami majuate jadi songorom majonian nurur mahita teh parjola mapem dasada humanitas baru
bebesada, rambung merah, baru diduti center stage songoni mate. Jolo mangaliok mai ta sahali ate. Iya. Masih songan tabu ilu leba di ulo sotabu. Boleh dua baris mengaliok. Nah, ate. Jadi, mulai ate mak. Ya. Kupitahami kodang nami. Gabi. Tatolong ini sudah. Oke. Dihamu pat denami. Langsung berhaliang mamun non. Oh, sali balian. Ngai boto amu ina sodo kok kami. Enang bisa ngoni pat denami. Gabi. Kamu mahami kodang na. Sibu ngajab bui babain. Boleh dua baris.
Jadi mamang inang kamu selalu na panitia na boy tarpatu pahami di las nirohata di bakasan partikianon asa sititi masih dopa hodong males ni rumah tung songoni penabo di batupa na obat weki asima rohani Tuhan lam di tabai medhita pasu pasuna lain petutu partikianon bahasa tapi matuamu mau liate matutu dihita mau liate manang dituata perdenggan basai hamis ya kuriata nunga macelas rohanami terlumobi panitia di son majalo dia kasati sakti na pinasahat muna tu panitia asa dohono nami masongon na dohong ina tuai babago do na marhal to na niagata dubian ba horas mahami na majalo tugada na masika ni di hamunan matutu ngoni mana boy pasaton nami dia mau dia hujungi kami mate. Kami adong dia kata mutan atau jadi kami memang. Balik do dolok matio. Alai di parapat do na kopata panahatan. Beda masih itu terus pada mutu. Jadi memang. Oleh temani pasangan kami itu kelompok 2 jadi akan nama tetap tinggal di tempat. Akan nama Jalo Ulos tetap tinggal di tempat. Ya. Oke. Marbaris Mahitamang sesuai dengan wek masing-masing. Wek BB1 hujau hami mamang. Na parjolo si tua es si mangunsong boru butar-butar. Paduahon amang pendeta si hombing STH MM boru simbolon. Na patuluhon amang HP tambunan boru nenggolan. Na papaton amang hasya ni par boru gultum. Iman akan ragi hotang. Ya, ragi na hotang. palimahon amang si matupang boru sitio. Na ponopon nyonya si majuntak boru rumah horbo. Na papituhon nyonya si tua hutasoit boru nenggolan. Na pawaluhon nyonya papahan boru panggabean. Na pasiahon amang desmon siahan boru simbolon. Ima hande-hande. Kemudian dari grup humanitas Ragi Hotang 5, BB1 Ragi Hotang 5, hande-hande 4. Grup humanitas na parjolo amang Marpaung boru nenggolan. Na paduhan nyonya Tesida Balok boru simanjuntak. Na patuluhon amang J hutahayan boru turnip. Na papaton nyonya si tua hutahayan boru hutasoit. Na palimahon amang hanenggolan bo Nuraini. Na ponopon amang siahan boru si dabutar. Na papituhon amang si tua na 70 boru sitio Ragi Hotang. Ragi hande-hande. Satu tambah hande-hande untuk humanitas. Iya. Sintua huta na 70 boru sitio. PNK 2 amang WH Sitorus boru lumban tobing Ragi Hotang. Cek. Mau lihat ya, Mak? Satabi dihamu panitia nami ulusnya kami keluarga besar Situa Nabi Tupulu pasatami itu boru nami keluarga Manik boru Nabi Tupulu 75 dainang asa ulusok kami tuamu. Iya, jadi ulos nasian amang Situa Nabi Tupulu di pasah matu boru nasida asa 75 boru nasida amang Manik boru Nabi Tupulu.
hidup marah. Udah beres sama Inang, udah beres dibagi panitia. Berkabar, iya, sesi hiburan sudah siap dah dibagi semua ulosnya. Edak Mayesti, udah siap dibagi semua? Udah beres, Edak Mayesti? Oke, Pak, musik. Mau lihat ya mak, hatan ini tutui mah hudok kami. Bonan ya puli, dijolok ni sitapongan, ditupak di batama akan nauli, song ni mah gok nang pancamotan. Dan kamu mama. Mau lihat mah di hal amang doina? Iya. Jadi berikut masuk mahita tulaki draw sebelum nanti pengumuman anak berprestasi masuk maju hita tulaki draw. Iya. Empat, oke. Empat. Oh, lima. Dipanggil dohami matu amang sintua silain untuk menarik mang. Bersiap-siap mamang dan sesi pendidikan laho mengumumkan anak-anak kita yang mendapat berprestasi.
keluarga AKBP DP Siburian Boru Sijaban SPD Pemda 1. Adok do? Iya. Ujolo Mahamu. Keluarga Hasim Bolon Enang Boru Siregar Bas Wismar. Alana au macabut nakin sen BB2 majoba Alum Bantoruan, keluarga Alum Bantoruan Boru Lumban Tobing sian BB2. Ujolo Mahamu. Keluarga Nyonya Panjaitan Boru Sianturi Sianwek Bas Wismar. Keluarga Nyonya Hasaragi Borusiahan Sianwek Agraria. Adong do? Keluarga Nyonya Hasaragi Borusiahan. Iya. Ujul Mam. Hadiah Makno hadiah. Oke, langsung Mang. Iya. Musik. Iya, Pak Rudi. Jadi mulai tema Horas Madihita Sahak Matikion Ima tu seksi pendidikan Lau Mangalehon kejuaraan Manang hadiah tuakayana kota na berprestasi. Jadi pagidohami ma tiki na parjolo na nihormatan amang na marjamita ima amang pendeta Morhan dulu 1000 amang pendeta Resot amang pendeta Adapit Hutapea STH MTH amang pendeta fungsional Inang Bible Pro ruas di masing-masing wek dohot sude hita na hadir di son sahak matikina hita lau pasaton hadiah tuakayana kota na berprestasi na parjolo motivasi nihuria mangalehonon asa tuari-ari na mangihut akayana kota lam turinggasna marsiajar na paduahon dung di pangaratuan karejo akayana kotaon asa tong diingot huriana tarlumobi songon pesta gotuilon di Bagasan Tikyon. Jadi hujo hami mana parjolo sian tingkat sekolah dasar penilaian terhadap prestasi anak sekolah dasar ima pernyataan guru sekolah bersangkutan yang menyatakan dia juara 1, juara 2 dan juara 3. Jadi ujo hami masian
sian sekolah dasar na Parjolo, Grenise Olivia Siahan, Wek Humanitas, ranking 3. Grenise Olivia Siahan, na paduahon Gwen Kalista Marpaung, sian Humanitas. Gwen Kalista Marpaung, sian Humanitas, juara 3. Na patuluhon Hezekiel Simamora, sian Aspol PLN STT. Hezekiel Simamora, juara 3. Papaton Liberto Moses P. Koyari, sian Agraria, juara 2. Liberto Moses P. Koyari, juara 2, sian Agraria. Palimahon Yolanda Gabriela Borussia Hombing, sian Rambung Merah, juara 2. Iya. Enggak. Paunopon Putri Olivia Borusiombing, sian Rambung Merah, juara 3. Putri Olivia Sihombing, sian Rambung Merah, juara 3. Papituhon Darius Manuel Simbolon, sian Agraria, juara sada. Darius Manuel Simbolon, sian Agraria, juara sada. Pawaluhon Melati Kristina Lumban Gaul, sian Siantar Estate, juara sada. Melati Kristina Lumban Gaul, sian Siantar Estate, juara sada. Pasiahon Sen Randy Jup Simanjunta, sian Aspol, juara 2. Sean Randi Jup Simanjunta, sian Aspol, juara 2. Pasapuluhon Stefan Paulus Pasaribu, sian Asrem, juara sada. Stefan Paulus Pasaribu, sian Asrem, juara sada. 10 sada. Sean Stefan Paulus Pasaribu. 10 sada. Jesslyn Claribel Abigail Samosir, Wek Humanitas, juara sada. 10-2. Kirana Krusti Rouli Hutahayan, Wek Humanitas, juara 3. 10-3. Matthew Godlas Samosir Baswismar, juara sada. 10-4. Prince Kevin Eswildo Rambe Penkasada, juara 2. Prince Kevin Eswildo Rambe, iya, juara 2. 15. Ridwan Agung Sitepu Penka 1, juara 3. Ridwan Agung Sitepu Penka 1. Jadi ni pangidomatik itu amang Parjamita, amang Pendeta Rosot, amang Fungsional dohon inang Bible Pro, lao pasahaton hadiah. Iya, mulai ate. Oh, ni pagi doma amang Parjamita. Iya. Grenise Olivia Siahan, juara 3, BB Tolu. Dua, Gwin Kalista Marpaung, Humanitas, juara 3.
Yehezkiel Simamora juara 3. Liberto Moses Pei Koyari juara 2. Yolanda Gabriela Sihombing juara 2. Yolanda juara 2. Yolanda. Berikutnya Putri Olivia Siombing juara 3. Putri Olivia Siombing juara 3. Berikutnya Darius Manuel Simbolon juara 1. Darius Manuel Simbolon juara 1. Berikutnya Melati Kristina Lumban Gaul juara 1. Melati Kristina Lumban Gaul juara 1. Berikutnya Sean Randi Jup Simanjuntak juara 2. Sean Randi Jup Simanjuntak juara 2. Stefan Paulus Pasaribu juara 1. Berikutnya Jesslyn Claribel Abigail Samosir juara 1. Berikutnya Kirana Krusti Rowli Hutahayan juara 3. Berikutnya Matthew Godlas Samosir juara 1. Berikutnya Prince Kevin Eswildo Rambe juara 2. Berikutnya Ridwan Agung Setepu juara 3. Demikian kejuaraan dari tingkat sekolah dasar. Disalam nah. Ijalang, foto, berfoto. Rapat. Atar di pahit camang. Iya, untuk selanjutnya untuk tingkat sekolah menengah pertama swasta, negeri maupun swasta. Yang pertama kami panggilkan Mikael Timothy Sinaga dari BB3. Mikael Timothy Sinaga dari BB3. Yang kedua Yolenti Kristiani Sitorus dari BB3 juara 2. Ketiga Amri Gilroy Siahan dari BB1. Amri Gilroy. Keempat Emmanuel Lepin Renhat Siringoringo dari Pemda 1. Berikutnya Elizabeth Sri Ulina Sidabalok dari Pemda 1. Elizabeth Sri Ulina Sidabalok dari Pemda 1. Berikutnya Sabera Messi Sagala dari Pemda 2. Sabera Messi Sinaga Pemda 2.
Berikutnya Ben Yosua Sagala Simalungun Permai. Ben Yosua Sagala Simalungun Permai. Berikutnya Xavier Oluan Nathanael Hasubuan. Xavier Oluan Nathanael Hasibuan. Berikutnya Naomi Sorta Enuike Silitonga Agraria. Naomi Sorta Enuike Silitonga dari Agraria. Naomi Agraria. Ya, demikian. Jadi kami minta kesediaan Amang Pendeta Resort Lao Mangaleon kejuaraan nak. Naparjolo Mikael Timothy Sinaga juara 1. Paduahon Yolenti Kristiani Sitorus juara 2. Amri Gilroy Siahan juara 2. Immanuel Lepin Renhat Siringo-Ringo juara 1. Elizabeth Sri Ulina Sidabalo juara 3. Sabera Messi Sinaga juara 1. Ben Yosua Sagala juara 1. Xavier Oluan Nathanael juara 1. Naomi Sorta Eunike Silitonga juara 3. Berfoto. Bersiap-siap untuk kejuaraan SMA, SMK. SMA, SMK. Naparjolo Kesia Rebecca Delistra Sijabat BB3. Kesia Rebecca Delistra Sijabat BB3. Kesia BB3. Aiko Grace Yelda Sagala BB3. Aiko Grace Yelda Sagala BB3. Caroline Amelia Simanjunta BB1. Caroline. Ola Keisha Parhusip Pemda 3. Ola Keisha Parhusip Pemda 3. Berikutnya Moses Christian Lumban Tobing Agraria. Moses Christian Lumban Tobing Agraria. Berikutnya Olivia Gabriela Silitonga Pemda 2. Olivia Gabriela Silitonga Pemda 2. BB2 iya. Berikutnya Angel Magdalena Jacqueline Naibaho Baswismar. Angel Magdalena Jacqueline Naibaho Baswismar. Berikutnya Magnip Bastian Raya Silitonga Agraria. Magnip Bastian Raya Silitonga Agraria. Berikutnya Roni Immanuel Sihombing Penka 2. Terakhir Juan Hiskia Sitanggang. Juan Hiskia Sitanggang. Enggak ada wake-nya nih. Juan Hiskia Sitanggang. Kami minta kesediaan dari
Amang pendeta fungsional, Amang pendeta Nindo Sibarani. Digantikan oleh Inang Bible Pro. Kesia Aiko. Selanjutnya untuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Iya, untuk perguruan tinggi negeri dan swasta yang pertama Kevin Timothy Nathanael Pardede, WEG STT Aspol PLN. Kevin Timothy Nathanael Pardede, STT PLN. Yang kedua Hajel Grace Pasaribu, PNK 1. Hajel Grace Pasaribu, PNK 1. Hajel Grace Pasaribu, PNK 1. Ipahatop Minang, Ipahatop. Armenia Gresiani Putri Papahan, Baswismar. Armenia Gresiani Putri Papahan, Baswismar. Baswismar. Simon Eliezer Simatupang, BB1. Simon Simatupang, Pahatop Amang. Ruth Sinta Pandauni, Pak Pahan, Siantar Estate. Laura Irene Giovanni Simanjunta, PLN STT Aspol. Aspol PLN STT. Ah? Cicilia Ulidinata Manurung, BB3. Cicilia. Olivia Penny Ulibasa Simanjunta Simalungun Permai. Olivia. Berikutnya Esther Basani Rajagugu, PNK 1. Berikutnya Mauren Lajurit Borusirait, Termin. Mauren. Berikutnya Pinken Dominic Febrian Marbun, PNK 1. Pinken. Berikutnya Denise Matthew Ronaldo Halomuan Sitohang. Denice Matthew Ronaldo Halomuan Sitohang, Agraria. Berikutnya Putra Yudhistira Tampu Bolon, Rambung Merah. Putra Yudhistira Tampu Bolon, Rambung Merah. Di Pahatop Inang. Berikutnya Angel Nerin Patricia P, BB1. Angel. Berikutnya Arta Noprida Lumban Raja, Pemda 2. Arta, Pemda 2. Arta. Berikutnya
Ojora Christian Nicolas Sitinja Agraria. Ojora Sitinja. Ya. Kevin Rolas Maruli Napitupulu Humanitas. Kevin Rolas. Berikutnya Cynthia Basa Palintin Simalungun Permai. Cynthia Basa Palintin Simalungun Permai. Winnie Irene Uli Arti Silalahi Termin. Berikutnya Winnie Irene Uli Arta Silalahi Termin. Berikutnya Nikita Gabriela Sitanggang Pemda 1. Nikita Pemda 1. Berikutnya Ruth Angel Patricia BB3. Ruth Angel Patricia BB3. Hah? Ruth Angel Patricia. Enggak ada. BB3. Berikutnya Melpi Adriani Simanguncong BB3. Melpi Boru Simanguncong BB3. Berikutnya Pania Yoselin Sagala BB3. Pania. Terakhir si Pania BB3. Untuk tingkat perguruan tinggi negeri dan swasta, mau lihat ya? Yang pertama Kevin Timothy Nathanael Pardede dari Undip. Kemudian Hazel Grace Pasaribu Unibrau dari Malang ini. Ya, tadi IP-nya 3,63, Unibrau 3,72. Kemudian Armenia Graseyani Putri Pak Pahan IP 3,74 Unibrau. Kemudian Simon Eliezer Simatupang IP 3,56 dari UNS Surabaya. Ya. Mana? Bah. Seharusnya universitas iya. Bolo manguncong liling dote. Oke, foto bersama. Posisinya dirapatkan posisi supaya bisa dapat. Oh, 2 kali.
songonima acara penyerahan hadiah tua kayana kota Horas. Di pasama tu panitia. Hujau hami mamanginang panortoron kelompok 3 WBB 2 PNK 1 Asrem Simalungun Permai. Panortoron kelompok 3 BB 2 PNK 1 Asrem Dohot Simalungun Permai. Tapahica manginang? Iya. Opat wek BB 2 PNK 1 Asrem Dohot Simalungun Permai. Lihat kabumi ki. Tua mata maniko. Nyomik. Iya, mamereng tiki dohot hajak kajang ngamulai songon nama kulum tapahica ma. Siap BB2 boha. Nunga mangarade hita. BB2. Gabe nunga mangarade BB2. Tulia malakimu semang inang panitia nami BB2. PNK 1 Marsuara Jonasida. Asrem Marsuara Nasida. Simalungun Permai. Marbaris mahamu mainang. BB2 Asrem Simalungun Permai. BB2 Asrem Simalungun Permai. PNK 1 amang, satu lagi. Opat wek. Jadi mau lihat emak hubereng sabil pasikopon nak kabarisan boy marahita sabil makataya teh gabe mak nunga sikop behami dison siap BB2 Asrem PNK 1 asahona kola dihami BB2 hataon upasa hatami majau PNK 1 hahanggi nami do ibutan nami par PNK 1 songo siuka harbangan di pargodungan on gabe mamang ba Asrem hahanggi nami boto nami parasrem satolok ma sadahata sadana enaki Simalungun Permai amang pangaribuan gabe mak nunga mangarade behami amang suhu nami atong bolodunggo mangarade tangguan tanasian BB2 Simalungun Permai Asrem do penkasada asau jalo hami ngamangarade beamote gabe amang pamparkot tsunami gabe mata mo namin na sa korong tolo be kamu mapanomon nay. Atong pinasama partikel tuamu. Sa matuhami amang gabe mak amang panitia nami. Gabe.
Dison nunga ojak kami di Pogo ni alamata huria HKBP dame manggohi goko doho jauh-jauh muna siap panitia ima mangulahon ulau pesta gotilon huhut tau puncak okumene inklusif melihat teman itu hata sian nama muhai na sogot uli jalalehe huberek kami ope dilasni rohanami sian wek BB2 Asrem Veteran, PN Kasada, Simalungu Permai, hingar-bingar sudah hubereng wajah-wajah nami dison. Melihat emah di Tuhan, melihat emah di Tuhan. Jadi dison, ceria do, melihat emah di Tuhan. Amang, inna rohanami, jumulo majorahami. Manortor song na makalason ulot to di bagasa sadarion atong amang padenami dilas ni rohanami saluhu na namarhamarangi iboto namariboto hami narosya BB2 pen kasada simalungu permai rabdot asrem veteran dapat to mamang asa hutomu dapat to kami jo panitia.
boha di haha angginami nang dihita sa luhuna tabbadope suku ma wakay na nami wai doato gabe ma amang suhu nami panitia nami gabe amang Mauliate mak dia akatiki na mangihu muse tauduti akaulaon akanauli na denggan ate disipe tapasobu amang suhu nami panitia nami dinangojak kami tupogu ni alamam muna mabuan akka basa-basa ni debatana kujalo hami i hatani na tua-tua na madok asatitima na tinopa golang bail langguna molo tuksongonipe nabuy hupatu pahami dia ditabay amat tadi batama dihita pasu-pasuna uduk ni amang suhu nami molo tungadong diantara hami na hurang tangga di akka ulota di hurang hobas sami di akka buah-buahan di panitia dohon na nami songoni dok ni na tua-tua asa gala-gala si teluk merdagul-dagul di akka na hurang lobi raja nami denggam marohani damang amat tadi batama namang apul-apul bohamang hubuhi hami ma manang langsung do tu namang ulosi tinggal mamangan nonna majalo ulos ati amang mauliate ma dihita mauliate ma dituhatta las rohanami marnida di haroromuna na siap BB2 si malung permai asrem dohot pem kasada gabe tabahi pas pakilan lami dung roy jolo naking lensia na manotori gabe hami me panotor nami tung macai na kuboto me madokon las roha jadi di sebuah bom munai mauliate ma dituhatta ditabay ma dihamok kana udina denggan donon nami ma siap panitia siap kuriata bangun nama halto mana dia kata di robian nunga las rohani kuriata tan lubihan panitia majalo sebuah munai sakti munai tuhat tadi batama namang aleho nakapas-pasuna tu am tabba ma dia musika di namang aleho gabe oras tahu ma jadi hobar tu buah-buah ni panitia seksi dana dihakkan nama jala ulos langsung tinggal ma di tempat ate jaya sa hubuhu yami amang tinahu mual tio bina tu panuhatan beda mang si tio apeho tu hasahatan si buaya, napa duhan inang nyonya si jabat borusiahan, napa tuluhon inang nyonya butar-butar boru si buaya, hande-hande toluk ning, nasian si malungun permai, amang el sagala boru nadeak, napa duhon inang nyonya simbolon boru nai baho, napa tuluhon nyonya si tua je si torus boru si tumorang, tong hande-hande toluk. Tes. Mauliate mak naik pasa ulusom mahita gadelas ni roha amang manik bah ngedi amang situa manik nakin itu tebu nah hingar-bingar nakin tu amang situa setabi damang tu amang situa na 70 pasat kami ada ala adong permintaan nasidat penambahan ulos tolu tu nasidia boleh mah waktu tu nasidia saya acaron akamang dumobi mahamu akainang omahatanate pirma poki bahul-bahul percalongan pirma todimu marhite todini tuata lucu-lucu ma nak pacamotan pada nami baik mamang
Hupangidon hamima pencabutan laki raw amang siringo dohot amang sitorus ala opat do opat tu amang sitorus tolu do tu amang siringo pencabutan laki draw amang situa sitorus udah biar ramang ini aja dulu 3. Waduk dah asesah hutur. Nggak. Oke, 3. Tarik dari bawah. 1 2. Jangan nomorku keluar. Tolu. Mari ku baca. Iya. Naparjolo sian Pemda Sada. Ya, hati-hati. Keluarga S Haloho Boru Sinaga. Pemda 1, oke batal. Napa 2 hon Rambong Merah. Ya, Rambong Merah didengarkan. Keluarga N Panjaitan Boru Simamora. Ada, ya maju memang, maju. Iya, lanjut. Pemda 1. Desi Maungsong Boru Sinaga. Batal. Ya, batal. Iya, sini nang. Iya. Aspol Pelen STT. Iya. Keluarga T Simamora. Boru apa? Iya, benar. Ya. Iya, dari BB3. Keluarga Holmes Sitorus Boru Raja Guguk. Danga dong. 1 2 3 kali. Iya, dari PNK 1 Nyonya Tapu Bolon Boru Sialagan. Adong do halakna. Dang adong. Ada? Majulah, maju. Ada? Dari Amang Sitorus 4. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya dari Pemda 1.
Lumban Gaul Boru Huta Soit batal ya. Ini dari BB2 Nyonya Pendeta SM Silitonga Boru Sibuea. Ada? Berikutnya dari BB1 keluarga FM Sihombing Boru Simangunsong. Ada? Berikutnya dari Wek Agraria keluarga AG Gultom Boru Siahan. Ada? Berikutnya dari PNK 1 TH Sihaloho Boru Huta Soit. Ada? Ada 1 2 ada. Berikutnya dari BB3 Nyonya Sipayung Boru Purba. Ada? Nyonya Sipayung Boru Purba. Ada? Berikutnya dari BB1 R Simatupang Boru Sitio. Ada? Ada? Hadiah mana? Hadiah. Halo, langsung penortoran grup 4. Siap-siap mah panortoron wek. Kelompok 4 Hujaun Hamima panortoron kelompok 4 wek BB Tolu Pemda Tolu PNK 2 Dohot wek Bas Wismar. Buat anak-anak kami Rena bersabar ya Dik. Iya, Rohita, kita panitia. Asyatop, nyon terakhir don. Iya, nah Bang Manik. Gabe, Husoma kita panitia. Husoma panitia. Mangarade hita ngasih kopu berek kami nasida. Par BB Tulu. Do par PNK 2. Mana panitia, sesidana 5 hala ina. LPG opat hala. Opat wek. 5 pebo itu. Sifat tu dia. Dah ngalana opat dona. 10 pebo ale manjalo opat. Bohadi hita. Wek kelompok 4 nunga mangarare hita. PNK 2 BB Tolu Pemda Tolu Bas Wismar. Bang mangarare hita terlumubiak ke nama bos sati-sati. Tong manon tinggal tenang nama Jaloulos. Taingok tiki. Jadi mau lihat tema di tuhat mau lihat manang di hita.
Gabe. Dihamu panitia nami. Digokko dojo muna. Nunga marna tapak kami nuang di jolo muna. Atong jalo kamu mapano monomoni. Gabe. Los na potong mamang asa utomo-tomo kami totong nami raro. Horas mamang inang nungga sahak behamu dipuguni alaman nami partikyano sahak madidamang. Mau dihati madihamu panitia nami. Dison jongjong dohami wek kelompok opat. Naing pasahatom sati-sati nami. Atong dihamu permusik nami. Asa pabor hot mamang majohami do uningon ngami. Alay nahisa-hisa mabay nang watung lujo nakinakay na taon hudu siya lujo. Bye mamang. Jolo mang aliat kali. Jolo mang aliat kali. Dalam
Dihamu panitia nami. Dinaungu pasatami sati-sati nami. Ima wek kelompok opat. Asa sati madingin sati matogu. Birma tong dita tuhatama nama nogu-nogu. Malotung songoni penaboy tarpasatami. Asa hau tadiang na diol puruan. Binait tukol ni sopo. Horas mahabina mangalian. Horas mahamu panita nama jalo. Songoni masian hami. Mau lihat pasatami pertikyan utuamu. Gabe ma dihaanggi nami narosian we pen kedua bebe tolu rap dohot baswismar rap dohot pemda tolu dilas ni rohami hupakilalahu kami diamang di bagasa sadarion sebagai panitia sahat tuna botari di pai mahamudo ulau tahun sahat tuna sipul harapan nami pe saat tuna sipul anodung masuk na posota tong do rapi ta amang asarohi ta non mamerga ka penampilan ya ka anak kota na poso gabe abang gabe disilas ni rohamunai hame pe tong las do rohanami di sati madingi sati matogu na pinasaha muna tu panitia nak tuhuriata itu pa amata debata tongi nagabe silas ni roha uap na hususi dia di joloni amata debata asa dohonon nami ma amang songo padohan ina tua-tua nama dokon tarsingo si bobuam muna do las ni rohamuna tuhuriata manang tu panitia asa bagok do namar halto dulu do namar robean horas mahuriata nama jalo silibak gada dihamu sikat di nama ngale songoni mamang hata mau lihat nami sahama dihamu partikianon atau ujungnya ima tur nami ayat panitia nami gabi amang amang pad de nami ala buhan nami tur nami on bay mamang sitio tei las padum matu hasahata Sian we PNK 2 amang we ha sitorus baru lumban tobing ragi hotang sada we baswismar hande tolu amang apa pahan baru si tanggang amang te samosir calon situa baru tambunan amang situa PO-sihan baru tampu bolon sian bebe tolu amang Joseph Simangunsong baru si payung ragi hotang sian we Pemda tolu satu Immanuel Siburian ragi hotang Nyonya R Siburian boru si tanggang hande 2 M Simangunsong boru manulang hande sada las di somma hujau hami amang na 70 dohot inang boru si tio naneng pas haton ulos hande tolu lembar oh. Immanuel amang sianturi situasi sianturi do boru si mamora olo Amang do inang minta tolong mobil Terios 1936 biar digeser biar bisa keluar mobil. Boleh minta tolong. Terios 1936 BK 1936. Minta tolong Amang inang. Amang bipo ba? Inang bipo iya. Amang si Manjuntak sana ni, amang situ si Manjuntak. Pasat ulos, amuda?
Ngabinang parhitian ni tangiang hupasatami uluson hatanina tua ima pasahaton nami asa pirma pokki bahul-bahul palsalongan pirma tondimu luju-lujuma nak pacamotan baik kamu mamang. Tapi usul sistem ini kan? Iya, lanjut lagi. Jadi mau lihat mak di panitia nami buat kami jutik kisatokin. Lan adong do persiapok kami son ulos hade-hade asahu pa sahat kami jala maju matu jolo hala amang pendita resort do inang amang pendita sibarani do inang song inang bibil pro doon amang do tabi amang jadi mau lihat di Tuhata, mau lihat emang diulat tadi bagasan tikion. Mungkin om haro momen nabuyu pas atau nami so silas niroha. Ima sangat bentuk silas niroha nami baku semuna amang pendita do inang bibel pro. Jadi tuk sono pinabuyu pas atami tu hamuna las maro hamuna si titik maju pagolang-golang pangaruh. Nah, mulutung peson nabuy puasa tami tu hamuna bahasa itu hatama namanggohi pasu-pasuna jala saluhudna akan asinaka ni rohamuna bahasa di pasau tu namata nomor 2 di Batama terlalu bima di inang pendita resort ate selap tu sehat nama ala inang ate jadi saup ma akan asinaka ni rohata so ni mana bui puasa tami tuhamu amang pergucinan gabe yang pasat tunul semahami pe kamu ma kodang nau partusi
kita lanjutkan pencabutan Lucky Draw 5 hadiah. Hujauhun Hamidot hormat amang Pendeta Morhan Dolok 1000 MTH serta biamang 5 nomor 5 nama untuk periode ke-8. Ini tadi jatuh parah. Iya. Bismillah. Enggak. Ganjil deh, memang ganjil. Albert H. Malau Boru Kutahayan Pemda 1 batal. Situa M. Lumban Tobing Lumban Siantar Boru Sitio bah ngadua batal lah teh anggodang batal beon. Cuk Norris Hutagaol Dwi Priwista Humanitas ay naruh aku be Roma Minang Katerbuludon Hadion aga yamang Pendeta B. Silitonga Boru Limbong oh Roma Mang Haryanja ya J. Haryanja Borusinaga J. Haryanja Borusinaga Rambung Merah H. Simangunsong Boru Sidabutar Asrem Veteran I. Silalahi Boru Sinaga Wismar Bas Wismar I. Silalahi Boru Sinaga ada saya ada nanya teh SM Samosir Boru Sitohang Baswismar kalau teh mulai ati godang upasatam itu amang Morhan Dolok 1000 MTH selanjutnya 3 nomor undian lagi Hupasatam itu Inang Bibel Pro mencabut 3 nomor Ya, langsung. Mari kita dengarkan. Nyonya Simajuntak Boru Lubis Wek Pemda 1
Bah. Iya, selamat Inang. Udah nak. Nga 5 menit tau. Iya. En simbolon boru tambunan. Agraria. En simbolon boru tambunan nahinan. Ada? Oh. Oh itu. Si payung boru silaban. Weknya PNK 2. Pulang. Batal. J. Aritonang Boru Lumban Tobing dari WEK BB3. J. Aritonang pulang. Pulang di sana rupanya datang di sini. Udah kan? Pas kan, Nang? Iya, udah. Musik. Jadi amang inang satu kima ala adong do ulau ni amang namang ulo kita amang padita dolo morhan dolo sari amang padita morhan dolo 1000 adong ulau nasida ala adong ketemu do pembimbingan nasida jadi neng parjolo manasida mula rap do keluarga songon namar huria hita ikon denggan dihobasi nasida denggan nang tapa borhat jadi tu amang padita morhan do inang Roma tujolo jo inang. Iya, neng pasaton nami do songon tada hamulatun ni rohanami sian huriat taha KBP dame ala dinggat do dulu kamu jala sabar do hamu pai mau sa tutong apitu. Iya, jadi tu somma amang pendek emang pengaribuan do ketua iya sommai tamang abang regar sommai tamang iya pasatot tama ulos songon tada muliate ni rohata tuna sida di pakobasir ni sida jalalas rohata ido makinang taboro nakaning jabitan nasidei mudah-mudahan boy ta ulahon songon nadidok nei nah jadi itu amang situ pangaribuan mah nama dok muliate tunda sida jadi tuh kita panitia izin majawa mewakili ya lah dong penugasan sian uluan ni huriata mau lihat mah di tuhata mau lihat di hita saluhutna di gok ni mata ni Arion di liot dope hita marlas ni roha jadi aladong rekod partikian di paditata ima padita dulu sariwu do keluarga naeng permisi nasida tadi korona nasida hita di son sia kami mewakili panitia manang ruas mau lihat ma naong sinabur homo hata ni debata anggiak mar parbue di hami saluhutna ruas ni dame lau songoni manang tangyang nami totong di pasu-pasu di batahamu di parbisuhi di leon hatawon naking gudang do paket hata batak hatannya tuwe-tuwein pina saat munason laos gay parsia jarmai songoni ma pasat hame tu hatta masuk-masuk mu hamuna sok songoni nang hame di sos saluhuna butima na boy pasat hame horas ma dihita saluhuna martua mamat tadi bata jadi tu hamu parmusik nami ala naik adong pasahaton di panitia
baik kamu ma nahobar tusi. Mau lihat didenggan ni pabahemuna huriata di HKBP Damion gabe ikon mugi rohanami muse madok hata mau lihat songo pangapuon di hata nauli hata na dengkan nakin tangyang nami di tempat hata ma akan nauli di sude ruas ni huriata di HKBP Damion mamuka sedat danak songoni dohot akan aposo ama ina nang aka nama tua lansia niluhon ni paditata padita resort dison ditu pak ma akan nauli hatana ni natua tua ima ulos suri-suri rio-rio di tonga-tonga lagu muna nauli tuk solu pada isya roha asa horbo siti kotaduk sisapang nawalu parbutua pangalilit parmata pangalualu di balian niat tong manggagat di hutai marangalu-ngalu hata nauli hata na denggan nauk pinasahap mutu hami apon nami metong hot martongani jabu horas madihita. Mga radema ya nakon nami na posobulong remaja do na posobulong. Ido rohita mana-manamu. Alah. Orang politomin na. Tuhita panitia tatomu-tomu ya kaya nakota remaja dahot na posobulong. Borongin. Sudah hita manginang, sudah hita. Iya, nyon, amang. Kita panitia asa maratapak kita ison naing manomu-nomu haroroni anak kota remaja na posobulung. Somai ta amang ina ke panitia ala torop na sida hita penang torop do manomu-nomu na sida. Nungabe. Iro bekida. Oke. Langsung Pak. Jadi kamulai mate. Nauli. Mau liate di Tuhata. Di son rohamuna manggokon dok mangalusi jauh-jauh nami. Ima naposo dohot pendamping remaja dan dok pendamping mau lihat ma di haroromuna dilasni rohanami naing matomu-tomuan nami haroromuna tuhamu parmusik nami kamu mana partusi asa rohai manomu-nomu asini.
Di pogo ni alaman nami, di alaman ni Huriata, upasataya partikian o tuhamu. Maulia tema dihamu amang panitia nami. Jadi disok kami nunga jongjong be holani brabar jolo. Songoniba namaniop sigogo saraon. Dang napo sube iba niyan. Holani pendamping napo sudo iba dison. Alani idol pinasaha ma asa tungboy marsyajar akaya nakota na posobulong doho remaja pasahaton hatana. Ati di paluas matuna sida madokon hata adorang sokujalo hami tortor nami amang. Maulati ma pinasaha ma. Ya, maulati ma di pasatrohan nami tu sude panitia. Ison rodo hami na posobulong ni HKBP dame manggohi jojo muna taringot tu hami imana poso muna. Jadi amang disatokin naik jalur nami magodang nami gabe di simanon di pesat kami sakti nami laos jadi jalur halak amang ma marang sadia penanon sile naboy tarpatu pahami jadi songon ni hatana matuan mandok si titik si gopa golang-golang pangarotna otik peso sadia naboy tarpatu pa hami remaja na poso ni HKBP dame saya tu hata manabai matutu jalo hamu ma amang pargot gabi nang pasato nami ma sakti nami beda amang ma lihat godang nomor 2 gabi
Mau lihat ma hupasat hami tuhamu, hami sian panitia, laos mewakili akan tua-tua muna namai sonate, mat sailas rohanawi merekamu, torop pamuna, au tangyang nami songonom matorop muna mangihuto pertangyangan, doa kapar mingguan, go gereja tei, mono pe di luar kota hamu, totong topot tamu akka gerejai, asa dipasu-pasu Tuhan nasakap ni rohamuna, di leon hai pason, dapat akan sinakap ni rohamuna. Jadi nuaing pe nunga di pasat hamu satu tasimuna. Asa dohoron nai masong ondok setua tua. Bakok namar halto dia gatan ni robean. Nunga sahat di pasat hamu las ni rohamuna. Ima pasu-pasu nasihat tuhatai laus di pasat hamu di pesta ni huriat tahun. Asa tangyang nami dapat madihamuna sikat ni namangalean. Songonima siak kami panitia upasa taima tuhamuna. Mau lihat ma dihamu amang panitia nami macai las rohanami tutu di tonga-tonga ni parpunguata di partikianon. Laos nunga sahabe songon nagabe sakti-sakti ni akaya nakota remaja na posobulung. Jadi sarupa songon naridok ni nakaning akaya nakota na posobulung songon hata ni na tua-tua cititik masih gopa golang-golang pangaruh na tung songon ibe na boy tarpatu pahami say gudang ma pinasuna. Ola ni amang panitia nami sebelum hujalo hami nagabe godang hasahatani inna rohanami ay ido pe amang gyok na rabban na poso. Jago do pe pangeol na, jago do pe pangubas na. Inaro nami, ala nang liling nasida pa imahon. Nang bergerak ju daging nasida ala siyan nakaring nga modo-odo nasida. Magido hami tu panitia. Sada tortor majo tuangka na poso bulong. Lalu bolotung boy, dilas ni rohai, bolotung radeyak kana tua-tua nami sa luhuna. Ala memang tongdo bayanon siyan tonga-tonga ni nabuso bulungon. Buhala hotong berpartisipasi di kegiatan on. Tungboy akahita saluh na rison rola ho mangulupulobi akaya nakotaon. Batotong rade mahami di bagasan las ni roha laho macalosa. Di bahini diamu amang permusik nami. Gabi. Di akaya nakota remaja na poso bulung ni huria. Naing mangebas na sida. Baik kamu maju godang na poso yamang. Tasigati mah gajuk-gajuk tak ngaroy anak kota nang manotor. Dek, geser ke kanan, geser lagi, geser. Sa
ulep. Sahat-sahat ni soru Orongan-donga Sai sahat matuotean Orongan-donga Lerek kita mangoru Orongan-donga Sai sahat pardamea Orongan-donga Erdek di erdek Si busuni hotar Ni sera bidere Si boru di tulang Erdek di erdek Si busuni hotar Ni sera bidere Si boru di tulang Jalan kerja permusik aja. Sokani marpugu sigule po Cumoro hamina marsatani sigule po sigule Sirmainan sarge Besai sirmainan sarge Bersomori hei dohabe Kargotikna gaukare Bersomori hei dohabe Kargotikna gaukare
Siap kunjung hari pasana poku warnai Kusaru atau diuri Pakai buat siap nakui Oh pakai aku masawen Rando Mardo orang Rando Pernikahan Dan Boleh ate mak dihamu ama nami ina nami panitia. Ba iso cerita euy. Unang jetor lao omma. Sahada dang. Baru besae gaitor. Dang ada kesehatan. Iya, boleh ate mak. Yang belum Jadi dapat hapet. ala nunga sahak do tunaposo do remaja panortoronon ope amang pargot cinami kamu mah hasahatan do siti tione. Cek. Luar biasa. Nggak puas bekan? Oke. Kita lanjutkan Lucky Draw. Hujaun hami matu amang pendeta Nindo Simbarani mencabut 5 amplop. 6. 5 ya. Oh iya maaf. Maafkan saya. 2, 4, 5 ya betul. Amang, nama aku 1 Amang. Nomor ini hadiah telah kami nomori. Jadi sesuai pencabutan pertama ini 5. 5 Mang. Jangan yang gempet-gempet gitu Amang. Jangan gempet-gempet Amang. Sada-sada Amang. Halo. Iya. 1. Baca-baca Amang. Iya air fryer. Ini Dek dulu Dek. Iya. Sian Pemda Sada amang situa Sitorus baru Marbun. Onawa, Kesia, Terry sini. Biar orang itu megang. Iya. Nggak, biar dipegang Kian. Ya sini kalian sana. Iya. Ada Mang? Ada tadi orang. Iya. Dek, ini pegang Onawa yang ini. Iya, sini kau. Iya, sini berdiri di belakang Amang iya, belakang Amang ini dulu. Ah. Oke.
Tolong. Sian Simalungun Permai. Amang Sirait Boru Pardede. Aku makuling. Nah dong be. Batal, batal. Sayang nai. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Berkurang. Oke. Iya. Ya, Sian Pemda Sada Museng. Aku Pemda Sada terus sate. Keluarga Amang Dokter Andus J Tambunan Boruh Tapea. Ngamulak. 1, 2, 3 batal. Oke. Yang tertutup. Sian Bebe Sada, keluarga Amang R Sirait Boru Syahaan. Bah, ngamulak sudah nak hujun. Tertutup sekarang. Terbuka atau tertutup? Terbuka atau tertutup? Iya, terbuka. Sian Wek Asrem Veteran, keluarga RAD Simanjuntak Boru Simanukalit. Bagaya mang. Sekarang terbuka. Ya terbuka. Sian Pemda Sada Museng. Bah, Pemda Sada terus. Keluarga J Situmorang Boru Nenggolan. Bah, ngambulat sudi. Anggonin dia beribaan madok tua ni main enak. Sian Asrem Veteran, keluarga RP Tambunan Boru Saragi. Dua dope. Yang tertutup. Ini nomor berapa? Iya. Yang kelima, pas yang keempat. Agak, Om di mana dah? Sian Pemda 2. Aduh. On situ adon. Aduh, Olah ada ni berarti. 2 situ ada si. Situ HP Lumban Tobing Boru Simarmata. Ngamulak. Oh, isa dami. Oh, adong do. Tertutup atau terbuka? Ngapi ga tolu nang? Tolu? Belum. 3 masih, 3. Udah sempat ditarik Amang. Iya. Tarik Amang. Sian Bebe Sada, keluarga HP Tambunan Boru Nenggolan. Ngamulak, batal. Nasotarida dong, na tertutup deh bana Mang. Natarida dong? Nasotarida. Iya, nabotar. Nih mak. Sian Center Estate, keluarga M Simbolon Boru Situmorang. Yeay, berbahagialah. Udah kan? Satu lagi. Terbuka. Satu lagi, enggak itu hadiah utama. Satu lagi. Iya. Iya, sitok meneh ya. 2 lagi ya. Iya, terakhir. Satu lagi, sinilah. Sian Wek Bas Wismar. Yeay, satu lagi. Hubereng jo adong duri sialak na. Adong dobah, adong dobah, dabok dobah amang obah. Keluarga Inangi Boru Barimbing. Keluarga Abang Sitorus Boru Barimbing.
Iya sini. Habis. Habis. Tinggal hadiah utama. Jeng 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 jeng. Sabar Inang. Belum. Neng Ijalo, oke. Bukan Inang, ini mau diminta ini langsung. Iya. Oke. Musik. Aduh, gagal lagi. Harapan kulkas. Hujuhun hami matu amang pendeta resort. Sekalian menutup acara baru mencabut lucky draw untuk hadiah utama. Sebuah kulkas. Jreng, buat letong apanya itu? Jeng. Iya, jadi Amang Inang songoda somal mula menerapon dang jolo dicabut jo Victor mula. Jolo martangi yang jo baru mula baru dicabut. Ala bolongai cabut termula deh dang bedi hargai padi dari sotna. Martangi yang pedi dadikot deh. Ya kan? Ala ni om mas sekaligus penutup. Alaihu pasang apami majo ketua asaroma tujolo madok muliati turwasta. Nah jadi songodido Amang Inang ngau pasomal di son jolo di hata jo ditutup baru diundi baru andon ditu mulak mahita di bagasad nama ya pinasa matu Amang ketua. Ya, mulai tema di Amang Pendeta Resort ngopas dan kesempatan sangat tuhami lama dokon hata. Jadi jumolo do hita dok mulai ate tu Tuhan pendengan bahasa alana dilendo pita hipason buru pehita sahat tu sadarion dubornginon mulai nakip pagi sehat. Iya. Jadi songsoni tuhamu amanami nanami nanunga doho berpartisipasi dohot mendukung pesta gotilonon olan hata maulatema upasatami tu amang dot dainang saya dilihat debatama dihita hahipason dilihat meta rezeki tu hari-hari nengro di songsoni tuhamu aka anak remaja na poso tong dodokon nami maulate tuhamu molo dang alani hamu tongdo hami panitia na dong dison kewalahan anisong nipe anok kamu unang jotur mulak urupi hamu panitia lau mapayason pekarangan gereja ton jadi mulai tema pasat tema tuang pendita. Iya Amang Inang mulai tema di ketua sonari nengalong di sipasaton seksi dana manang bagian keuangan hasil ni sementara hasil ni pestata pinasa matu amang situa hasil regar. Mulai atema di tuhata, mulai atema di hita. Amang tahe burjuni tuhata, songoni manang hita salu na. Songona khawatir do ketuata di target naneng si capayota. Alai saya hudok do tunasida pos maroha. Molo ditupahi debatado, lo bisian nata pikiri, lo bisian nata hirim, lehonon nado. Target ta natuari 440 kotor. Itu rencananya untuk membangun paping blok dan mengganti sound system. HP mau lihat ya mari Tuhan, kon blok paping blok nungar adebe suri.
dapok ta do sonari 300 sampai sonari kotor do bei dan kemungkinan bertambah 374 juta. Jadi ima hapatean ni nai didok ni tuhatai lo bisian nata pikiri lo bisian nata hirim molo ditupaki debatado dang boy atanota dang boy ukurota mole ate ma di Tuhan Jahoba debatatta para holong rohai songonima hata mole tenami nang tuhita saluhutna holan ros hita sude tuingan anon nungalas roha. Jadi mole ate ma saya di ramoti tuhata maita saluhutna di leon hai pason lumobi akka japalan na loma tuaka na nero lumobi ma tuaka anak ranto mole ate ma dia kahita na tua-tua na manugudugu ya anak kota gabe persidohot pajongjokon harajaun di debata di Portibion marhite na pauliwlihon bagas joronai. Jadi bisahat matabi tunasida amang dohot inang mauliate rohani panitia do sudia kaparalado lumubi ruas ni huriata ditupak debata manang ngolun asida dia kapangaratuan songoni ma naboy hupasatami tuhatama nama masu-masu horas jadi ima parpudi sahali mansiak kami songon uluan di huriau kami hamanginang parjolo moliate mata pasahat tutuhatam siala dinggat do mardalan ulon pesta tadi bagasa sadarion ima pesta gotilon dohot pesta tahun puncak okumene inklusif HKBP tahun 2024 las roha manginang boedo hita saluhut na berpartisipasi di ulau tahun jalawida hami nakaling luar biasa do semangatam lau manupaki antara satu dengan yang lain saluhut ne manginang tatupaki pei dang natu hami alai tuhuriat tado songon na didok ni hata di debatado di sada Samuel bitutulu ayat 20 isina pasangaponau pasangakopudo ibana jadi autung porseado na tapatupa di bagasatikion dalatado na pasangapon debata amin sanggia masaluhut na nong di pasamuna songon dalan pasangapon tuani saya tuhat teman-teman akan narikot doh nataparsita lumobi ma dihamu aka anak ranto nami na ketepatan live streaming do hitam dohonon nami matuhamu dihamu amang dinang dohot aka yanakon di huria na di pangaratuan di desa nadawalui narong di Jakarta di Medan bahkan di luar negeri mulai tigurang mai hupasatami tuhamu atas kuarni huria taha KBP dame saya tuhat tama nama masu-masu saluhut na nani ulamuna jalan na tua-tua muna pe nadong di HKBP Dameon tangiang nami saya gajang ma umurna saya ditabay Tuhan ni makahay pason doho las ni roham kami yakin kami tidak bisa apa-apa tanpa dukungan dari anak ranto alani ido di bagasan partekion selnai marhite live streaming on dohonod nami matuhamu anak ranto nami nama mereng live streaming on marhite natapatuba di peston selnai mulai gudang ma dihamu jadi amang inang dihita salu na songon nakaning songon nang pinatorang di amang Siregar memang puji Tuhan kita bisa saja dulu khawatir tapi kekhawatiran kita itu dijawab oleh Tuhan mudah-mudahan nakaning tu macelas roha piga-piga anak ranto nahu telepok kami salah satu na parbuena ima nakaning ima amang mayor silaban nakaning puji Tuhan sehali makatai hami pitor makuling dotot dina laos di bereng ibana do nakaning gereja naneng sibangunota laos di do ibana do tu hami ba siak kami pe papin blok na ape molo di etong-etong tung macam mangurupi de im tabba muse na di hari Senin ini hari Selasa ya mang ya Selasa lao do hami tu dan rem janji nasida neng rohiat do mungkin arong ulon nasida puji Tuhan tong do dapola gajak kami makatai di do nasida do partisipasina kurang lebih adalah 10 juta. Jadi las doroha sudene dang alani gugunami alani tangyang tado tutu hatai. Jadi tuhamu aka panitia nami mulai tigudang ma nanilun ni amang situa DFC ringo-ringo rap dohot aka personil na sude huberek kami mardalan dodok dengan salu na aka kepanitia anon. Ido kana manginang alani martopak majuhita tu saluhut na panitia songodalan tempat Korea kitunya sila. Jadi las doroha nami salin kami merapat buina kami selu akaweng berpartisipasi. Satu kuncinya manginang jika ingin membangun gereja itu adalah
jangan tanyakan Parhalado, tanyakanlah dirimu apa yang bisa saya perbuat. Pasti saya yakin gereja ini adalah milik kita bersama. Nah alani ido amang inang di bagasan obasomma soson nami ma alalas roha muse di dokon amang danrem do nasida rodo anon di hari Sabtu tanggal 10 November gabi pembicara do di Huriaton ima laho memotivasi akaya nakota generasi muda sarupa songon jamita nakaning. Ingat amang inang, keberhasilan anak itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Karena itu saya percaya songon jamita nakaning di epistel tamat dokoni ajar homakatan di debataon tua kaya nakomu di hudul-hudul ditiki hobar delet-delani. Jadi marhite omma di tanggal 10 November hundak kami masude marhite natoras di son. Siapa yang memiliki anaknya datanglah di 16 November. Amang danrem kita sudah mengasihi hati kita, maka kita dukung mereka dengan sebaik-baiknya. Nah jadi tu Parhalado pe dohonon nami do moleati gudang di hamu saluhutna nang doho berpartisipasi martoba maju ita tu Parhalado ni Hurianta. Saya yakin kalau suadong Parhalado na manguluhon di diskusita mungkin nang manguluhon. Tapi saya percaya beberapa week yang saya jalani Parhalado kita selalu menyuplai. Salah satunya sumbangan nasida ima teratak do kursion boy tahuduli alani partisipasi sian aka Parhalado do na manguluhok kita. Alani ido tapasaka maka Parhalado ni Huriata amang inang situan nadong di wek tabi. Jala na parpudi sali madohonon nami matu saluhutna par musik nami di son. Ima ado gorni musik mu namang. Ah, Jokowi. Ah? Jokowi. Bah. Tapi nggak dalu nggak sini. Iya, jadi Jokowi, iya Jokowi musik mulai tigodak madihamu amang, ala memang sada do permain musik non hubereng songon mirip tu amang padita sibarani, apena anggina dohi. Nah jadi mulai tigodak mah dia doang kia amang anggina amang padita sibarani, martudi majo. Iba anggina amang padita sibarani, makana udokon gateng do ibana daripada abang na ale parjolo abang na laku. Nah jadi mulai hati madihamu amang sehat ma panjang umur parpudi sekali babang inang akhir kata mulai hati madihita salu naka donatiur nami naung mangalehon aka partisipasi di uloton sehingga maditabay Tuhan ma aka pasu-pasu dihita salu nah imana boy hupasat kami songon uluan ni resotok kami sekaligus ulon di Huriata hagabipe dame saya dipasu-pasu Tuhan taita saya dipatulus ma karena sinakap di rohata dohot akaya nakota suang songonipe sailam dipatiur ma aka pasyariata tujolanon songoni manaboy akhir kata moladong penahurang na pinatupan ni panitia dohot Parhalado terlumobi maha mapangulagok tikilison amang padita sibarani amang inang Bibel Fro dohot calon pendetata Martin Lubat Tobing nanang makobasi di Huriaton untuk beberapa bulan alenggia ma akhir kata tangyako kamu hami lau manguluhon Huriaton asalam tudenggana jalatiur masude aka nata parsita. Jadi songoni mahatasiat kami amanginang maaf sautik nai tadi amanginang kita sudah sampaikan apresiasi dari gereja kita kepada anak-anak yang berpartisipasi. Puji Tuhan amanginang mudah-mudahan semakin banyak bertambah anak-anak kita yang berpartisipasi. Jalaboy manon sosoot tatunasida asatong tambah semangat nasida mulai hati ma di seksi pendidikan nandulon ni amang situa si mangucong anggia ma lam tumajuna aka yanakota na songoni ma manginang asa mulak kita jolo tatutup ma marit de mahita amang permusik nami boy dobe iya pasu ha micin sama dengan do mungkin di nomor 76 yang mahidang mulia terima Tuhan di pasahat rohan kami Tuhan bangun dabadi siala Tuhan apalah di bagasan partikianon
di patulus sodo Tuhan nasinakap ni huriamon ima patupahon pesta gotilon dohot tahun puncak okumene inklusif HKBP tahun 2024 Tuhan de mata boy mardalan sude aka ulaonon dang terlepas sian pasu-pasum tu aka panitia dohot tu aka perhalado ni huriam dumobi ma tu aka ruas ni huriam mulai ate situ do Tuhan hupasatami tuhom siala naung di pasu-pasu hodu parguluan nami di bagasat sataun na bulonon naing matuhan sude aka pelean marhite patumona marhite olop-olop doho marhite aka pelean nami marsangak moho Tuhan asatung marhite gabilam hehe makapakubasyon di tonga-tonga ni huriam HKBP dameyon Tuhan temata sude akan naung di pasahat ruas ni huriamon tukoma Tuhan nama masu-masu pernguluan ni ruas ni huriamon tujulanon pasu-pasu Tuhan dia ka ulaun nasida dongani aka ruas ni huriam laho magula aka ulaun nasida baik di tengah-tengah rumah tangga nasida dohot dia ka perkaricuan dohot di usaha naung di basa-basa ko Tuhan di tonga-tonga ni aka ruas ni huriamon tabama aka rezeki di ruas di huriamon tarlumobi ma Tuhan pasu-pasu nang sude aka yanakon di huriam narap dohot natorasna dohot nadong di pangaratuani sayhoma Tuhan napatulusod saluhutna na pinarsita ni aka yanakon ni huriam tujulanon Tuhan de mata di bagasat ikiopem hutangnya ko kami mah aka donatiur nang pasahaton panupakion na sida baik marhite aka undangan dohot aka marhite aka pelian nasida tukoma Tuhan nama masu-masu sudia aka pabahenan nasida tarlumupi matuan hutangnya kok kami ma aka panopakion di aman nami amang juniper silaban dohot di amang ima dan rem nami nong manupaki akan nauli do nadinggan mas masu-masu moho Tuhan asa tabak kasilas ni roha tujulanon Tuhan debata hutangnya kok kami masudia kapanitia nong makalujaun saluhut na aka na pinatupa pesta di bagasatikion naniluon ni naposom aman namin si tua DF siringo-ringo pasu-pasu da sida sude aka panitia lehonom mulas ni roha dogogun na baru suang songon ni petuhan tuang kaparhalado ni huriam ima pangulan na koktiki si tua aman nami namang ina nami namang ulun ganukwek guru sekolah minggu seksi dewan dohot panitia pembangunan nagabe parhalado na sida Tuhan di tonga-tonga ni huriamon lau mangaramuti akan narikot pasu-pasu saluhut na aka parhalado ni huriamon lehonom mutu na sida aka habisu kondo las ni roha lau manguluhon aka tanggung jawab di tonga-tonga ni huriam Tuhan debata sude mardelanon dang terlepas sian pabahelan di permusik nami ima Jokowi musik nang patupahon aka edde uning-uningan gabi marulo-pulo pami Tuhan alani pasu-pasu maparmusik nami selam tabay makemudahan rezeki tujulanon Tuhan debata satokin nari naing mardumu sirang mahami siya tonga-tonga ni nganon lo madapoto nakabagas nami ho matotong namadongani hami jala mamasu-masu nang aka ulon nami molotung arong petuan aka dosa na hupatupahami o matuhan na manesaon sa luhut na aka dosa nami di bagasan Kristus martangiak kami Tuhan asini rohan ni Tuhan na Jesus Kristus holong di rohan ni Dewata Ama dohot parsoran nito di parbadia nama dongani hita sadarion rodi saliling nilileng na amin. Jadi sembah abang iya tarik olah sadanai madiundi Jeng 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 bah dangi gore amang ayo dikocok amang siapakah dia jangan dilihat amang Beria nakani ngarong titiban amang pandida si Barade bolo boy bang awang madapot mudah-mudahan marang giada ngalo jay ba na mangulonon apalagi nakani guwereng mangulon na po sa bulong hus berpose dulu aku sebelum iya
memang saya tahun nasalpu upikir do magsiregar banda poton si tua las di pasahat do tua mi abe utaknya kondak kaning amang dan jadi be tong do si tua narabo molodang si tua berarti dang be adong do di so si tua sudah wek rambu merah namanya adalah si tua Boru Raja Kuku. Oke. Selamat. Horas Madita. Iya, gelang si batu gelang bapak kamu amang. Gelang. Iya, coba. Oke, masih jalan main satu siang muta. Oke. Kalau boy amang sampai tapak kuku mau. Boleh hati di Jokowi. Oke.